E o falofa ma toe whaatalofa atu Samoa le atinu pele le malei fua mai whanunga le lei. Tātou le mai fau le lei aso fau le alofa ma le anga le lei o le atua o le aso lua le nei. Se fulu ma le tolu o le masino yuni lua afe lua se fulu ma le tolu. O le tautua le nei alisi fonga le lau mua wa toe a mataria fau ia mo le nei aso. Alo maia, tātou sauninga lotu o le ata ita ia le sunga le tausi mata ngā luenga Reverend Fuatui sa le tolo e ka le sia me to tisi Samoa i taita. Usimaya le whaafonga. Lei fomoia Samoa le anga lei mo le lofa tausi le tua ni taia. O moia se o tātou tā pua i fantasi le tua ni asu. Yo vai le tua lo o le tanga. O walanga atu yo luma i le ao ma le pō. Ia o atu yo luma lau te talo. Ia le leo mai o fonga i lau wala au. A mene se o tātou te talo. Le tua ai o le o tāpo i. Le tua au no mātou whamanuina ma vi ia lo suaf. Mātou wala au le ni tai au whamule mole. Lo mai a lo langi ala i le mana male malosi o lo nganga pa ia. Saunia fina ngalo mo mātou loto uma. Mātou tāpua ia tonu lava i ate oe lovi inga. Ma whamanuina lava lo suafa e ala i tāpua inga lo tu. Ono ke viso le li i le whaolo wa mātou wole te tālo atu ini. Amini. Nea tātou vivi atu i le tua i lona vi inga.
te wino le fionga pa ia le tua mo tātou le ni tāiau. Le mo wale tusi whaitau mo tātou le ni asu. Mai lawa le tusi whaitau o lo le tusi whaitau aso le ka le sia me justisi. O whasino ina mo le ni asu. E peru lo na mta upo e sfuma le tōru. O te whaitau ina mai le whai upo e fitu. Se ia whangata mai le whai upo e sfuma le ono. Whafonga mai e ia fionga pa ia alo tātou wali. Ia o tō mana tua o tō te ta. O e wa wholo atu le fionga le tua ia te o tō. Ia o tō whaoa o ilo lātou whantu tua. Ma ia mawhau le winga o lātou wa miu. O Yesu ke visu. E le liu lava ia o ana nafi. Ma le so e o foi le whawabau. A wale whiawe ina o tō imta upo es. Ma winga es. A wae le ina I whatu ma wina o le loto I le lofa tu noa. E le o me ai. Wa le aisha o ngā ie o tā ofi ai. O ia I tātou le whata whaitau langa. E le te tau o na ai mea o iai. E au na ai le whale whitawhai. A wā o ia manu o ave o lātou toto le mea pa ia e le whaitau lang sif. E whai ai le tau langa mo ang sala. O sunu o lātou tino I tua o le tuanga la wapi. O lea na tinga ai e su I whait toa. I tua o le whait toa o lea ai. Ina ia whapa ia ina ai e ia le nuu I lona lau totu. O le mea lea, ina tātou o atua ia te ia I tua o le tuanga la wapi. Ma ia tātou o no sai le upu whai. E pei, na lātou whai. A wā o le ai so tātou e tū mau I nei. A wā tātou sa ili le atali. O le nei, o ia I tātou te avatu so ai. E tāu langa o le vi inga I le tua. O le fua leo tātou lo ngutu. O lo whawhitai atu I lona suafu. A wale ngalo ia te o tau o nanga le lei malo lo whatu. A wā o tāu langa whapena. E fia ai le tua. Whamunuia ma whamana ma lama I le nganga o le tua lan tuspa ia I ni te au. Ma ia sanga tū mau ia te ia lona vi inga e lea unoa. Se au whale nganga e tā oso I nai tātou I ngā luenga whi au o le ni aso Samoa. I suafo le te ma le alo ma le nganga pa ia. Fia whaunga ina whai upo e suma le ono le e peru e sifuru ma le tolu sa whaita wina. E au ia I se whama losi whale nganga o le ni aso. E wha pealo na whaita wina. A wale ngalo ia te o tau o nanga le lei malo lo whatu. A wā o tau langa whapena. E fia ai le tua. A wale ngalo ia te o tau o nanga le lei malo lo whatu. A wā o tau langa whapena. E fia ai le tua. O le tusi sa whaita wina. O toi upu ma toi sa fia fingo la apostolo nu esi. Na momoli mo le au ke siano I e peru. E so se toi upu, ma se toi tanga. O le mea mauti noa e momoli whantasi ai ma lofa ana. O ti ma inga, ma po inga. O mo onga ina ia manuia le tae ao o le ola. O le mata upu le nei e sifumu le tolu o le tusi la apostolo I le au e peru. O lo wha matala ina ai a po inga es. O lona winga, e le tasi se I tū nanga iai le toi upu o le apostolo. Aina tanga es e mamolinga o le toi upu. E turi matai tafa e fio le olo le au ke siano I e peru. Ina ia whai ma ola wha manuia ina mo tae au. O le wha moe o le apostolo. O le whianga le iai ma le whialo lo wha. Na te whatu ina le loto ngati stes. Ma whatu ma wina le leinga I le sio manga o le au ke siano. Le alofa e le vati ai o na tau ave ma mafo o le ngadwenga. Ma whita o le soifua ua ofo mo ke visu. Peisa I wata ngia ia o ngā le apostolo I le au e peru. Le alofa le fo ina wha matala I Yesu. I lana la unga wha amu ia I lunga o le maunga. Amu ia e alo lo fatu. O wai alofa ina mai fo I lato. O lono winga I le manatu o le apostolo. O le alofa le ula leo whainga mea I le tala le leia ke visu. O wai whatumu wā le alofa. E fatu so tanga le alofa. A wao le alofa e mauso tanga ai le tangata ma losi le tangata ma. Whialoa I ai le tangata mau oa ma le tangata mativa.
E loa ai le tangata mau lunga le tangata mau la. O le ponga i leo le apo i atu le apostolo i leo e pe. Ia aua lava nei ngalo na whetausia i le lofa. E wao le lofa whaso atu. Ma le anga le lei e whasa fu atu. O le ata manino leo le tāulanga e fina ngalo ia i le tu. A o le ute fo i leo le tu la fono i le fina ngalo o ke visu. Ia lofa i le tua. Ia lofa atu fo i le lua te tua oi. Le a whaina pe anga le anga mai. Le a whaina pe ita mai. A o le whiau o le lofa e au na whasoa pea. Le whamoe moe o le apostolo. Ia aua lava ni ngata le lofa i le vano nofo o le au ke usiana. E wao le lofa e mawhai ai o na whatu mawina pea le mafuta whatasi. O le au ke usiano i le whamoe moe e tasi. I le male loto whatu tuo. Ia Yesu ke visu. O le na tino ma atoa i le lofa whaitau langa o le tua mo le lalolangi. I oe Samoa. O le whiau na apostolo nu ese mo le au e peru. O le whiau fo i lea mo i tātou le ni asu. O wani ngalo i ate o tou o na anga le lei ma lo lofa atu. O wao le anga le lei ma le lofa. O le tātou langa lea i le tua. E whai fo i lea ma la e vi ai le tua. Le na whaponga i le lofa. I e loa na whamafola loa au i le ua fia maua le pesoa. Ia whai o lima masuru wha inga o le ola ua fia maua se lave ina. Whai tā ua ma lave i ola i le ua fia maua ola. Auani ngalo Samoa. Na whai titi a tino pili ono lona lofa i asina. Ina se ia whaia se lave ina mo lona tua fini. Ai ona maftiana. Au lana lea osi ngā tāulanga mo lana whengaina. O lona winga, o le lofa e tō e se ai tō tino. Ina ia whai le lavea i mare ngā luenga whaola. A le asau whai tausa moa i le lofa o le tū. E ui aina o tātou si le tai i le tū. Aina lolo ui fo lava le tū. Talu nona lofa mo tāu. Wa tū ama malu o ke viso i le langi. Ai whai titi ane te isi le lalolani. Ina ia sei langa ola ua, wa mau talu le angasana. Le lofa nā fuai o na savalia e ke viso le ala o masias. Le ala na folo i upu le anga ma tau whai whainga le lalolani. Na langa ai le tā le tangata. Le pō ma lana wheana. Le ala no tā whati e ti ai tau au o ke viso. Le sā tauro ma mawhatu o tā angasala na te tau amoina. E ui lava ina mata ngā na tau ave e leli. E le ai lava se upu. E le ia whaina le i lona lava fina ngaku. A wao le lofa na ia la mati ai o na tau ave pēo o tāle ana. Ina ia sei whai lona ola ma tāulanga. E tongi ola ai tā ua le atu nuue. Le atoanga leo le lofa siri esa o le tua mo oe ma. E wao la Yesu. E le sili lava le lofo o se tasi le ni lofa. Tu ina atu lava e ia lona lava ola e suia ia na wo. O a uoto. Pe a whai tau te whaia me uma o whai atu ai a te uto. I o e Samoa. Ia wha vaelo ta ola i le lofa. Le lofa ua fina ngalo ai ke riso mo o e ma. O na maua le i tātou o le mafuta fantasi. I le male whea lofa dinga. Na polo ina ai tātou e lo tātou o tū. Ia tū mau lo tātou whealofani. Ma ia whetausia i lo tātou wola i le lofa. E pe o ke riso foi. O le na mua ia lofa mai mo oe mau mai tātou umalawa. Manuia la singa ma wheau ni as. Te iala le lofa la vei o le tū. Saunga le mua i tātou ai ngā luenga ma wheau. Ono Yesu. Ameni. Se tātou te tālu. Le tua lo mātou te mai whawawang. O le tua lava oe o ana nafi. O le so o atai au e le liu lava oe e tu mau e o lava i le ngata anga o mea uma. O le tua o le ua malia ai o mātou loto i mele lei. Le tua na e ta pena ola. Ma e lave ai ola o utangata. E ala le soi fua ma le olo lo mātua li o Yesu ke visu.
Na ia fio ai le langi e mawai ina I mātou. A wina mai le nganga po I e whai ma fe soani o so mātou vai vai. Tai au le lei ma le aso mātou ngofi. Ala whai manu lo wa tunu. Mātou maua le nei aso fau le malosi ma le olo fau. Whao popo le whai tau wino aso le soifua ma le olo o utangata. Mātou whaafitai we tau mamori le soifua le atunu le nei tai au. Ina ua mau atu le pongsa. Ai tongo le lei ma lamo le ola ma le malosi fau ma yata o e leli. Mātou whaafitai e tiri tonu o manuia tu tonu ai. Manuia tu tonu le atunu. Ai mai se foi o e ka le sia ke usiana. Mātou whaafitai le tamau a ingo le olo I so se mea. O lau whaasoa wa inu malie lo mātou ola. Mātou sa ili wa mātou maua. Whae loa pēr lo wanga le lei mo le soifu o lau whanau. Mātou whaafitai le tua. A wawa mātou tiri tonu lava e le ma vai lo wa lofa. O le lofa e mua e muli muli. E o ngātu tonu I me uma iai o te ngata leri I. Mātou vi ia lava lo wanga le lei. A wae ui lava ino mātou si le tā iati oi. E ui lava ino mātou o ese ma oi. E ui lava ino whaia o mātou lotu. Pei tai e tau muli muli lo wa lofa whaola mo lau whanau. Mātou whaafitai me umalava wa e tapena ma sauri. E ala le soifua mo lo mātou ola e whaalia lo wanga le lei. O ngai lea o le saunga le mua I mātou a iala umalava. Mātou whaafitai le li I lau tuspa ia a o lo mātou vale lea. Le ngata foi leo lo nganga e so soani so mātou vai vai. Ke visa foi o le atoanga o lo lofa whaola. Ina ia le whanua so mātou le lalolangi. A ia saufa ngalo mātou wola I manuia e whawawau o umona e tapena. Le ia whatu mawina lovi inga ma lo mamalu. Nei e o lava I le whawawau. Panga lea le tuwai. Whasifo lama lo atu ma le loto whamau lalo I le ni tai au. We sila fio I mātou lava o te ngata mātenga. Tele loa lofa mai pe tai wa mātou le alo lofa iata oi. Tele na e whasino I mātou yala e ao no mātou saba mali ai. Pe tai wa whaia lava o mātou loto. Leri e whamangalo I mātou. Whamangalo tu tonu ai. Pe a whai wa le tonu na whasino o mātou whanau yala o oi ke visu. Whamangalo tu tonu o whainga nu ma whainga malo. Pe a whai wa le ato o toro mātou walo lofo I utangata. Whamangalo o e ka le sia ke visiano. Pe a whai wa le tonu no mātou mori mau le wheau o le lofo. O le na e whina ngalo iai mo I mātou umalama. Mātou talo ave ia le toto ke viso le li ilo mātou whaola. E lava lea matuto e mo I mātou. E mamama ngalo ai mātou whantasi ma loa tunu. Le mātou talo le li. Alofa maia ma e whamanuia Samoa. Ia whatu mawino mātou loto I lea le lofa moli iat oi. Awa wina I mātou le wingo le lofa ma le anga le lei I te whina ngaloai. Ina ia mātou whasoa atu I leo vai vai. Whai mātou mani e malua I le soifua e wa fia maua lavea. Mātou talo leli. Se e whamanuia le atunu. Whamanuia tonu a inga titasi. Anga le lei tono whaingalo. Le ngata I leo tono whainga malo. Ia tupu pēr le whalfoninga e te whina ngaloai. Ma ia whetau sia I o mātou te le lofa na e whasoa mai mo I mātou. Le mātou te talo lofa ngia o e ka le sia ke visiana. Tai o e ka le sia. Le au whainga luenga o e o te tofi whata whaitau langa e fi. Niso e o tautua ma ngaru rue lo whina ngalo. Leri I. Whasoa maia lea lava lofa mo I mātou. Ina ia inu malie lo mātou wola ialo o whaunianga I sosiana. La mātou talo lofa ngia le whamuli mai a Samoa. Anga le lei foi le tua le nei vaias. Ngā luenga mwhau e maiso le nei masina. Fe ngā solo ai niso e kale si. A wana whonu tanga I Samoa. Ia lau ala e tapena e oe lo mātou utua. Saunga le mu me uma ma ia vi ia lo suafa e le aunua. A lofa ngia le tautua wha wau o le fufonga o le lau mua. Lo lātou soi fua e tautua le atunu. Whai maala e mamori ai lo fina ngalo I tafa e fio le atunu ma le lalulangi.
ia i le malosi e whaatino ai a lātou whi au ma ngā ruenga. Ia siri lava o na vi ia oe le tua i mea umalama. Wha ma malu mai au au i lava singa o le ni asu. Ngā ruenga matiu te wā o ngā nai whanau. Tāpua inga i malu o whale. Ia malu pēr le soifua o le atunu. E ala i au au lofa ma au au angare lei. Au au i mātou le tā ua au whi au le ni asu. Ia tupu le lofa au no mātou whasa fuatu. Ua o lou lea fina ngalo pa ia mo i mātou le li. Tu pōre ni aso tātou mafuta ma whengai. Ona o ke riso ua mātou uole mi talo atu waini. Ia tu maurungo le atu numa i mātou uma loa lofa le atu al tama. Le file mua ia su ke riso le li ilo mātou whaola. Mafuta ina i mātou uma e lou lava ngana pa ia. Nei ma ia o i le whavavau lava. Ameni. O le tātou sauni ngā lotu le nā e pe i ona whaafonga iai e mole atuele ngā ngā whaaftaitele i lau sunga i le tausi mata ngā luenga, Reverend Fuatu i Sāle Tolo e Kalesia me to tisi Samoa i Taitai Wellingtone. Ia mo le tātou sauni ngā lotu whaaftai o le nei tai au, ia e maisa i o le upu fola fola, ina ia whaamarusia i pia o le tātou o le whaatua i le tātou atua, whaamania tele lava le atua, ia i alu ma le mana fo i le upu le nei aso, ia o whianga iai fo le tātou atinu, ia i ngā luenga ma whaivalo filima, o le awhianga iai, whaamuni atu fo ia fuafuanga, ia, ma whaamuni atu i lausunga i le tausimta ngā luenga le whaletua, ma le nofo alo, ia e whaapea fo i le tapo ingoa malu le Kalesia, whaafetai tele lava. Luas fultolo minute, ua te enei le tulai fitu, o le siufonga le lau mua i Wellingtone. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Thailand.
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao.
Yo e mo ia upu le pese. Ata la ia ma e tala no mai. I le tātou pokalame le ata le tātou. Ia e lisi mea la e whau ua. Mo le mea mwene le whau ua tu le whale. Na matala no atu la ia e ati le no e whau ua mai. Ia e lesu tūlanga fia a matali tātou tātou. Malon sa i whamani le tātou watanu. Malon le usu. I ngā luenga o le ni tai au. Ia vi le atua. Wa mo fo le tātou maftanga e ana le tautua le si fonga la mua ma le tātou pokalame le ata le tai au. Ia o le ni fo tau ma le atu e fo i ma le tātou sauni ngā lo tu oka. Se whaalu manga i nā te le nei aso. Ia ua tofu la fo i le manu masiana ia po le upo le atinu. Ana i te aru le ngā luenga ia ana umana ia fo ia le upo fola le tai au. Ia mo i tātou. Moli. Ia ua whaua le manu, lesi manu le a lesi manu. Mo i lau. Malo tasi. Malo le usu. Malo. Tu sa o ta filo ingale ta filo i pe le matfapsanga i ma le tai o national wole le. Whaul po ole. Whaul po ole le a mo watu le. Tangata whasa lau ia alo lisa. Te wale a ngana le upasa lau la te langa ina mta upuna e. So sandi fo i la tolo be mta tai. Malo le fo lo manuia le tai au te tonu ia. Lo malo lo peto tele o la to ele galulu ya si umana pa si la wa lungo la wala ya ta ma ya le tai au ta pa fo lo fa la to e usu fa la lo fa fo se malulu ya tasilon e pe nga yo i lo tanga matante al malulu sa ole le no lo te mana tu to tele la to fi tau le tau malulu ya o lisi fi tau ma fanna ya o to uma e fi tau malulu ya malo lava ya mo la tau e fa ale longa na malo si tindo tau malulu ya malo lo sa yo lu tatu folau to no tau nei e lu tau ina fo la wa la tau na yo ya e mesi fo ina tau ya ta fa mai ya sa malo longa me fo ya si ma tu nei ya afa pe ona wa ya la me ni ta ya ya o ai wala ini so to fale ya o te su e le fa pe ola e o ta fa o se ta ya po le o la wo usu nga luenga masani o le nei foi atunu sa le ya a tau no le malo o le vai nga le fi o le fai o le fale tala o le mo ile le pagale e la tu usu fa nga lu e o tele la fi tala no a tau no malo lo o ile mo ya e o se la tai nga foi mo la tu e fi si ai nga ya tai lo wa matan te le iva o tau na pa per tai vanga vu ta te vai lo fani ya wa to wa la tele iva yo to no fa ma vai wanu tu la no ya o fa sa ma lo lo wa te ya le mela le o fa la mo le va ta te fu lu la fa ya ale wa o li si ai nga ye pe la no mia o mai matua ya tamaiti mo me fa le ai ya wa ta le va no ta mai sta mi pe le va no fo ti na no fu la fa ya ma la ya maftanga I fai ngal va yaso ia lo fo I tapula ai tau no tai au te lo e le o ngani filo I foi amatanga va yaso o le aso tau ai mo me filo inga I was for really master na o le umalo lo menga ru ia o le foi tau fo I le se mena tu e le se falo le ai fo ia le walu va yaso fai ngal va mo le ai ka ia mo le fa mo va yaso te mi le mo la to
ia lua tu foi tai tai fa vela ve pa pe wa me tu fa vela ve ya we ma tanga msio wa ia le fu fa lo tai mi fa ngol wa yes mo ile pe i lo le tato i lo sfato nunga ia dal fa minato te we se alu fia mo el galbo ia no wala tu le si va lo le na alu el po ato ia fa pe fo e te alu e te eva fa lo lau ia alu fo le mani mata fo le te lo fi la o le fale ai ala tu mata fo le fa mai mo le fa ngol fa fino to mo le fa ngol to ai ngai o le o le te alu ia la fo io ia ele se tu le nai tu anu mata upu ngam ma se fala ya malo la batele o fatto nuatu ana fa natu atu ya fa malo la vale la volo ya tambai tia nga kolisi le o ya onga isi o ya onga isi ya le ya na mo so tainga le male onga matu a pe le kolisi lo walo ai te tau na mo el kale na o te mia lu te di la o te me le alu ya po la fu yo o ma tambai tia to wa nga la onga la tau ai te tau na lo matu te wo ta me ta fa wa ile una mia me la to wa to le no fol fale o la fo me ile onga fel fale ia sa o le ia me se te mine o le te e fa ya onga ma ta wa ona mo men fam talanga ta u ma sa o mai o le onga sa o le ia o le nei ta ia fa ta lo fa tu le ta tu tunu fa ta lo fa tu ia o na le tua ia o sunga i fa fengai ngo fa ila ngo ta le ia me se foi ia nei matua tausi i tonu ainga tonu moto tangata matua mo tanga ngase ia le fo amata fo le ratu tapo ingo le yaso mo le tai ia a wa nga ia tu fo i fa na nga luenga amata le yaso fa talo fatu ma lo talo fa tai fo le manatua le tatu tu nei ia tu talo sanga ia ole lo le tunu tina mata ma wa lo fo inga luenga ma lo se le tunu ia ma lo fa ma lo si ia inga luenga le fo i va yaso ma lo le usu ia o fo na sa enga lue po na po ia fa malo atu le nga lue ia le tawa ta i fo ia inga lue nga sa fe ngai ma o tau ia a o le fa amna tu masani tau tu na fa mo molo sa nga le mulu nga wala a e anga ia tu ai le fale ia fa sina o malo longa ia mai nga lue nga sa fe nga yai ia o lu fo ta tu pe nga fa ilangi ia fa ta lo fa tu ia ta tu wo ma pa anga ia me se ta tu tunu so se va nga lo langi lo e mafuta mai ai ia i lungo tata wala ta le Facebook ma le YouTube por si fonga la mua ia na o le tu na lo la vai ma le fa amnatu ia share tata proklame no tanga o mi la like share ia ai mana fu e la fo mai fa tu mu ma tu fu ni ta ia ma na ia fo ia share tata proklame e mata i fo i so a inga ma i si fo tanga te masani ai ia i tau tu si fonga la mua ia mo le yaso ala fa so le tata proklame va tu na fa sina pesen nei ia ona a mata to ile o tatu talo le tau o sofa nau talo le tupe mo i mato fi la tupe Samoa ia ma talo mena tupu le talo fa so pito langi tale valu talo fo matala mai Samoa. Good morning, kia ora, talo falawa.
Patalo fatu nei teimi o le tala o le tau mo fuafuanga fo nei aso valo anga lo fisa le vai tau tu mo pea. E le ia ma se timu o valo ia mai. Na o fai tau le tala i le nei vai aso lo fa pia mai. E ono fai titia sua vai Wellington e pe a fa pe fa wo pe munga la lo ia nei. Ia mele ia a timu fa taile li pe a timu a la foi fa taile tu la. Se o le fifi se o tatou pe a timu. Ya o le tala o le tau mo le so e tele na paolo ya va ia le matole la. A ruatu a nei a so lulu a stofi a sfoile sto na yo sa so fu mo le so lua. Tu mau pe winga langi le lei o le tau. E le o suia. E lo inga e valo ang e no te sui le si lusu fai tu la uluma. Ya langi le lei fa so a to le tau. O le maluru o le aso nei limba o lo na mafan fana se fu mo le tolu. Ya alo le leo o fuafuanga fo le yaso ya manuia ya o mola towe e fangota ia fa mlatu pe proclame sa ngale mui vai no uma tot fangota ai ya o Wellington na sua le tai de te o sfuru lua i va ver nei pe le tai Wellington te le titi o le afrono le tai au to sua le tai Wellington to sfuru fitu minute tasi la wauli o le te pe le fitu ile fia finale Polirua ia nei le te le titi o lima le na sua le tai pe le tai lata le sfurulua i lea wauri to sua le tai te o le valu na nei le po ia ona to pe ai le te o sfurulua ia pe fa la fosa tupe le yaso fa malo la vale lei tasi tala ni usila maula tupe Amerika e ono sudsene ia o le tupe le malo o Australia tasi tala ni usila maula tupe Australia valu iva sene tupe fiti ta la tolus fu tolus sene ia tasi tala ni usila maula tupe Samoa ta la limas fu valu sene ile aso nei ta la lima valu sene ia mo le tasi tala ni usila maula pa anga tonga e tasi le pa anga ma le tolu lua ia le tulanga le tupe a tonga ia mo le tato uso ie ma paolo tu fo i tonga ma la fo la tupe ia ma lo la fa tele la walu tonga fa la tiki stato tu sa ya le le tu sa mo le solo ta la lima fu valu sene pa u tupe ya pa u o fa tupe la iti voi ya le te ma wal ta la no sfulu ya ya pe o tupe le so ta la lima valu ya mo ma to nei e fi fa ma fo la tu lima za mo ale un po ora so le sa mo tupe le sta ata te se ya tu la do familia o so fua o faamilianga wa soifua ma so fanau i o le aso se fulu tolu nei ma sino yuni a fai o lo wa soifua nei po se aso fanau o se isi o fanau faamilia tu tatou proklame ma le tautua se fonga le lo moi o to wa soifua ia sanga fa manuia pe le atua ma ia fo i pe ni sta usanga se tele mo utou ia ma fo i pe le malosi ia wale fenga i fi au mga wenga ia pe fa pe fo ia mo fanau ia la to wa onga ai ole tatou email masani lava asa whanau at samoacapitalradio.co.nz ia ona su e anere o lau tusi pa ia i le tatu tusi whaitau o le nei tai au ia i le tusi a paulo le kalesia i Filipi alona mata upu mua a alona whai upu eiva o lau te talo fo i le nei ia whaatupu tere ina pea lava lou loa o tau alofa ma le iloa le lei a toa ma le whaatau ta uma o lau te talo fo i le nei i whaatupu tere ina pea lava lo o tau alofa, ma le iloa le lei, a toa ma le whaau tau ta uma. Filipi lona mata upu mua, a lona whai upu eiva, pe a fia whai tau. Ia i manuia tau asoi fua, le pesa nei mo tau. Far
Tala fatu le tatou programe ia ona itala foi ona tala fasalapito le langi na tupu i le tausanga ua vai i le aso sefulu ma le tolu e iuni. O le so tausanga e tasi fitu fa. O se tasi leo vaenga o Amerika po Amerika i matu. Ia o le nuu lea e taua o Rhode Island. E whapea o le vai o le nofuanga mua po le nuu mua lea i Amerika i matu. Wala tau faa sa ina o na toi au ina atu tangata faa polonga i tono la tau nuu. Ia loa tatou ilofa inga faa polonga ia na maatele i lava i tau. Ia le walu o lava le neiva i tau faa fitai wale o toi eini faina faa polonga faa tau atu tangata mai. E maise lava nei tangata uli mai kontineta yo Afrika faa tau na faa o ngā ina le ilalo pūlenga a tangata papae se i tulo wale faa fonga mai. E peila o le nuu na i Amerika i mātou taimilo pūlenga Peretania ya Amerika o le rua i nuu le tausanga tasi fitu wha. Na lato te ena ai i al whaatau ina toni polonga i to tonu o lato nu. O le aso nei le tausanga e tasi iwa ono fitu ia o le tangata e suafa ia Channel Thurgood Marshall o ia le urua i tangata Afrika Amerika o filifilia i le whaamsinonga e ngā lua i te tono le whaamsinonga mauanunga Amerika. Na ngā lua mai lava le tausanga tasi iwa ono fitu se iau o mai lava le tausanga tasi iwa i watasi. O le so le tausanga e tasi iwa valulua na vele tangata lea o Fahad e whai matupu ia o Saudi Arabia ina ua maliu na uso o Khalid. O le so i le tausanga e lua afe ma le wha, e pea ma le tolu tesi ma le valu pauna, pe tasi tesi ma le tolu kilo le mamafa, o se peo se maa foile na pa mai le langi. Ia na awha ina istasi o fale o se ainga Ellerslie, ia ukilani, ia na whaaleanga ina ili tawalunga, ia ma se sofa na i tutonu o le fale, ai le isi na manua. Po meo maavo i masani o na paa mai le langi po isi va paa neta lo langi to ulu mai ai. Ea na maua lai sifale se ainga iau gilani Ellerslie. I le tausanga i luaf malfai le astonu lava nei. O le asa nei le tausanga e tasiva lua o i Samoa. Na taunu ua i Samoa le vaa i ngō le Maine. O le vaa le na latu ave ese mai tangata siya mani mai Samoa. Le taimile lewa po e vai lua e peletania mani usila Samoa. E se lau iwa sifuru tangata e na ti poti e se mai Samoa tangata siya mani. Tusa lea ma le fitu sifuru lua ta maiti e tonu al whainu mera le se lau iwa sifuru. Na le toa wha ila tauna nofo. E na ave uma lava le vaa lea. Na ave ala tau meto tino tau ngata fo i e au fiai i a filifili auro ma meo siliva. Sa tuu fo i e tofu tangata ma le valu se lau maka siya mani pe lima se lau maka siya mani nisi. O tupe pepa, ai tai tolu se lau i a coin. Ano winga o lato tauil na ia mau ese loma Samoa. Tau nula le sol va an nao le main, e ave i lato i se lau iwa sfulu. O le sol te usanga e te si iwa lua tasi na tu umalo ai i Amerika, i o le sa avea ma faa masino sili Samoa le na vai tau, sa avea fo i makovana o i totono Filipino po Filipaina o Henry Clay Aidi. Ia na tu malo le sol te usanga te si iwa lua tasi te tono Amerika.
o le aso nei tausanga e te siiva i wafitu, ia o le tangata i longa fo i lea i tono Amerika Samoa, o seuva ai, mere tu ia sopo be them, sa ave o ia mwhaamasino, stangata fo in tau la mua tu langa tau au onga i Amerika Samoa, na tu malo i le sol tausanga te siiva. Ia, o tātou tala nā, te maua whapoponga te masat. Whātaile tūpatoe whaopopo se ola whaulu tau soi fuama se ola, whawa waitu te mga aruenga whai o nei fwoi wa yaso. Ai alo mai o telefone mai Samoa, so na whaopoponga. Whamaunia mai al komisino na tanga ruenga o leo leo au apa aulongo i tino Filipo. Le maliwe leo si tinai fastful lima tau sanga le matua soi fua. Mai isi whalavilave ta avale na tule mai mō li san lolonga i sa vai. E le whaai unga o le vai asonte nei. Whai loi lipoti leo leo, o le a apolitina le lipu me ai sa tui te tono le ta avale la apa u. Na se ai le ta avale le si tu wala ma feto ai ma se tasio ta avale. Mai na maliwa i maletina. O le tina ua maliwa se whaia onga lea onga wha alai palauli sa vai. Na fia i manuanga se tasi fo o whaia onga no lato o lua. Ai lei se tasi o a whaina le tasi o ta avale lea na so ai le tina. Ma ua wha wausu e su engal mtanga luengo leo leo e wha tatau i lea wha lave. Autalia i pele mea lofo wofo ina mai ele malo Australia. E lono toi au maia lea o se sui o le na whanua lua lea na whaalenga i nei lungo lea au i san lolonga. Mo le leo ina leo le ngātai whale o lea tuno. O ni ngā ruenga i patino i le matanga ruenga o leo leo mana ngātai whale. Peitai o se aso le vai aso nei. Wa wha moe moe tu aloa ia ina mai e le malo ia pani se tasi o vaa fau mo le matanga ruenga o leo leo. Mo le leo ina leo le ngātai whale au tādia i fo i le mea lo wha Australia.
Whamaunia mai le whionga le minister mtanga luenga leo le whawalo Harry Schuster. O le wa antoa nei le lua vai aso talo na awina mai le tino le waa. E se malanga se waa o loa na awina wha apitoa mai ei vaenga o le tino o le a foi waa. Ma o lo ngā lurua ei nisi mai le malo Japani o lo ei le tomai ma le anga waa. La tau te tu wha atasia pe wha apipi e nai. Whai loe le whionga le minister o le waa. E nā te ngafa tau limaina le mana ongo le pui pui ngalo ngā te whale o le atunu. Mai mawhai o na o atulon sao le luas fulu le tōs fulu mai le tau tai le i tū la. E malanga whaata amilo le tala whaatai o le tau langa. Ta o e whawalo, o le tau ato o le nei foa ai e tolu miliona tāla Samoa. Mai toa se fulu ma le whale au whae lau whinga luenga me whai o na ngā lulu e lunga. O le waale nei ua wha mea lofa mai le malo Japani, e viso swani mai le mtanga luenga o leo. Ia lātou tiute o le leo ina leo le ngā tei whale, a viso swani mai le wa leo le ngā tei whale a Amerika, lātou te waia mai ai le ngā tei whale o le atunu, mō le teimile nei au tālia lana wa a viso swani, mai i le malo au sa tālia, a o leo le a luai wa a almtanga luenga, ona o le mea lofa ia pani. Wa motu sia i neife malanga inga tu sao turisi ta whawhao mai mō mai sei nei Samoa, e mafo mai tu la fono va alele savili, e peo na whae loe le whionga le minister ngafa ma malai va alele. O ia tu la fono e na o le lua ai malanga tu sao i te tonu o le lua se funmalvalu waso. O le mafo anga tonu lea, wa tau fia isi malanga e lua sa wha moe tu sao mai, e ese mai whainga malanga mua ia sa taunu mai, le ua toi foi i saina. Peitai na whae loe le whionga le minister, o le ua tu ina mai se whaaftai e ta wala mai se pepo whaamtalanga mai le kompania le Travel Focus, e whaaftai e ilo tātua tunu e tusai ma le tari ngā malo, e alato whainga malanga e lua ia ua mahea. O le masino se tema le ua whae loe se pepo whaamtalanga mai le Travel Focus, o le ato e whaawa wina ai malanga tu sao tu risi mai seina, pe a whaamali e ina umaa ia inga whaal tu la fono vaalele sa vili. O malanga tu sa o e lua ia mai seina lea sa ngā lulue whaipaanga ma le tu malo sa sina. Sa no le whionga le minister, sa ngā lulue whaatasi fo e manutanga luengo tangata tā whao mai mō mai, ai mai se le company fau o whaata whao ina turisi le Royal Samoa Tours. Lea foi sa mo le mawina le whaamunu e ina i o pisinisi whalitali malo, whale ainga ma le au ngosi o loa mea tau lima, whaapea ele au whaipasi lau pasese, ma ua mauti no wa toi malanga ia tu risi saina, ai wa tu uelu tātua tu nuu se vaenga o loa mō tātua tangata whaipi se nese, mai whape nā foi ilo tātua ma lo. O lea whiawhila sto nai le whai unga le vaiaso, na tau nuu mai ei se waalele mai le malo saina, e au noma se pasese na ia au ina mai, ma le wha moe toi wha foi e tuai le pasese to alua se lau valu se fulu, o tu risi mai le malo saina, sa tā whawhao mai mō mai ilo tātua tunu. O lea ua whaamauti no mai, le maua leo le lo i e tu lae mō le sunga ia malele paulo, e lumo le whaamasinonga le toi lui no lana tāno sanga. E tau o manga le whaamasinonga mawalunga, lea ua filifilia e le official restala, le tamaita ilo ia ia miro lui, i lalon pokalame so swani le malo le legal aid, e tu lae ia i mō le tamaya malele paulo. E le toe wala awe lao le mata opule nei lumo le whaamasinonga, e lumo le whionga whipule ai Amberosa Roma, na tālo sanga ili te maitai lui e a miro lui, mō se hawa noe tu inatu e whiuta ngai e mamalele paulo. Wa whātu langa le whaamasinonga le aso se fulmaleono, e toe wala awe le nei mata opo. O le ulua i teimi lea, ua mawai e se loi e tūla i mō malele paulo, a e tutongi i lalo le por kalamele nei ele malo, talu mai le teimi na talo sanga i malele paulo e suia lana loia, mai le loia lea sa tūla i mō ia. O le whaamao nia o mōlianga mō le sunga malele paulo, e le vasengo whaatonu, lea na mafua na wha leo nā tunga lunga, wa ia le talitonuina lea fo i te mālei. O le whai unga le vai aso nei, e toe wāna au ele mata opule nei, i lumo le whionga le whaamsino ia voi Clarence Nelson. O tātou talafo wia mōle nei fo i aso, manuia le tātou atanu, whasoi fo ia.
Ta alofa lava i le nei fo i wha o poponga o telefou i le tautua le si ufonga o le lau mua mai i Wailing tone. O le tatou tala mua, ua toe amatalia i le vaia so nei tala noanga i le vaala ofisa wa onga ma le uni o whaia onga wa onga mahurulunga i le mata upu e winga i rutongi o whaia onga i le tuana iai o le te ena i le vaia so ua mawae e le asosi o whaia onga o onga mahurulunga o le ofa o pito lata mai o le mtanga aluenga e tu sai o le si tanga o tutongi. O le nei tūlanga, ua whaapea i fwoi ona toi a mata i le vaia so nei, o na aua wai ona le ainia o ngā wasenga te itasi o kolisi ma o ngā maurulunga. Whaailoa mai le mtanga luenga wa o ngā, sa ofo i nātu i whaia o ngā i a si tanga o tutongi i le vau le sefulma le tasi ma le sefulma le valu pasene e o atu i a te sema o le tausanga fau. Whaatasi ai ma se vai ngā tupe e lima afe lua se lau se furu tala mo sui a wai uma o le uni. Peitai o le ua te ena ua le talia o na o lo mana na o whaia aonga ia maulunga atu ia se sitanga la tau te maua. O le te e la le o to e whaia aonga o kolisi e ta ilua tau sanga ia awhiai e le aini aonga ia so te itasi mo leisi tolu wa ia so o luma nai nei. O le whaalinga mai le pe sui pele stene o le PPTA o Chris Ambergrampi e wapea o lo mana na whaia aonga i se sitanga tāla whengai ma le tulanga o iai le inflation po o le anga o le tupe ma le tamao a inga. Ai o le toi whaawa wina ai o le te e alwe senga o whaia aonga o se fufuanga e to tele mātua ua le fia iai ona o le tele ai o taimi maso ua le a onga ai whanau. O ana nafi, le ana le aini a onga le tausanga sfultasi ma le tausanga sfulua, a o nei, o le tausanga iwa ma le tausanga sfuru. O le aso lulu a tae ao, e le aini a onga le tausanga sfuru whapea ma le tausanga sfultasi, ma le aso tofi, o le tausanga sfulua ma le sfuru tolu, o le a malo lo e le aini a lātou vasenga e whaia, ona o le te e a whaia onga. Whailo mai le teitei whono le Societe a Whaia Onga le PPTA mo Aukilani o Paul Stevens e tusai lima i la whaio aso o le alea i aini wasenga e whaia mo tamaitia onga i leisi tolu vai aso lea o loo tutoe nei o le kuata lona lua o loo whaangaso loo a onga. O le mtaupule nei o loo fina waifa ia onga ma le ofisa wa onga i tutongi ua atoa le lei le tausanga o whaia i aite te e a whaia onga. Ta ua i se lipoti le News Hub na amata mai fi naunga nei o langolango ina malosi e mātua i a whaia aonga ina i a si tia o lātou tutongi. A le mele ua ni mai le neitaimi ua to tele mātua o matua le fia i le sanga whaipeo nei te e ma ua awha ina ai le awa uina o alo ma whanau. O aonga maurulunga sa au pito i a whaina ma tele aso na le whaiaini a lātou a aonga e le tonu o le toru tausanga uamawae, ona o le wha mai, a toa ma wha la lave wha le natura sa tāpuni a ia onga, ai maise ai foi o te te wha solo nei a whaia onga. E ali mai foi nisi li poti, le to te leo isi whaia onga le o fia, i le sanga fina o peo le asosi mō lātou tongi, ai manatu i lātou, sa te tau ona talia le ofa o tu i nātu i ai toi foi e wha a waua lātou tiute, i le awa o ina leo alo ma whanau le tunu o. Ua, i le taimi nei, ua whaia se folfolanga leo o le a tau mo whaia sa ili i a maua i la tau na whaapongai i le whaalawelawe lena mali waise sui si nia o le kengi a le mongrel mob i le tūmalo le Bay of Plenty i le whaai unga le vai aso na te nei. O le na maliu e pe ona ta uel datu tala i le aso na nafi o Stephen Rota Diatini na mawatu o manua tinga ina i le awalo le St. John Street i le nuu o Portki i le Poles Foreile. Teimi nei la o to e wha apopo atu i nisi leo i le suenga o whaia ma le sa ilinga o le tangata na whaaponga i le whaalawe lave. O le na maliu e te litunuina o le Pelestene leo le Mongrel Mob Barbarians o se la o le kengi a le Mongrel Mob. E taru na tupu le whaalawe ua lipotia mai le whaato a teleina o sui awai o le kengi le nei i le ai o Portaki mai o se tūlanga o a whaapo le pole ai tangata o le vaenga o le tunu
whaalia mai le te leo mo lea I tu malo, Tristan Murray, ua whaau popo atu leo e tiute ai I o Potaki, mai ua whai e hoi fuafuanga I le awinatu I a Ionisi leo mai isi tu malo e fesoa soani I ai. Sa le manao le li palemia ia Chris Hipkins e whaalia sona manatu pe na te langolangoina pe le ai ia le whainga whaamaya le Greens e winga I la fonga tutongi I na ua vesitingia o ia la utustana I le mai ai o le fontanga le kapeneta nafi. Pe ta aina ta ua le palemia e mautinola o le a whaailoa mai whala waitele ia le whainga whaamaya a to fo I maisi fuafuanga le patia le Labour a o le io o I le taimi amatai nai ia whaato sina o le palo te tele ia o ke topa sa whaamawhaina le li palemia o le asila fia le leia le tino ufuafuanga a le patia Labour I le mataupule nei e winga I la fonga e au fiai le capital gains tax whaapea le wealth tax ai mai se o la fonga tutongi o tangata whainga ruenga I le taimi o le a tuuina mai ialo ia le la tau ho I whainga whaabai. E malanga I fiti I le so le minister le pui ngā le malo New Zealand o Andrew Little mo ni talanoanga ma le minister le pui ngā le malo fiti o Pio Tiko Dua o ia hoi o le minister fe malanga inga whailo mai Andrew Little o le nei malanga o le asanga wha malo si ai le waa whaaloa ai o malo I lua mai ua so ma le urua I malanga tau o loa mai I New Zealand nei le waa asa darwai a le palemia o fiti a Sitiveni Rombuka le sa fola ai le malo New Zealand le se fulma le tasi miliona tala e so Sonia tuai I afiti I whaafita uli e mafua mai suinga o le tau. Ua whaua moe o le asai ni ai fiti e minister le pui ngā malo e lua ia se murienga I le wā o ala ua fita a toa mawaenga au. O le aalo I ai wha le tula fono o na mawhai o na ngā lulu e whelangolongo mai ia fita a malo e lua. E rangata I lea o le atala noina fo I e li minister I nisi mata upu tau le pui ngā male saonga le mu. Whailo mai Andrew Little o le whengainga o le asainia o le amawhai ai o na ngā lulu e whaatasi New Zealand mo fiti I ngā luenga fesoa swani I taimi o ni whaalawe lawe whaafuasei e ono ali mai. O le stofi e toe fo I mai ai I New Zealand I Andrew Little. Sa mai tawina se pa I la wha I o mai fau o le COVID-19 fruiva na wha mawina I le tono le tunu I le vai aso ua mabaya tu nei. E o mai I le vai luanga o le po le sa e I wa afe walu se lau walu tolu la wha I o mai fau ai tolu se furma le fitu la wha I o maliu. Sa wha I lo mai fo I le mtanga luenga le soi fua maano loina o le wha afe fitu se lau lua se furu lua o mai nei o tangata sa maua mua fo I le COVID a le fo I o toi o I le wha solonga e lua se lau lua se furu walu la wha I o tangata sa tau fie I fo le mai mo tō fitinga e au fia I le tō fitu I potu mō mai tinga ina. O fo inu melo le vai aso I ona tua sa tula I mai ai e se furu lua afe ma le lua se furu walu mai fau ai lima se furu iwa la wha I o maliu ona ole vairusi. O se whaapitoa al kampani wa lelo le Air Asia ua tangi ai le ono maua o ni pase se pa mo tangata New Zealand fia maranga ta whao I Australia a to ai ma Malaysia. O se li poti le vaenga whaasera laua le News Hub na ta uai. O le nei whaapitoa le Air Asia e whaatoa umaya o ke topo le tausanga a sau mai au fi ai malanga mai au ki lani I Sydney I le tau e se lau tolu iwa ta la. Ai fa pe fo I malanga nga yatu I Kuala Lumpur I Malaysia e wi atu I Sydney I le tau se e fa se lau iwa ta la ai e ia so e pa ai matau ngo fi atu o la so ngofua le ana amata I le nei fa abitoa e mai o la fa o pe se yo o la so fulu valu o uni se ia vanga na o vave ona uma ona taulia ia vanoa po pa se o lo iai o le Air Asia o se company va le a Malaysia e whaamautu I le ai o Kuala Lumpur. O iai se palienga I le malo whalani Polynesia po o Tahiti, male malo New Zealand e ngā rulue wā wārangatai I ati na e tau whātoanga. O se lipoti mai le ai o pape ete le lau mua o Tahiti na ta uomo iai
le mau le nei malienga i se whailo inga le kone sula o New Zealand le whaamautu i New Caledonia o Felicity Roxburgh ma le minsta whaatoanga Tahiti o Taivini te ai. Ta ua le lipoti le tele o vaenga o lo whaamo moe e au fia i le nei tau mwhainga e au fia i fuafuanga le malo Tahiti i le wha le leia o le tūlanga o fua whaatoanga ma le saonga le mua mea tau mawha. Na au fia fo i talanoanga sui o malo e lua le ono fe sui ai o te ngata whainga luenga i tō mai wha abitoa i nisi o matata e au fia i whainga whaipa malati na e o fuala au aina. O loo i heilwha anau nango Tahiti e au ina mai i makete o New Zealand i ala lātou tamato ai mai se aile masina o Iulaima au kuso lea e tau maru lua i New Zealand ai ai e te tele aile fuata o ia fuala au aina i Tahiti. Sa tala no ina foi le ono au ina atu ni tangata e to mai wha abitoa mai New Zealand ai i Tahiti e veso swani i la ati na e o la fumanu e au fiai i a la povi. E a o le whai ungole nā o talafau. O tātou tala amatana o le nei tai ao, si whonga lau mua pe o na tāpenina whionga la wano ati lawa, ia mai sei o tala o mera tupul tātou atinu, pe o na tuina mai e sunga a tāse salam sam, tula iwa le tau nei, ia o na whonga le whaponga lona lua, se fulma le iwa minute ua te nei le valu, ia manuia o ngā nei whanau le a e ula mau tātou whaarongo te fo i telefo, ia ele o mau la fo i tonu, mau tū, ia mai whaia onga korisi, mau lunga, E fai si tele o le ofole na ave ia i el tanga luenga pe afu e telefoni na mai nene whia ala wan. Tu so le wale tasi sfuru waru pa sene si tanga tongi luenga ua wa i tono tau sanga lima tau sanga leo. Ia malesi pe se po nesi na te whaalongo atu na fu i maua le fori ngole te e na. Te tele, a tau tasi sfuru waru pa sene. Tele? Tele. Ai, o te mana tua al malta noa mau pito le taimio minsta. Pe o le vaenga le fi nau mai fo i le tua le malu. Ia. O nei, o lai pe e io e ngofi le malo li fi nau nga whaapea. Pe a whaapea o le nau la tau e whae fi nau. E si i to tongi o tangata i maulano to tongi. Ia. O le whaala vela. O le fo i manuia i matangata i te tele to tongi. Ia, o le whaate ta ingala. A whapeo le pule aonga salvata, a whapeo le pule aonga se lau whawhelo na tongi tsautanga. A lai mana o i le sefulu, a le whapeo sefulu wanu pasene le wofo ye. E te le atu lana sefulu wanu pasene, le sefulu wanu pasene le whai aonga le ono sefulu whawhelo na tongi tsautanga. Ia. E pe o me whapeo na i la ta mai tau il pito la au le malo la tova wa ai. Ia. O le te le a whapeo lai, inga whapeo sefulu pasene o le mtanga luenga le malo. O le aunanga le a onga korisi o la tauia ta ise lau wafe tongi tau sa. O le la te le a la wati te le tu tongi la vanga su pasen. Ia a le ai la lo tu tongi la vanga le iva su pasen. Ia. Ia pe o le tau te mai tau. O le a fia ia onga le tatu fa na u te mi. Pe fu ala tasi por kala meia so i fu malo a le a onga i sa tanoa tu ala fia ngamsanga matai na malau lau. Tolu por kala me mai. O le vaenga le mau lunga al por kalamele. O le o tamaiti le aonga. Ma le mafuanga le o ai. Ia ma awala le. O mai so soni whana. A fuala le mele whai au. Ia. E leo se, ia ue au te leo o el tama, pela so langona ai le o tamaiti le ao. Ia au te lo e langona lo ta whanoa no. A pia misi se aonga whanau. A wha pia e o mafua mai o i mei o whai aonga ma sorute. Wahalo fo ele o se tūlanga le mo a ngā ia te awai o le tamai ele whanau au. Sa le se tata mana watu ya o lai no fo me tama te le fale pe e se fo ilo te ila ngona ele o se melele ia tasilo na wori swinga la wa mai e ele a nga ia me a nga fale ia le se nga le ngona fo fale mo le alu le ao mo ile fe la alu le ao nga la tu me fa ya nga fa sanga to mai ti fa ile ao nga no fo fale ya ele foi no sala tudo no foi ele só a tova vai pôr a meta metira fai pô foi de meia onga pô lá tá no computer sa olele no se vai alta metira lá na ulia onga ya fato atango alta metira foi no mola ve no te fao ya o tele le ya so wole o ita metira na
Ia le tu ta una pe a fa pe ona e foi nei so ni na le. Foi por kala me foi le ma ave o I tamitia o ngai foi la to me o ngai fal. Na ma na ia le fina ngalo stasio to fai to fale ta no na. A fai le tau o so fuanga le ma foi fina o fai a o nga walu lunga le inflation. Tau so fuanga. Ale mana ola to ia tu sale le tau o so fuanga ma le ma tu tongi pe si le titi tu fo. Fa pale ni. Al visili la visili. Fa fia la pato e sa la tau so fuanga. Tu fa sa vo le la la to. Sa ia wale fo to te tu sa ta to ia le au le ni tu pe ia ma la to ia le o amata le o fe to fu o ta o le ia le se apa ia la ia ma na wala ta male a boni ta we le san tu pe so ia o tu langa na ia le o ta to mo ma wina ia le tu langa o ia le so fu ngal te minei wa fa ia sta ngota ia le tau te la nga fatia e mafua mai ono le o tatou o le paso sol vai aso sa lava ia tu lai vai nga tau fai si tongi ia te le lope e si la lo langi tu no tu ala tala o le fai so mai ia fate ta ia ta mai le tu ma fa ngale paso sol al me tau no fai la me le tau tu fai ia pe la le e nga volta to fa so vili mai fa so mai disi au ala so ni fa sa o ia tu pe jo wa inga ia la ve ina fo pe anta fa tu fa te inga ta fa ilisias ia o le kalo de la pisi ia o le kalo de la po la mumulo vai pe was fu fa po fu limpa ta la ne ia a fa o le a inga e le tai a far kalo de te le la to la pisi vai so vai so al vasili la la mele mai sko to kalo de la titi ia nas futa la ai fa sa to limata la me vai aso o wala se fa pe na e lo pe fa pe se sa le ia tato la pisi so le tai to muy vai aso ya mas kalo de la titi vili lo del company va to kalo de la po le to tati e mas kalo de la titi ia ora ia wala pe vola ilista man matando e tolu futa la o telo na ulu tai do vai aso do vai aso ia awalu ia fa tau mai na kilipa ia na o tia ia no ulu no tari o tia tua e ala fa sa na tolu futa la lo vai aso ma tonu o wala ese tau te fai e fa sa o se le ia wa tu pe telefo ia wa e tu lo wa fa fo me e le se fale o tiuru to ila no sulu mata la sa tolu se fulu ha ilu fa pe o tamala fa fo mai ono na ulu o tile tasi tu lo wa vole le makot ki di patas o la ta fa tu au te alfo fale o tiu e ma o era tu na ia tu lo fa fo me pe fo yo tu fu ia o ni stanga ta te no fa ia ma o tilo o se te lo wa fa fo me le tinu ta ya al te mi o tilo ulu fale o tiu lu ma te mi o tia oe ia la sa mai tau i tangata e se nga o la va ai tangata le ai te mi nei le wa o tia o lo te me tanga sole fale o tiu loina o tiu lu tas ale o tia oe ia o fa tu le o lo wa fale o tiu o lo fale o tiu lu e fa sanga i tiu ata fa ata e lua mo ia sa fa e lo ngaton ia allo e lo mo vai la fuala i tu pena e fa lua ya so ia o te lo lu ai le se me mo wai ya le wingo no tala le se mo mo le se lo umi mo wai sa me na lenta tala no ai tua sa fai mai ya o tu na pena o te fa ti o e vole le e telefital no menna ia ngoi sa ngau sa lo fa ya le ngau le sida wala va be fo tama fa fo me to tele nan fa no tama ia tango ya ola o tiulu tele io fa te ngale no mo YouTube te mata e pe fa na ola o tiulu aya o mo la i te meti wa matua ia tele to mo o la to fo o tiulu ia o mato no a to fu o Samoa sole te o tiulu o mato no e tu pula te tele o fiafi te vai tumu ia se la ulu la ia se la ulu se le tu lo fa fo me le ia le al ia tem fo scaili fo le o le watu o tiulu ia na
a tu o ti ulo o skaile tamu no peleki ia te va tu sa va vali atu le Michael Jones Michael Jones ia Darren Gallett e nei sta matina au ma mo ti ulo la tama sa alo fai o ti ulo ni usila termine sa ole le na ma fu mai na o ai o ile a onga ma o ulo ista mai ti ia e fa ia isi ainga ele le tele o ti ulo tina tu lo fa fonga ia le o tamu ni ma wina i sta se o tato uso sa ole le te le ina o te si on fa tu le ala mana ia so sa ole le ia na ia wala fa sa o tupe tau tato i fuanga le na mata multa nonga i fo i fa ia onga e le os fa tionga e la os fa manato ia ona e se la tu la fina wina tom tau ia la manuia i malavanga te tele tu tongi to fina ia ma le ia pele fa pe me fina ia na vanga le i la lotto fa alu i lunga al vanga te tele to ia a fa alu i lunga ia na va vele na yo mtanga lu ia vai la le wa ngalta tal no le fa mai na isi tina ia o la tu te to lua e o te tina ulo nei te maralo ia vai la mana ia se feli tupe o le sile me pe o te tina lu e matua ai futi ale tiri paia lua tina la nai le lo o tina yo masani ia malo 2 minuto te valu dai fa fianga ta ia mai fa manatu ala vai fo sta to pese fi fa so mai le tulanga o ia le vale wa onga mtomitia onga matu ia vile mai tonu valu lima no fatas tai lewa il tato val auto e fa o tato pese na lewa tom fa me tato val auto talo fa ma lo sei fu le taio ma lo se fu agasi ma tu fui ma lo ma e vo ka me ngi ka mo akala ko tai le sa o le ia o sa fenga venga e fa ma io kamiki ya le nga kupulanga i le fa blavel ma fo fau kan wa ngi nga o mai e si o ke nga me runga i o kilang da le ka woringo e sa fa ya onga ko lu go sanga sa fa ya onga ke mingi u fa longa khadi la la u fa nga venga i no ya mako ai ke ire di so i ke le kongi lo me nga ye ke le ma mar kongi lo me nga ye ko lu go sanga fa ya onga le sa ma ke kongi ke le ku lo me le malanga fa upunga fa mai o fa le kongo isi ke me fa ya onga e mola ko langa ave e ke le me finga venga o le onga ko e ave mala ko ka upu o fa le ko e maka so la finga venga fa le o isi la me e le o ilo e kaku o le ku so la finga venga fa la so o afo ngadi wa o me ko ngi ka wanga o nga venga fa le o nga venga o fa le ya e mafuka ya inga fa le kasinga fa le ko fa mai si so le ya o nga le mo lang mafuka nga masionga kali de kwa fanga ale la alu fa le maka ia me onga ka miki me va penga langa ile o lava kai mira onga ya la o fu fiela ska mai le melo e fa mai ya mo kwa le ya ko ngia lo paka langa fa ya onga langa ti kui fa ya onga lo wa we io le la akolonga afa o i kolung fa ma singa ale kulanga le kiu e sa le ia sa o kiu ia so ia me foi ngale fiu vai anga fa ka di mem ka upo ale foi o kinga lu lunga stage o hola foi ale ma wa ngalo ya la o kiu lo ia ka miki ka mingi o skaile ka miki la wa e ka mingi o ke ia o ngala nga wa ai ia ma o ki foi o se fulu ka sanga o ki ia o
Fai e lunga fa aka. Io, yanga wo ai fa mai aka fa fenga. Fa kuia o kia kai yanga meanga fa sa SF o kupe a sa a maket kiripa fo ngale alu le wai ke mingi nga o kanga mela kiripa ele kama fo ngale ale chacha o kama oi me website fa ngale lunga nga o penga ka faila ngala wo mai ma kwa manga ia ai SF ma mal kupe ia ala fa ia o mak wala o wori ia o ai wai la wo faila ka fale o ku ia o ia la wori ia ke fiu e fai e mau ka wasa o kia ia sola kia ke milangi ma ku ka me kia o ese foi ma fongo ka me kia ko ia lo fa so solo la o kia o ia o nephew sa ia am kwa fia ia la una kia wa va me lo makbo ai le o kingo si kai di la fia la ko ia me ko ngwa ia am kwa kele ora ka sefe a wa fika ku ia menga e fa ma i lo kingo u lo ka me ka si le u wa nga saul kinge ngai fa finge nga sau ya foi o ka fa piko mai o ki ulo ka miki ai kolus fuka la de o ke kas vai no a le menga o ki ulo ka miki i fan mai a ngo foi e fu o le me foi nga manga ia o le puli la ngo venga fa ku kele manga se kupe la ngo ma ko sa mo le lo fa pa wa me a fa pe venga le me fa lave o fia malo longi livi e okay me la pule ya o nga lue la la te mine o le a nga lue lu fu ka sanga le a okay i ke mi ia ka o le te no sia so ia sa wi fa o tato tinga ulu i ofisa e ma fa ia ai power fa de ko mu aku foi nga o e wa lo ke vai e ko i la mai lu ka se la ia ma ia la ma ke ia ko pa ma ke ia tu lo ma mo lua ia ma la i tamai ai fica lá e a fai e trata o tile ulu i le vai aso todos furu o la tula la kwat ki le tale o mila fa tu pel tangata na lu tausanga ia man tu ala le tasi tausanga fai todos furu fa tele lima lua vai aso a fe lima se la uno furu tala a fa tele la i le todos furu tausanga fai fas furu no a fe valu se la tala a le taulo tinga le ulu le ele alu lunga io ele matua tangta ya e fuala i o le tupele e mo wole se me nga le ainga be to sani se me fa fa put au le final o fina ngalo pele le o se vai nga fa ma ite atu e te wise si nga ya o se le nga ya o pole na ya vai i lo ultu fu o le matua e fomu pe apo olo pe apo o le matua o te mana tuaina o tātou Samoa. O le whainala utala le tasi, o le mena tupu. Na wha tonu e matou whiau Samoa le isi eri o la utala vau. O tino nau. O le lila le umilu. E le umi vole le skei. Au pau al tangata e vavea le umilu. Ia, alulo le lila se le po o tulou a peolo unua. O te tasi vole. So le wele whasinga. Oise? Me fifari. Ma to le fa le unga le tinga le ulu. Ala la usa ustama o le fefi ma tonga me o te ia so le tu mo. So ti fi fali. Ma to la pole se me le fa le so le fasi ma to luma. To le ala le o mo tangi si tamo. Fo ma fi fali le fa to no o tu lo o lu se po. O vai le fa uinga ino le. E te ilo la, o te wha ina le, e iai stangata wha pēna. O la e, a wata mai te fwere le, e o mai lo suil wa el ta ma, ile o tino la te ulu se tuno. E fasi. Ta mo mai sa mo ya sola. Sa la e whai ale nganga ma mahal te mai te tia. A le wha pel te ma wa le fia na wha tuale o tino ulu ala walu, po o mai, ya, wha pēna. So mato tete. Ia ngā fui whamnatu atu e sesi. Sa wale upfole se, wale milo upu. La wal was tamai o tino na un fapu pua o mi milo a vera fu nga ma tolu mo sole ya le ta ta fia le te min na mem ta tia so la wo sta ita mo titi ato e fasina u sta ya fa wo ta to pese ya tolu va lima no fatasi o mta pu le va fa ya nga pe yo le fina nga o to tongi ma ya inga o la tonga wenga ele na to tongi le fina o pe la to nga va nga le mai si to le mo o nga lua el faya o nga te tainga a tu uala o nga atamati lova yaso
E toi fo I fai au ngai to tonu le vai as. Tal ta sel vai as o tua toi fo I tonu le vai. E ta pena ma ta upu. Io, te lona na ia I fo I ta tana mo ta pena le fane. Ma sel ta pena nga ma ta upu fai au. E te longo fiel fai au ngai le I ta pena. E lo tu lo ia mai tu fa to tu fai tau ia. Ia. Mo to le se men ta pena le fane la sa pisi por ma io le ai nga pa sa over ta fa o weekend. Ya tu fa tu fai tau ia mo no fo mo fai au ngai lo. Ai mai sia to ta penanga nei fa ya o ngoma ta polisi aso le so ye po le pe va vea fa to ma esta fa ya o ngala na fu le so nga ma ta pena ma ai te la ngona fo ya mo fa ya ta pena pe a sauri unga so nga ta mite manu te va ai le fia o si da fa ya o mo ile al fa ya o nga ta pena te vai to no pot e pipi iso mo me va ngo le a onga e te longo fiel fa ya o nga le ta pena tua ma mal po tu le me ta u pelo ole ta no sa mo le ya so ta light sa ole ya fa fon mal musica si fon lo mo to ama telefa bitoa ale digital ias for ile tasi e fa longa ta lima selang tala cash te una manu malo ai pe ala fo sa top up lus fu tala New Zealand pe sile tu fo I ainga I Samoa mai si antunu o le Pasifika e anga ai fo I la to e fa ngale to tu ale click X e la fo ai se le ni Samoa tonga Fiji ma Vanuatu fa toni loso top up lus fu tala pe sile tu mai dairy supermarket ma pamu pinsingi mo so wa vai te una manu malo ai e fa longa tu pe ta lima selang tala ias for Rayleigh Tasi, Digisal, better together. O le whaasisilanga tāua,
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Malo whaftai o leo tu e 40 minuti o na tā leo leiva, le vaenga o le tautua, ma le polkala me le ata le tai au, ma lo lava ngā nunue, te wata i whia o le nei tai au. Malo, tasi vai atu i le, ta malo bilionea lea sa... Pale mia i le malo e fo ile ngole tuno Italia. Tu le ua sawi tatu tala o le ua maliu valsfulu ono tau sanga to ina le o ile ngol to ina o Silvio Berlusconi. O ile sa Pale mia o malo Italia. Italia, ah. Ia tele yo fainga sa modi e tangata nei tua inga o le. Me o malo langa. Tangata tele tupe. Ya. Le lai wa maliu stoi da ia mo mua alfa mai senga al tama o Vladimir Putin. Mai le tele tama le maliu. Tele o tau tia Putin. E fu le aso te tau toi fa pe. Ta le lo fa le tangata o le mai fa le. Ya ele dato fa sisilanga le fia fongatu multiminei. O le fono maftanga fa fia so fa tasi Wellington e Polilua Malhat Valley. I lava tele ma le whaalole wala ua tua pa ia ma le manual maftanga tu whatasi Wellington e Polilua Malhat Valley. O le a whatanuina le tātou fono a le board i le aso le nei le aso luas fulu tolu leo le masino yuni i le se fulu le taio nei whaia le whakasa i puni lo hat o lo te tala fo i le avanoa i sos whawhiangainga e fia mafuta mai ai ma le whaalo lava whaafutai sai nia e le laulau a fono. E statu whasi silanga le nā. E le tala le lo mia i le taio nei fo i le lu utau e fo i tātou lango tātou le no fo i ni usila. O fa maunga le ofisa o sulfa inga le ombudsman na ni usila. E pea ma le 2 miliona ta la ngau o tangata ni usila le au tau whaavalea i lungo penga of sotai. 2 miliona ta la i tau sanga. Te le. O ka se nei tu peso. Tom tau tia. Ai, e pea i li tangata le na ngau ia lana le na ave le ofisa o ombudsman e whaisusu i le tama i le whamsinonga la ititi le le valfal tupe ma le tangata lea. Ai na maua le tangata lea se talawa pe mai le IRD. Mantua le tatu whasa lau fo i tau whaavalea e whaonga i le IRD ofisa o la whaonga. Le tanga o la le tangata lea o ta tala le me ta o le link o se awala lea e te tango e omi e te haluai se isi lalolangi o penga ofisa o taika. Ala omi la tangata lea no fo le wha tumu wha maunga i lunga ina. O lona manatu. O le IRD lea o le utusi mai ai. Ia o le manatu o se tangata lea wha pia. O lau whai mai le IRD. Po le ofisa o la fonga. E toe tau wha lele i atu ia lana account. Po lana te unga tupe. Matau lia so se o tatou. La i tatou account o te unga tupe le IRD. E la ma le code. Ma le numela whaalilo lilo na mana o mai lau vanga ta watu. O le numela whaalilo lilo la le na. Na maua lo lau tau whaavalea. No folo lea ma download pe tu ila tu telefoni le app pa le bank lea. Ma maua lo lau wala nga o iei tu pe stangata lea. E ono sfuru afetala. O le la famele ofisa sulfainga. E te tau alfa le tu pe na la tau i loa le melea lui tupe ala tu tangata i loa o le tupe le tupe tau whaavalea. Pe fōringa mai lau le mālo le customer po tangata lea i le vāma le whale tupe. E o le toi pei e le whale tupe le ono sifuru afe le ua ngau. Ia e leo sa ngaluanga whinga o fia fōringa ngaluanga le whale tupe. A whai fia se lau afe pe fia miliona tangata le te utupe. Ia o ila wā ili iria nei mau tupe. Ia ta ita i o le awala. Loto manatu pumo mo loto manatu. E tau ana i loa le whale tupe
Ia se lo se tupe se tau ngā tupe se tangata i le maa sani ei lea tangata. Tau ana o kometi o pe fasilingi aloa. Ia. Pe whata inga whape oe, o maa sani aloa tupe o le supermarketi, e alu ila o tupe whatau ia, o le pampensini. Ia. Ai wa ai mai lo wa e se le si mele alo le tupe lea, tau ana fasilingi aloa oe. Vili mai oe tasi. Ia. O le hale tupe lea. Ai me se vai aku i account na Iu. le alu le tupe matua le e se atu no le alu e. Tau ana to pu eva pen. Tau vai se la to por kalame vo le e mai tau ina tupe a tangata New Zealand ia. A me tangata e te umela to tupe New Zealand. Ia ma account foi fa to New Zealand. Sa. Tau se la por kalame va pen ai va vena la to pu e numero. Iu ia mele sa wa Sa o ya ta ua. Mele le ta ua le nta tupe. Le ulta ukua. Chale mana ora ta mane ta. Le ai nei sende ye la tanga. Mo al pullo. Ya al fam la tunda. Mana tua. Ole si tala le tui tau. E si le o tau mai tau le ministale le national so fa ya Stephen Joyce. Ia. O le tangata le, e whaina na ofisa fau tua le temine, ele o toi le Pea sa ministao. Ia, esa, o lea la ila na ofisa fau tua. Pi e vefo le o se vanga fau tua ina, me se la tūlanga tau au. Ia. Ile vao le lua afe sifuru iwa man lua afe lua. E iwa se lau ona sifuru no afe le tupe. Na to tongi e le universite a Waikato i le company le tangata le. Sole. No iti tia miliona. E company fau tua lea. Tau, ia, le tau o le Choice Advisory, o le ngona, o le tangata le ana. Iwa se lau ona sifuru ono afe le tupe to tongi le Waikato University. I le company le tangata lea. I le vaa luafe su iwa luafe lua. Mo ngā luenga wha tuanga sa whai university. Ai university ale Waikato. O le to tele o le tangata le ngā luei. Ua tau whila to tongi lalo ona e le pa ele lava tupe. O Tako University le na Saudi Tala le la whamalolo sui uma mea o le lava tupe. O i lua se lomo tupu ngā luenga le Victoria University tu lang voi tau tupe whamalolo tangata whenga luenga. Ia. A le maua e so ngā le Saudi le tau tala Full TV1. Tupe na le inu uma le company le ngata le. company le ngata le. Sole. Ali foi leo. Ale o investe le investi o le tupe tongi tatu whainga lunga le la afa mamulu tangata eu. A me se tele o scientisi tangata tama mai. Au tangata i le wha mo lau te awa o tamiti a ngā ia tu investe le usi. Pe vole le la le fa mo le company na. E fa tua ia. Tele no la fau tua me tau a onga. Mo ani me le whainga tanga lunga fau tua. Ia po a ngā la le investe ia. O tu petele tele. O ko to te miliona tala. Ala. Ia la pela tu pela vane fa sa fu so so di tongi i stanga tala o whainga lunga la. Ia. Da. E pe isi na tala voi e te vai la i tangata o wha vai ma le porkiki palemene. Ale o atu whai la tau company ma. Ale o sili atu la tau tongi lea i te mine ma tu pele mo te mine na te mine sa i palemene. Ia, sa le le ia. Ia pa lo sport no mo tute. O le mo te va vai tu fa fo le malulu. Ia o le la ma le ma fan fan se ma to office nei. Ia le ma fan fan ia ta si o fa penawe. E le ia se panga le fa pa vai vela. Tele fa pa vai vela e ta go fiel fa lo li mata la fita la suta la. O tau le se te la o te la tu le fa tau va son te ni o tau le se avoka sole. Tau le avoka. Ia. Fiu o se avoka le te avoka la sa. Ma fuata. Sa o la li a persole. Fiu o se avoka la Ah, sa. ma wala se avoka, te ma wala fu mo tu tala la avoka ta. Ia. Sa. Wala le tele o te mi o te le tele la avoka te le fa tau se avoka. Ale o alu su e na wala ia mo se avoka. Sori ale alu e sore. Taluana o sau i, wow, te sau i o te whainga runga le tio. Tele ia. Te refi te ia avoka. Awa ngalo sau i wa alu i mala o ia avoka sori ia o sori. Tai ia. Au vai atu. Wala su ngale we. Man, ia. E lo tu pini fatu avoka. Za o tamani za mo, tamani ivo. Ela malo mi lo mita o la to anko mai. Tau au ta rock, a mana val fa fa fide.
Tonga ai la voka. Pe ia la yo ta wo toro. Ya tu ma won mana Ma le tele na le usa to vai ni ya. Asa wa fai mai. Oh, kani tau au ma ma maso. Tau mal tua. Pe au mal tua. Au mai no ma. Jole. Pe la wo iba masi na. Va fia ngal tai ao. Si fonga lo mo te valu minuto e talo le iba. Na tala pe tato le na pe fi fa so mai.
Whaatai le tuabatoi whaopopo se o le foulu tau soifua ma se ola, whaawa waitu te mga aruenga whai o le nei fwoi wa yaso. Ai alo mai o telefone mai Samoa so na whaopoponga. Whaamaunia mai al komisino na tangaruenga o leo awa pa aulongo i tino Filipo. Le maliwe leo si tinai fastful lima tu sanga le matua le soifua. Mai si whaalawilave ta avale na tule mai mo li san lolonga i sa vai. E le whaai unga o le vai asonte nei. Whaai loi lipoti leo, o le a apolitina le lipu me ai sa tui tu tono le ta avale la apa u. Na se ai le ta avale le si tu wala ma feto ai ma se tasio ta avale. Mai na maliwa i malitina. O le tina wa maliwa se whaia onga lea onga wha alai palauli sa vai. Na fia i manuanga se tasi fo o whaia onga no lato o lua. Ai lei se tasi o a whaina le tasi o ta avale lea na so ai le tina. Ma ua wha wau su e su engal mtanga luenga leo e wha tatau i lea wha lave. Au talia i pele mea lofa wofo ina mai le malo au Australia. E lono toi au maia lea o se sui o le na whanua lua lea na wha lenga i nei lungo lea au i san lolonga. Mo le leo ina leo le ngātai whale o lea tino. O ni ngā ruenga i patino i le matanga ruenga o leo mana ngātai whale. Peitai o se aso le vai aso nei. Wa wha moe tu aloa ia ina mai ia le malo ia pani se tasi o vaa fau mo le matanga ruenga o leo. Mo le leo ina leo le ngātai whale au tādia i fo i le mea alo wha au Australia. Wha maunia mai le whionga le minister matanga ruenga o leo le whawalo Harry Schuster. O le ua atoa i nei le lua vai aso talo na awina mai le tino le vaa. E se malanga se vaa o loa na awina wha apitoa mai ei vaenga o le tino o lea fo i vaa. Ma o loo ngā lurua i nisi mai le malo i apani o loo i eile to mai ma le anga vaa. La tau te tu wha atasia pe wha pipi e nai. Whai loe le whiunga le minista o lea vaa. E nā te ngafa tau lima ina le mana onga le pui pui ngā lora ngā te whale o lea tunu. Mai mawhai o na o atulon sao le luas fulu le tōs fulu mai le tau tai le i tū la. E malanga wha ta amilo le tala wha tai o le tau langa. Ta o e whawalo, o le tau ato o le nei foi foa ai e tolu miliona tāna Samoa. Mai toa se fulu ma le whale au whai e lau whinga luenga me whai o na ngā lulue i lunga. O le vaa le nei ua wha mea lofa mai le malo i apani, e viso swani mai le mtanga luenga o leo. Ia lātou tiute o le leo ina leo le ngātai whale, a viso swani mai le vaa leo le ngātai whale a Amerika, lātou te vaia mai ai le ngātai whale o le atunu, mo le teimile nei au tālia lana vaa viso swani, mai i le malo au Australia, a o leo le a luai vaa al mtanga luenga, ona o le mealo whai a pani. Wa motu sia i neife malanga inga tu sao tu risi ta whawhao mai mo mai sei nei Samoa, e mafo mai tu la fono va alele savili, e peo na whae loe le whionga minista ngafa ma malai va alele. O ia tu la fono e na o le lua ai malanga tu sao i te tonu o le lua se funmal valu waso. O le mafo anga tonu lea, wa tau fia isi malanga e lua sa wha moe tu sao mai, e ese mai whainga malanga mua ia sa taunu mai, le ua toi foi i saina. Peitai na whae loe le whionga le minista, o le ua tu ina mai se whaaftai e tawala mai se pepo whaamtalanga mai le kompania le Travel Focus, e whaaftai e ilo tātua tunu e tusai ma le taringa malo, e alato whainga malanga e lua ia ua maea. O le masino se tema le ua whae loe se pepo whaamtalanga mai le Travel Focus, o le ato e whaawa wina ai malanga tu sao tu risi mai saina, pe a whaamali e ina uma ia inga whaal tu la fono vaalele sa vili. O malanga tu sa o e lua ia mai seina lea sa ngā lulue whaipaanga ma le tu malo sa sina. Sa uno le whionga le minista, sa ngā lulue whaatasi fo e manutanga luengo tangata tā whao mai mō mai, ai mai se le company fau o whaata whao ina turisi le Royal Samoa Tours. Lea foi sa mo le mawina le whaamuni e ina i o pisinisi whaalitali malo, whale ainga ma le au ngosi o loa mea tau lima, whaapea ele au whaipasi lau pāsese, ma ua mauti no wa toi malanga ia tu risi saina, ai wa tu uelu tātua tu nuu se vaenga o loa mō tātua tangata whaipi se nese, mai whape nā fōi ilo tātua malo. O le fiafela sto nai le whai unga le vaiaso, na tau nuu mai ei se whaalele mai le malo saina, e au noma se pāsese na ia au ina mai, ma le wha moe toi wha fōi atu le pāsese to alua se lau valu se fulu,
o turisi mai le malo saina sa ta whawhao mai mo mai ilo tātua tino. O lea ua whaamautino mai le maua leo le lo i e tu lae mo le sunga ia malele paulo e lumo o le whaamasinonga le toi luiluina o lana tāno sanga. E tau o manga le whaamasinonga mawalunga o lea ua filifilia e le official restala le tamaita ilo ia ia miro lui i lalo le pokalame so swani le malo le legal aid e tula ia i mo le tamaya malele paulo. E le toe wala awe la o le mata opule nei lumo le whaamasinonga e lumo le fionga whipule ai Amberosa Roma na talo sanga ili tamaita ilo ia ia miro lui mo se hava noe tu inatu e feuta ngai e mamalele paulo. Wa whaatu langa il whaamasinonga le aso se fulma leono e toe wala awe le nei mata opo. O le urua i teimi lea ua mauai e se lo i e tula i mo malele paulo a e tutongi i lalo le por kalamele nei ele malo talu mai le teimi na talo sanga i malele paulo e suia lana lo ia mai le lo ia lea sa tula i mo ia o le whaamao nia o molianga mo le sunga malele paulo e le vasengo whaatonu lea na mafua na wha leo na tungalunga wa ia le talitonuina lea fo i tamale. O le whai unga le vai aso nei, e toe wala a wale mata opule nei, i lumo le fionga le whaamsino ia voi Clarence Nelson. O tātou talafo wia mōle nei fo i aso, manuia le tātou atano, whasoi fo ia. Ta alofa lava i le nei fo i wha o poponga o telefou i le tautua le si ufonga o le lau mua mai i Wellington tone. O le tātou tala mua, o le whaionga le maasina le nei e malanga ai i le li palemia o Chris Hipkins i Saina, whaatasi ai ma se au malanga e au fi ai sui o kompani ma lau fai whaatoanga ai mai se o la tau e a fia i mata aupu tau he whaatau inga. O Saina e pei o na silafia o lea tunu lea numele tasi i fe whaatau inga i le wā male malo o New Zealand. O le taimi nei e sidi atu i le lua se fulu piliona tā lai le tausanga le tau a whai o loa o fe whaatau inga i le wā o New Zealand ma Saina. E o mai nei e le iai ni sāpo ni tapu ua whai e Saina whaasanga i a New Zealand ona o ana fe whaatau inga e pei o tūlanga ia sa whenga iai male malo Australia ona oni ese nga wha le vāo malo i nai tausanga e le i mamao tu nei. O le ao fia i le au malanga le li pāre mia i Saina i e sui o le vaenga e whea ngai malati na e o tāu mawha e ngao si mai le susu a e whapea e fōi i e sui o le ofisa o Tulisi o le ofisa o Aonga a mai se o mea tau tā alonga. Whaania le li pāre mia ia Chris Hipkins o le wāwhea loa i o New Zealand mo Saina e tele i vaenga lave lave ma wha ai te ngata, mai o le maua o so tangai a wala i malanga wha penei, e tā ua tele mo le sanga wha le leia tili ai o le wā whēaloa ai o mālo i lua. O le masino mati lea sa malanga ai ho i Saina le minsta le wā i whafo New Zealand na naia mahuta, mo tala noanga i winga inisio mo tā upu e a fia ai le wā whenga i ai o mālo i lua. O le teimi mo mole nei mo Hipkins o malanga ai i Saina, talu ona tu lai mai o ie le teita inga o le malo i a Januari, ina ua wha ma vail tamai ta i o Jacinda Ardern. O lo wha au su e ngā leo i le wha lewe lave na wha awhewhe ai e se tangata wha upenga ina i le au whainga ruenga o le wha tali malo le Nae Hotel, ai sola ai ma se vai ngā tupe i le pō le sana tenei. Whailo mai e leo o le tangata o lo sa ilia o se ali na wha upenga ina i le taimi na ia wha amatau ina i le au whainga ruenga ma manao e abatu se tupe i a teia pe tusa o le afo le iwa i le pole sa a o le i sola ese o ia i se tavale o le tu ainga o le station wagon e lanu pa auli. Sa ofu le nei tangata se ofu whai pulou, hudi, e lanu moana malosi, ma se ofu vai umi pule mai sa pupuni ona fōlinga. Ta ua e le li satini leo na ia Charlie Monroe e whapea
E mauti noa o se ngā yo inga lene i longa o na whewhewhe ai tangata, ai mai se ale au whai ngā luenga o le pā i le Nai Hotel. Ai o le mea siri o na tāua e le aise tāsi nā whaina ai. Tā ua le li leo o lo fia maua leo ni whaamatalanga. Mai so se tāsi sā iai le vaenga o nai le taimi le whaalawe atoa ma so se whaamatalanga e ma whaia na veso soani i le lātu suenga o lo whaia. O le numela māsani le Crime Stoppers e ma whaia na veso tā iai o le o walu se lau 555 tasi. Ua toe amatalia i le vaia so nei tala noanga i le wāla ofisa wa onga ma le uni o whaia onga wa onga maurulunga. I le mata upu e winga i rutongi o whaia onga. I le tuana iai o le te ena i le vaia so ua mawai e le asosi o whaia onga o a onga maurulunga o le ofa o pito lata mai o le matanga ruenga e tu sai o le sitanga o tutongi. O le nei tūlanga ua whaapea i fwoi o na toi a mata i le vaia so nei o na aua wai o na le aini a onga wa senga te itasi o kolisi ma onga maurulunga. Whaailoa mai o le matanga ruenga wa onga sa ofo ina atu i whaia onga i a sitanga o tutongi i le vao le sefulma le tasi ma le sefulma le 2% e o atu i a te sema o le tausanga fau. Whaatasi ai ma se vai ngā tupe e 5 afe lua se lau sefuru tala mo sui a wai uma o le uni. Peitai o le ua te ena ua le talia o na o lo o mana na o whaia onga ia maurulunga atu ia se sitanga lātou te maua. O le te e la le o to e whaia onga o kolisi e ta ilua tausanga ia awhiai e le aini a onga ia so te itasi mo leisi tolu vai aso o lumana nei. O le whaalinga mai le pe sui pele stene o le PPTA o Chris Ambergrampi e wapea o lo mana na whaia onga i se sitanga tāla whengai ma le tulanga o iai le inflation po o le anga o le tupe ma le tabao a inga. Ai o le toi whaawa wina ai o le te o le senga o whaia onga o se fufuanga e to tele mātua ua le fia iai ona o le tele ai o taimi māso ua le a onga ai whanau. O ana nafi le ana le aini a onga le tausanga sfultasi ma le tausanga sfulua a o nei o le tausanga iwa ma le tausanga sefuru. O le aso lulu a tae ao e le aini a onga le tausanga sefuru whapea ma le tausanga sfultasi ma le aso tofi o le tausanga sefuru lua ma le sefuru tolu o le a malo lo e le aini a lātou vasenga e whaia ona o le te a whaia onga. Whailo mai e le teitei whono le Societe a whaia onga le PPTA mo au kilani o Paul Stevens e tusai 5 i la whaio aso o le a lea iaini vasenga e whaia mo tamaitia onga i leisi tolu vai aso lea o lo o tutoe nei o le kuata lona lua o lo o whaangaso lo o a onga. O le mataupule nei o lo o whina waifa ia onga ma le ofisa o a onga i tutongi ua atoa le lei le tausanga o whaia ia i te a whaia onga. Ta ua i se lipoti le News Hub na amata mai fi naunga nei o langolango ina malosi e mātua i a whaia onga ina i a si tia o lātu tutongi. A le mele ua ali ni mai le neitaimi ua to tele mātua o matua le fia i le sanga whaipeo nei te ma ua awha ina ai le awa uina o alo ma whanau. O a onga maurulunga sa au pito i a whaina ma tele aso na le whaiaini a lātou a onga e le tonu o le toru tausanga uamawae ona o le wha mai a toa ma wha lave wha le natura sa tāpuni a ia onga ai maise ai foi o te wha solo nei a whaia onga. E ali mai foi nisi li posi le to tele o isi whaia onga le o fia i le sanga fina o peo le asosi mo lātou tongi ai manatu i lātou sa de tau ona talia le ofa o tu inatu i ai toi foi e wha waua lātou tiute i le awa o ina leo alo ma whanau le tunu o. Ua, i le taimi nei, ua whaia se folfolanga leo o le a tau mo whaia sa ili i maua i lātou na whaapongai i le whaalawelawe lena mali waise suisi nia o le kengi a le mongrel mob i le tūmalo le Bay of Plenty i le whaai unga le vai aso na te nei. O le na maliu e pe o na ta ua le dātu tala i le aso na nafi o Stephen Rota Diatini na mawatu o manua tinga ina i le awalo le St. John Street i le nuu o Portki i le Paulus Foreile. Teimi nei la o to e wha apopo atu i nisi leo i le suenga o whaia
ma le sa ilinga o le tangata na whaaponga i le whaalawe lawe. O le na maliu e tali tanuina o le Pelestene le o le mongrel mob barbarians o se la o le kengi a le mongrel mob. E taru na tupu le whaalawe lawe ua lipotia mai le whaato o tele ina o sui awai o le kengi le nei i le ai o Potaki mai o te tūlanga o whaapo le pole ai tangata o lea vaenga o le tunuu. Whaalia mai le teita i leo mo lea i tū lo Tristan Murray o whaapopo atu leo e tiute ai i o Potaki mai o whaia fuanga i le awinatu i ai o nisi leo mai isi tū lo e fesoa soani i ai. Sa le imanao le li palemia ya Chris Hipkins e whaalia sona manatu pe na te langolangoina pe le ai ia le whainga whaamaya le Greens e winga i la fonga tutongi i na ua vesilingia o ia la utustala i le mai ai o le fontanga le kapeneta nafi. Pei ta aina ta ua le palemia e mautinola o le a whaailoa mai whala waitele ia le whainga whaamaya a to fo i maisi fuafuanga le patia le Labour a o le io i le taimi amatai nai ia whaato sina o le palo te tele ia o ke topa sa whaamawhaina le li palemia o le asila fia le leia le tino ufuafuanga a le patia Labour i le mataupule nei winga i la fonga e au fiai le capital gains tax whaapea le wealth tax ai mai se o la fonga tutongi o tangata whainga ruenga i le taimi o le a tuuina mai ialo ia le la tau ho i whainga whaabae. E malanga i fiti i le so le minister le pui ngā le malo New Zealand o Andrew Little mo ni talanoanga ma le minister le pui ngā le malo fiti o Pio Tiko Dua o ia hoi o le minister fe malanga inga. Whailo mai Andrew Little o le nei malanga o le asanga wha malo si ai le waa whaaloa ai o malo i lua. Mai ua so o ma le urua i malanga tau o loa mai i New Zealand nei le waa asa taruai a le palemi o fiti a Sitiveni Rombuka. Le sa fola ai le malo New Zealand le se fulma le tasi miliona tala e so Sonia tuai i afiti i whaafita uli e mafua mai suinga o le tau. Ua whaamoi moe o le asai ni ai fiti e min style pui ngā malo e lua ia se murienga i le wā o ala ua fita a toa mawaenga au. O le aalo i ai wha le tūla fono o na mawhai o na ngā lulu e whelangolongo mai i a fita a malo e lua. E rangata i lea o le atala noi na fo i e li minsta i nisi mata upu tau le pui ngā male saonga le mū. Whailo mai Andrew Little o le whengainga o le asainia o le amawhai ai o na ngā rulue whaatasi New Zealand mo fiti i ngā luenga wheso swani i taimi o ni whaalawe lawe whaafosei e ono ali mai. O le stofi e toe fo i mai ai i New Zealand i Andrew Little. Sa mai tawina se pa i la wha i o mai fau o le COVID-19 fruiva na wha mawina i le tono le tunu i le vai aso ua mabaya tu nei. E o mai i le vai luanga o le po le sa e i wa afe walu se lau walu tolu la wha i o mai fau ai tolu se furma le fitu la wha i o maliu. Sa wha i lo mai fo i le mtanga luenga le soi fua maano loina o le wha afe fitu se lau lua se furu lua o mai nei o tangata sa maua mua fo i le COVID a le fo i o toi o i ai le wha solonga e lua se lau lua se furu walu la wha i o tangata sa tau fie i fale mai mo tongo fitinga e au fia ile to fitu i potu mo mai tinga ina o foi no melo le vai aso i ona tua sa tu la mai ai e se furu lua afe ma le lua se furu walu mai fo ai limas fruiva la fa i o maliu ona ole virusi. O se whaapitoa al kampani wa lelo le Asia wa tangi ai le ono maua o ni pase se pa mo tangata New Zealand fia maranga ta whao i Australia a to ai ma Malaysia. O se li poti le vaenga whaasera lau le News Hub na ta uai. O le nei whaapitoa le Asia e whaatoa umaya o ke topo le tausanga a sau mai au fi ai malanga mai au ki lani i Sydney i le tau e se lau tolu iwa ta la. Ai fa pe fo i malanga nga yatu i Kuala Lumpur i Malaysia e wi atu i Sydney i le tau se e fa se lau iwa ta la ai e ia so e pa ai matau ngo fi atu. O le so ngofua le ana amata i le nei fa apitoa e mai la fa o pe se yo o le so fulu valu o uni
se ia vanga na ua vave o na uma o na taulia ia avanoa po pasese o lo iai. O le Air Asia o se kompani va lele a Malaysia e whaamautu i le ai o Kuala Lumpur. O iai se malienga i le malo whalani Polynesia po o Tahiti, male malo New Zealand e ngā lulue wā mālatai i ati na e tau whātuanga. O se lipoti mai le ai o pape e te le lau mua o Tahiti na ta uomo iai le mau o le nei malienga i se whailo inga le kone sula o New Zealand le whaamautu i New Caledonia o Felicity Roxburgh ma le minsta whaatuanga Tahiti o Taivini te ai. Ta ua le lipoti le tele o vaenga o lo whaamo moe e au fia i le nei tau mwhainga e au fia i fuafuanga le malo Tahiti i le wha le leia o le tūlanga o fua whaatuanga ma le saonga le mua mea tau mawha. Na au fia fo i talanoanga suia malo e lua le ono fe suia ai o te ngata whainga luenga i tō mai wha abitoa i nisi o matata e au fia i whainga whaipa malati na e o fuala au aina. O lo o iai le whaanau nango o Tahiti e au ina mai i makete o New Zealand i ala lātou tamato ai mai se ai le masina o Iulai ma au kurso lea e tau maru lua i New Zealand ai ai e te tele ai le fuata o ia fuala au aina i Tahiti. Sa tala no ina foi le ono au inatu ni tangata e to mai wha abitoa mai New Zealand ai i Tahiti e feso swani i la ati na e o la fumanu e au fiai i a la fupovi. Ea o le whaiungole nā o talafau.
whawhianga mai le Pacific Lava le pese i whaiaonga. Ia, e nei vaenga, ia, whamaloa tu whaiaonga ni tai ao, ni whaiangolo whaafonga mai. Ia, mahalo ngā lue. Wa fwere o ino nei whanau. Tau le lei, ia. Ia, nui foi ia, onga le lei aso. Ia. Wa i ainga foi, la ule o tamiti matua le aonga. Ia, tau le hotu im tamiti laiti. Lei tamiti laiti, lau malia ia. Whaiaonga i latu tongi, ia onga laiti. Na onga matua, te utau le hotu foi motu. Ma le foi le, mawai atu i la uli ia. Pewa, pea ma lima sfuta usanga tanu ma futa la uli ia tonu se fale koleni au kilani. Mawale lo masani stangata su atu ma fuanga te masani e pena lo masani se garwenga. Ia, ia. O tapala ia to tonu la uli ia lima sfuta usanga tanu na masani. Ia, o lesi o tau sanga te si iwa ono fitu. Na matalu e lesto ina le whakoleni le. To alufu fitu ono tau sanga. Oh. Ta si iwa ono fitu. Ia, e le whanau na ta ua. Ia, ua lima sifuru mo tupu tau sanga o koleni ai. Ia, lesto ina le ua walu su wha ono tau sanga. Tau sanga ta si iwa tasi na matalu e i si ilunga ona maso whakoleni. Lesto ina le ua lima su tasta usanga talu na alu koleni. Sol. Oh. Ia, le ala ua whailo i tama po e meina tau ata. Ia ma le fale sa maasani na o, ia i le alama lo o ate. Le whameo le fale koleni le, po le chim. Ma le o tama le te le anu mani au skaili fane o le po pe o vai teimi nei. Ia. Vai tu ai alu le chim, ese au ofu le taiti ma ofu uma. Au ia te anu amalo miti afu. Oh, pule a oio. Io le anu a faa te unga wha asoia vataina a tau wha koleni wha neona po. Lope ese yata ua i tangata umala koleni. Sa, wow. Tia latu i tangata le koleni o sports use tai tonu se lau lai se ai. Ofu taita i fia se lau. E ata ua ofu masani e ofu liaso la. Whanau saina. Whapena la ia le. He wali ia. Lima su tau sangatanu mafuta. Tonu wha koleni. Ana masani o wha koleni? Wha koleni, ia. Ia, ai sa. E zau o na lua masani ubi, lua masani se mea ubi ama le leito o mafutanga. To tili. O tili, a. Ia. Amisia ua voi sa onga. Sa lei mawhawhawina ya onga fatas. Ai te ia ua onga ma fole le mamle leia mafutanga ma whaawau. E o maa teimin ne. E ia ina lai ma mao isi vaenga langi ma isi ngā luenga lai ngā lue. Atara no nei taimi nei pe ala tara no on mes. Sa o le lei. O ta ua le o walu le a onga malo ia i au tala vo. E mau ia wo. Sa o le. Li se li ina na si fana la tala. Li se li ina na o isa voi. O meno na to ainga ia pia. Al na musu la le li e te alu le a onga. Fa mai ia wo misiana wo la isa voi. Ia na ave fa malo si ala la to ina le a onga. Ia e lua le tau sanga le ia onga ia pia. E muso foi le masani ta maiti wa ese di so manga le ia pia. E misiana wo le isa voi. Ai na wanu le a onga. Te lo la na wo umale le te mafuta temne. Tomati la to masani ia pia le a onga ia pia. Ai automati mo se voi manu i tu. O va tu le ia si ta. No, mi ga ele a onga la ia pia. Ele ai mani ia wo. Na. O si o manga le wo te maua mai te mi ia onga te mi fa wenga te mi e ia is fa put putong ya pe vola o na ia wo na mato fa wenga ia samo o me te mi ni ma te ma futa ma dai ta mai fiu o tali e fa ma tu tala o so mato fa wenga ai sa o le o ia ai a tatu tala no nei te mi nei mata te wo ia sola te tire tala no te mi nei tatu o la ngai te tala no ai so e se ma de yo ma tanga ma le wo sa olele ia no forta ta e jon fale ia le sa to wo na ia pe na le mo le fel wai fel wai foi le ia te pe ona i tanga te matu ale te lo wa fa ngata il pasi se foi le ai o la uto e fa la utele me pasi se na le tanga la utele a fa pasi te alo le train me pasi ala o matu tua na ava no le card na le code card te fea lua ia il pasi ma le train te alu fua le vao le iwanga le tonu. E umalo tanga te whenga luenga i tai. Il mea leo whenga luenga. Awa noa lola o e te alu te whao.
tale tonu tonu e ese mai wa anu lan mal pasi atu pasi mo tanga tu pengalu ngam to miti aonga na ana wingala na tala e la tasi tumbo la wasi e fanga ina la vendole wai lan ti e solo i pasi tasi na vaenga e mo ia wo wala le tafao e fanga ia nai fa manuianga na ti e solo e misi ana i tatou ma se e ofo la fa na upe alumna o ile pasi po le train ai sa u le fiafi e tala tu e wo mo o to lima ya fa tu fa na o na o fa ya si va nga na tu ti fa pe ana o le ti ya fo ti so le ga pas o non pas se ele se to bien se passes e o fu uma cada malo ya ta wa na no fe wa e mo ya wo sa o le ya fa nga fu la no ta fa wa mo va pe o le tau si o ia fa pe o fiu tau si o fo le fa pe o ta tau si o fa uma me te na o fa pe ta ya donc su e te mi pasi o train e ta fa ta fa o solo o ita au tango ula ka te o pa u wa o e se o e ma e ile to ina le matua le sa na fi alu ai le va ngalo le navy po fita o le sa le usi pe na mata tu data sto ina la le ele mausa no ya lu ai ona le titi yasona olo na loto a to la watu umai lo na fawina mo me va tau tamai va tau fu le pe tasi le mita le umi pe amal se fulu ona va manuia o una fau tu fa solo i mata anga i usila ia mafale o le navy ane usila wa oi na we se papa wa vai le si va ana to tonu te papa o le la fa meta to ina le e se fulu va a we tu fa e a fia isi museum o domingo o le si va ale tai e ia la to tonu o le si va ale tai le tonu le museum le te papa mo o vai le mata o fio va fa o to ina fa wala na hat lan tonu lan fa ta vale o si va o tu luas fulu lua fe tonu se la wi tu la fa o isi va o va se fulu tau sa o fa ia ma ngana fa tau e fu la story na ai vai fenga matua mautu o lo winga la ai va fonga mai alu te papa ai va ala iti na mo manuao le to tonu te papa ia na ilole ia le lo postasi o va asto ina le ia vai le ase museum bo se pisin tau tau ni usila na lo te papa le Wellington sale ia ma le fonga lu ga sito ina ma nei tasi ole longo mai peta to o fe pasi ai pel fa ma il covid o lo mali li peta ngata il covid ia ole voto fa na to tu ai ma se la vala to o lo po ia mo fi fa mai fa ila mask ia fa tetele de watu i metum tumu ia ma fa ila tu il furu na mo la no mo fu la no o to tele o tato ai e tanga tele nga va ai ia te wa la tu e so on fai on mai le sau le tio le e la to ya va le na lau fa fia tu lisi mo ya ai vo la to ile nga va ai family nga le mo fu tu il furu ma ya ana nei fa manat ya sa o le ya o se o tau ngalo atu ali il fa ma ye ai sa ya sa o le il fa manat o lo tato fe o la pe ma fa ma i le taimi yo ya ai fa mo pe le tato sa ngale mu ole me le vita vale fata mala mo mo fa manu du atu ma fa ma fa na to fo ya ingo si tina fa ya ngale mali mo so fa ya vai nei la lo va ngole vita vale fata mala ya fi me lo tau ma family inu i sila e o fo me lo tan no telefoni le fa ya tu la fo no sa to u telefon mo onna ole va ai sa ngole mo la vita vale ya ayu sei pu me ai de tono ta vale o se e respecto o se ya na apa ia o si pa me ta vale mai mau so fu ta no fai fa su lima ta usanga o si ti da fa ya ngale ya to to na mata to e ile fa to watu e ya fa na o fa pe na ya no ta vale la ai me veinu e sa la avel ta vale la ai me no ye pole foi fa la ve tu me sta dia le va be on na fia fa tol te le fa pe sta mai rona pa fo le pole rona pa le I ke no squik ya tai pe rona pa tu ta tu te le af mo moto we ma fuli il pas no wa e no se si le pa ya se me va pe na pa o sa te le o mi milo te le
O tele tangata maliliu so. Te to sifulu. Sifulu. Ia. Le ngole ahinga a tangata foi ia o le tarana le mai wa tangata na toi foi. Toi foi o mal fai pe ponga o toi foi la to fale foi no foi. Oi i tangata accommodation foi sa ora talo fai. Ia, ni tata na malanga tu nisi vaenga po ia ai ia. Ole taimi foi nei va ai tato New Zealand me ta ole ai Saudi. Mo le ai Saudi la fa pe ole tala no le ta vala te vai tu ye. Ole ai sa mala malama vo le yo ta mala ole ma se e fa te le fu ta vala le taimi so on sa no le wala. Mo se la va taimi va viao lai. Ele sulu la wala. Ya ai Saudi le ele fa se gal tai. Mo te ya ole la fa tai ai la to lo nga lu no le wala. O la to tu wasi o la mai ni usila ya mo te no sa le mo. Mo feo ingoles. Ia ma fa no ai talo foi nei ai ngai o kilani ya mo tu saute ai le tu sai o kilani saute o kilani ya I manukau ma saute o le mi tu tiale mi se aso mo le papa fa na vo e fe o e tu pulanga vo e mta fa na fa le ai sa o su talo foi nei ai ia e o mai ata to a fa pe o le tupu va pe o le tupu I tato ai fa le fa ta o pupingo tato fa na sa o le ya so ta vai lo fa tu nei tanga Pasifika mai ai nga na wa afia ila to fa wai o le te vai tu Italia talana o I tanga ta o le fia no foi o ia o sala I le se o no le sa le mu le papa yo fa e te ia vole le fa o sala la pulu I fa I tio ata ma ia o fasili o lan ma fu anga nei mea po le mea oni fu ala o fa saina isi ma fu anga o le si tu le mai tau ina te mine le tupu pea o tupu langa tala vau e faia ia sol ngā tu la fono ia tau tu e fo ia I le a o le a tono le a inga no tau rio ia o le a tamiti ia o nei nei tamu tate le ilo pe ini la tu a inga fo ile a tate le lopo le tupu anga o nei tamiti ia a feo la tu tupu anga tupu mai ma ele ini ma tua pe ia la fo ila e o ala tau fa pe ia tatou tamiti ia fanga upu tatu tamiti e tupu a ala te ilo me tau fai ele te ia vale upu tusi ia o tama o le tite matua ele te ai ia tama lem te le fi nau pe o toi la onga ia manuia e tama lem te le ele so fe lo foi beponga ia pe o tama o le te ia talana tas malo na te va tu na tama le ia o le te ele so foi so was tele ia ana ia o ngana tala mana ia tala na vai tu la o lo mai maseisi pa o vai tu so lo mai maseisi ia o matua e fia io ia le fia so o matua mana ia mani ma sa ora sai ngo ngane e to inalen so so mo to le anga mata tama Zara to dira to be to na maturi o so lo tu tu mo tava le luma lo fa pela lo ti ota vo ava tu mo tava le ko ro mai ava tu ena le ulu le ngata le o una no to ina tu afi tu ta tala vo to tala tu to vo I ta tala tu no ale ulu mai ma ta tala ale ulu ale polo ala I vo ista tala to no tava le la to ainga ai vidi vo to la va au me to mai no hurry up zo le vala buto tu nena le vala me nana ia le te no sa fa ia te zo nena le te no tu sa le vala me nana le te no sa fa tu no vale na sa tu sa la ma ma yesu e mai la to nana le te no sa fa ia tu no vale nena tu sa la fa pe o nana le mat sa vali mai pa rangi le mat sa vali mai ai le lo la vala mai ta me to le wo fi su la to nana le na sa wa le le wo so ya te mi le o le tau si au to in ale bula to tau si molom tu ale uru o le hola po ma wa be lo fa bo tu sa la fa pe tu la mata ala wo fi si le mo tu pe yo to ta vale le sa me so
Te ia fa mai. Nana. Sau, na sau ana le la ta molita mai tia na mo mai o fale o papa. Sau no. Ta tu wo. Le to sfuriva minuto talo sfuru. E por kala mele. Kala sei fu mano no ina dei il taio nei. Ia fa peve me por kala me pulenga no por lua. Ia. Ami tato por lua le watu tato por kala me tau te no me tu puto no tato no. Ia fa fiango il taio to sfuru 20 minuti no talo sfuru. Nena. Ia. Mo lo stele. Ya malo la wal fa fo mai ta tu sina pese le ya mai le o pese le vitama ya ya whaalongo le pese ia a o na o le uli tatu wala au le tau whai mai tāna whai wala au Malo kasi mo foi. oi tāna whai mta wha Longo kwa o leo ke maua le fulu. oi tāna whai Nana ko le usua o kale a se o ka. Nal fa tonu ala whenga luenga o ele usu O manga o ka vidia fo la kaso ma se o. Awale umalo ka fie wala o ku manga yo le roa fa soa. Mea foi ko kupu sa mo da so a. Ia. Mo. O wa o le uminga ka fao ya pia fa longo ula wa ku mal ko wa a. Ava la kala ngoa ka le. Ala. Ama ko nga la wo vai ma sole. Ko fa longo ka si le wo me mo na va ka ya. Mai la le onga vole la fia fie. Ia. O visi dia ku so la ki o ka si. Wa me le va mo e pe manga va finge. Ia. Kumu lo ma le onga voi. Le u me ave mo la ku pasel va mo. Ia. Wa la tu le fai le onga. Ama ko fo la ka la ka le. Ia. Wa ai ka ki ala la yo fa le ko va a pe ka u ka male. Ia. O ko ki ala la yo la nga le wo ma ka male ma lo ko. Na Wa via ka le o mo fo se ai o le au mangala ko. Io le na. Ia sa le ia. O le matua. Ua o kama vo la yo fa ka dia le o me ska mo ka siru mai. Ile yo laitas. Yo kama vo ile o lai se so. Ana kua le pasia mankuala o le wa kure pasi. Ia. Tole. Kua le pasi so le vai mo kura vori ia fa ka dia ia kasima. Mo kua va aferi kasim. Awa kinga e suyo mai. Ngo foi da no ka dia fa no markala markam sol. Aku alu le fia o ka ko luma yo ali. Ali. Vale, uma ko fesi ma ko nga fa le ko ka ku. Le do se va ai al tine. Algo soli. Ali ko vai ko ma romba. Ma sol. Nga ku ale pasia to mi sol ma vo ka fa fio fi ma fi le no fa ko le pa. Angale sa o ka fa ele o fi mai pa ma pa. Ava pela nan to to. O pa ka o po fa sol. Ala le la sa le vai to aqua. O ke nge mo lunga I fa kai ma lo tusta. Po le bank foi. Ala wo fa me sol. E ko angale fa ka fa ke nge le o fi mai fa fa ko pa. Sol. A pare kala li se ringa fe mai. Pantale no vingo kai au le
ale lua kau a koe le ma onga ko lua le ngana tole manguia ni mo fa soa Malo ta. Vai. Ai sorry. Tau tipi ese mal fai tol bati. Ole mon fia la tu so ia ma la vede io fi tol. Wai tanga ta fai pona ma pe no ita to yo. Ai sa la to fe se pona se me mtu im tau tia. Ja, das war wohl tato besser. So tot wie du total spul. So fata. I try to find right left the other.
Le whawhiwhianga mai le awhaipese a le heavy tama ina ua toe 8 minute ona tālo leo le itu la se fulu. Ia toe whamalo atu le tātou tunu ni taimi. Malo lava le tawata i fuafuanga mga luenga lo whenga iai. Le ngata i tono ngā luenga. Ia e whapea fo i tono ainga. E bor kala mea le pula ngā ule tāpena mai. Ia. Ai o le whamnatu fo le mo tātou na e fia e tau te whaonga ina o penga o sota inga tau te whamtala ina ini me le lei wa tupu ia tātou. E nisi wala tau whailoa la tau lai se dea ta vale. Use ta fia wa tau ai le whailoa tu mawalo lai se dea ta vale. Ia. Nisi o la tau whailoa tu mawalo se tseni Australia lo tus folau saina lo tus folau Japani. Vai au whamtalanga tau tino e wale whaalia nunga social media. Wa mau o matangata no mena lo tus folau mo lo suafa mo la so expire me uma. Ia. So la wa va tu el langi. Ia la te fai el tau fa se te oi. Nei fa natu na le ni tai fa mo por club. Ia me se fo ia lunga o penga te fai langi o Facebook. Ta te meta wina e tu si sa o e tangata la tu aso fa na ia la tu. Ia i la tu wa profile ma la tu fa mtalang. Awole tu si sa o lo aso fa na lunga o Facebook fa mtalang. Ia ai fika foi pena o sa mo la tu lo te pu sa o ma fo ringo tangata la wo ti le tono pu sauti. Ia. Ana ia fa alo le tangata lo maliu o pu e le fo linga o tangata la to tono pu sa maliu. So tato le fa alo na ia. Po le ata te mila o la, te mila o maliu. Au o pu e so nata. E wala pu e fa sa la ma la lang. O i fi va ia tu sa wale fa alo ia tato ia le tangata o malanga tu. Te mi ola pu e nata auti. E wala fa sa lo so nata. Ia e dos fa tununga ai manuia tai au, tau te mafuta pe tau le lua le auli. Ya la vai foi stato pese eu ta pena mai lesia patato por clame le o so vai fa te lava.
tali malo I taimi umau au whai ngā malanga. Whawhetai lo ua whio lo umo tupele I lea nganga. A tonu ua e whaalongo I le a ave atu o tala. O pule ono I sala whai e whai lea ma o mitanga. Ole upu a mali e tua I unga ole I asa. Le matango fiele tatia mai ona tu maunga. E la foia ona tata I lunga olona samiti o ata. Maona lima ma folai fa velo ai so se tangata. A e fiata fa o fio mai loa I salafa. Ai, ona fale tali ma lole lei e te tofa. Ai, ona lima lo fa e tali sa paia lo o fio mai. Fa Vili mai loile manu olona tala fatai. E manu lona ea, e mo o mia lava e tangata. E moli mau I leo la fia I lona sio manga. Se I e to foi na lelele, ona tau mafa. E felanu lanua I lau tau singa I taimi umalava. O pule na ali mawhai pule matua malosi. O mea uma e whai le alofa ma le wha maoni. O le tofa ma le utanga e wha manu maluai. Aua o lou saunga le mu e wha mua ai. A e fiata wha o fio mai loa I salafa. Ai, ona fale tali ma lole lei e te tofa. Ai, ona lima lo fa e tali sa paia lo o fio mai. Fa Vili mai loile manu olona tala fatai. I e te fili sa oloto ai. Au mai lau malo I lo umotu e te tali tonu ai. O te wha fia I mea uma e te whira ngalo ai. A e tu ua lo umotu mana tua I ta isala fai. Se mai lava Samoa I le neiva. Siva mai pollilu
short polilua tula sa ilo ufiani polilua ano polilei ile fale makusina yema tiwa sole usiba mai polilua amo boys mai polilua yeah polilua suma usiba mai polilua amo boys mai polilua yeah Fatalo fatu mal falo alo fa fonganga le tino ni tuaso o le pol kala fatu langinga ne il tanonga ma le polo city council ia o le lava mai le pulinu au ma fata sima le sui pulinu tai o nei le tamaita ia kaili we happy ia matata no fo I ngana fa peritania in tam fa le fa li watu ni se vai ngal tanonga tai o nei. Kia ora, good morning, welcome to Samoa Capital Radio this morning. Good morning. Thank you for having me. So how have you been since we last spoke on here? Really good. Trying to stay warm. Trying to stay warm. Yeah, we've had a very busy month with quite a few events going on, particularly up here in Porirua East with the Porirua Development Hub that's been open. I'm sure we'll get to that. Sure. And also, you know, sports have all started as well. So yeah, and there's a few exciting things coming up. You involved in any particular sport? Yeah, so I'm a netball umpire for Kapimana Netball, and I coach a couple of teams for a club in Porirua. So how do you put up with all the complaints when you umpiring? It's just like being a city councillor, isn't it? You know, it's just one of those things. Umpires will have their good days and their bad days, but we're all there for one reason. Is that all like voluntary type work? It is. Yeah. Yeah. Oh well. Yeah, it is. Is that seniors or across the? So across the board, yes. Oh, right. Yeah, across the board, all the way down to the little juniors as well. So that keeps you pretty busy in the weekends. It does. Definitely it keeps on a you Saturday. Fit. Yeah, I'd like to think so. You have to run around and follow the little fit ones. That's the one. You'll have to do that. Oh, that's good to know. Oh, okay. Thank you for that. Business month. Let's have a look at that. What's happening in this business month? Yeah, so we are in the middle of business month now, month June. We opened it up with a woman in business event, and we had the Honourable Barbara Edmonds as one of our guest speakers. You know, all about juggling work and mum life and business life, and that was a fantastic event. So it's a good chance for us to support businesses in our city. We had the Love Local Expo on Saturday. A great selection of our local businesses here in Porirua, and it was a great day, and we received some really good feedback. There is the Porirua Pacifica Business Festival at Pātaka on the 25th of June. So performances, guest speakers, you know, going out and seeing what our Pacific businesses are doing in our city, which would be really cool. And on the 30th of June, we've got a business, what is he? He's an economist. Yes. Brad Olsen, that's the one. He'll be coming. You see him on television. Yeah, but I mean, there'll be time for questions and answers. Yeah. Oh, that's good. In terms of the Pacific businesses, how many roughly are there? Good question. I don't know, but I'll come back to you. Yeah, it would be good to find out. Definitely. Given that you've got a high percentage of Pacific population here, it'd be good to be reflected in the businesses they run. Absolutely. I know there's a few good catering businesses. Yeah, You've got Vaiki and Pacific Soul. Yes. So we actually had the Pacific at the food at the Love Local on Saturday. Yeah, it was great. Okay, thank you. I'll translate that. Ale tato malofa longi tai au nei ole lava mai le pulinu ya anita paika lo fa tutongia ya ale o fa tasi mai kai we happy o ia ole sui pulinu o polo nei vai tau. Ya le umtata no atu foi
tūlanga o tau mango ngā benga fsiri fo i pia mai ia fo i tūlanga iai talu mali taluanga taluai ia ole tusa o mata to pisi maluru fo o le tau wha mawhanwhana ia i tanga te newa i tau ia tanola ia nta upu mo o tapinanga fo la tau mo pokalame nei o le masina o pisinisi o lo o mafufanga o tono porua mo pisinisi e ala sa tala no sa ele la to fatsinga o le tupa o tamaita i pisinisi e msa baba ai e le tūlanga o tina e ngā lulue e whai ngā ruenga le aso ia toi vai fo tau singa o ainga ia ma vai pe tūlanga o le tau whapalini e li soi whanga o la to tupa o tamaita as o le sa whaile saunoanga au tu e Barbara Edmonds ia o ia leo lo whaipole nei mana ia ne mana ia lana i tanoa e la to whaifatsinga na mana ia lawal whai ia ta upu sa tatanoa ia i mo la to ia whaipisini si li tupale o tamaitai o le asa ala stona i fuente nei le sa whaiele la to Love Local Expo ia po le whatsinga le po rua e mai umai pisinisi o lo ngā lue po whaiela to ngā luenga i tono po rua nei. Ia ma mau lewa noe whaatasi at fo ile manu lea tino mai mo ai mtalta noe i lato i tūlanga whapea. O lesi vaenga lea i ele po rua Pacific Business Festival o Pataka i lea so luas fulu nima o le masina nei. O lo fufua e whai ai. Ia atonu le fo i tapena te ele pule ngā nu ia misi fo i lato o lo whai ai lato whaafifianga. Le mo watu ye fo ma tangata le au longa fo initium tata pe o tamau ainga ye tangata le ma sani fo ina mai sitsira ita tope wa ye longa televisi tal no inta o puta tupe pol tamau ainga tangata le ngo ya Brad Olson ya le ye fo ye tal no inta o fa pena ile aso le ya mane fo po inisi fia awai a fa fonga fo ye mata no inta o po a fiel so fo ngai tonu nei o lo i foi malvaenga le tau mo meu pisinisi Pasifika. O le lana fisiri e peto fienpent ni pisinisi tato Pasifika i tono o poro nei. Ia le wana i ta ue le o maua le iel numero temi nei a mane e foi. E wai tau tato i loa e fo to telio tato tangata Pasifika lo o alalam papa au ni porua. Ia atono mane o i foi pisinisi. Tasi ale e lua pisinisi e na uta ue ia o le wainga le whaia mo meo catering services i tonu nei. O le kai waiki ia ma le Pacific Souls. Ia pe o nau mautu e fo ia tūranga nei tonu po World Temi nei. Ia aolo ia mai si pisinisi a tato vai fo i. One of the businesses you got your Pacific Health Service run by John Fissel. Correct. I mean, owned by him, so that's another good Pacific business. Absolutely, it is, yeah. Yeah, o le lai e ma John Fissel ma lato fo ia o nanga i le soifua maloloina. Ia pe o tasina pisinisi o leiloa. Ia e tele asi pisinisi o lo ia inge le au trades. I know some of your trades people in Port Royal, they run on their own businesses as well. And that's very good at this time of, especially also the project, all these houses being built here. We need all those trade businesses to help out. We're short on tradespeople, so. I interviewed Will Pennington, yes. Kaingaora, and he said the project is going to run for 20 to 25 years. And I said, well, you've got to find a lot of traders to build all those houses. And he said, just well, it's spread over that period of time because you can't build all those houses quickly without the resources. That's right. And we know that they can't build them quickly. Yeah, o le sila vaenga na wa ye futa to pisinisi i le au kamuta, palama, faimudi, ma tu ainga whapea. Ia o lo mo mia to telo i la to ngā renga lo fufua ka inga ora. I te tono porua nei. Thank you for that, Kylie. Matariki, is this the second or third year now for celebrating? I think it's second. Oh. So this is the second year that New Zealand has celebrated Matariki. We have historically here in Purirua, for the last few years.
So we got some events? Yes, we've got some events. Yes, we do have some events. So Matariki, for people that don't know what Matariki is a special occasion in the New Zealand calendar which marks the start of the Māori New Year. So it's signified by a cluster of stars reappearing in our night sky. So it's a time to reflect on the past year, celebrate the present, and plan for the year ahead. So that's what that means. So we're going to be celebrating that with a rangatuhi neon night walk with our Parks and Events team on the 8th of July. Now that's fantastic. I have actually done that before. All right. Yeah, with my sister we did a neon night walk up Rangatuhi and it was raining that night. But it's a fun event. It's a family event. You can go at your own pace. And you wear bright colours. So is that where the neon comes from? That's where the neon comes from. It's a great event and a lot of fun. Mm-hmm. And once you get up the top of the Rangatui, you get to see the sky and good view. There's an amazing animated display at Pātaka from Miriama Grace Smith. And help with Patricia Grace, the author, telling the story of Matariki through the eyes of our tamariki, so our children. All right. And that's happening from the 12th to the 16th of July. There's likely to be a big hangi at the arena. So the hangi is usually a pre-ordered hangi and it goes very quick. So just need to look out on our Facebook page for the details for that. Lots of events at Pātaka, so including weaving, floor talks with curators, face painting, craft activities and workshops. And there's also a school holiday program at Purirua Main Library as well. So we just need to jump on the Purirua Library Facebook page for that information. Right. Oh, people will be looking forward to the hangi. Yes, I know. And it's always very popular and it always sells out very quickly. This Rangituhi, is that a mountain? Is that an area? Yeah, so originally it was called Colonial Knob. Ah, yeah. I know Colonial Knob. Yes. That's why when I saw that, I said, what's that? Yeah, So when was that changed? Ooh, I think it was fairly recent. I don't know exactly when. Okay. Thank you for that. Ole vainga le matata no nei ole whamarunga foi. Oh, sorry, just before I start, when is the actual Matariki celebration? So it happens at the end of June to kind of mid-July. So, but it's celebrated within the whole month of July. With the Māori calendar, where they don't do things by dates, they only do things by months, seasons. Oh, right. Yeah. So, and in New Zealand, we're celebrating it on the 14th? Yes, that's correct, yeah, which is a Friday. Oh, good. Yeah, so a public holiday for everybody. Yes, that's what everybody looks forward to. That's the one. Ole vainga le tano nei ole masino Matariki whaamalu fo I tonu New Zealand nei. Ia ole uta o le whaamtala ole vai taimile amataile le afo le New Year pol tausanga fo Māori. Mai ole amata tulfai o masino Juni le veelte le masino Julai ai fa mamalu le aso malu lole New Zealand pe ole tausanga lona lua e nei taluna amata mai na fa ta wole fainga malu le lipa le na amata mai ai ia mai ole aso sfufa tonu a Julai e le la aso malu lona tatu New Zealand ai ole fa ta ua mfai e fufuanga mauli e le masina atoa e telela ina mawali masino Julai ai pe ole na whaamtala ia ole taimiria e toe tepa I tō tausanga savalia I tangata Māori ia na wawa aile po ame o matupu nei vai taimi ia ma whaiela to whiwhianga ma patpatia ia mewa ausia ia na wawa ai fole mo le anga I luma e tele na wawa ai tūranga o tongala au whaele leanga me whapena e mane fo ise ia se aso fo stato por kala me fa pitoa mo ta opule le fo le fa mamna mati dia tato ai pe ole o to tonga na mai fo e kali tai o nei modisi a fa fonga le tunu e lan te lo lato fo fonga isa bali le fa neon night walk
Ia e whai ofu fo le longo fia i o pe sa wali le pongsa. Ia a o rangi tuihi le ngō le maunga le sa wali ai. Ia le sa whai ngō mua o i pēro le upu whapirtani o Colonial Knob. Ma sani o manamato sa wali ai mei masina o tōna i o i tausanga o tōna i sa wali ai runga i vaenga lea. E fo lama le e whamtalanga o tala pe o tala tu fo le nei po rua e whai i e tamai tailengo i a Miriam Grace Smith e talta noa i vaenga i Pataka. Ia mai e fo i maisi i fufuanga i le tangata lengo i a Patricia Grace. Ia e tala noa fo i e mtaapu tonu a leo le matariki a tonu a isisi fia malamla matidia i o lea la i le ava noa lea i le vā le ono i le iwa o le afiafi o le aso o le aso sfulu lua tau le sfulu ono iu lai. Lono winga im whai o ne alu i Pataka Museum i o le e tamata i le o lo whai esa na po se exhibition po se whaadinga. I matala noa le mata aputonu ale o tamariki e malamla matili ainisi. O aso na le aso sfulu lua o tu le sfulu ono iu lai i le vā le ono i le afiafi o le iwa. I le po ia manei mo le whaafonga. Misi au tō nei po rua. Whai fo e tangata tā whao mai i o ie whai o nā ngā i ai. E le hangi le wha mo me whai le rina. Ia se i toi longo atu ala talata ia e pe o aso o mana le whai longa i la tō. E fo e ma ngā lunga tau lima. O me ia le whai tonu o Pataka. Whai ono e tangata ia o tamaiti la iti vali e o la tō fōringa. Ia ma ngā ruenga whai ona sila fo ima mai moa ini so le malo le atunu. Ia o whaatasi a ma le taimi o tuwanga ia fo i mai le aso limas fulu o iulai. Ia nai whai e si vaenga i tono whalitusi i Pataka. Ia mo le tupulanga talavou. Ia o longa ne o ta pena fo ina i poru a tele ai vaenga i o te pena mo le masina. O le wha maluina le o le masina o Matariki i te tono o Aotearoa nei. Looks like it's going to a nice busy month for everybody. I wonder if other cities, councils are doing trips like this. I think they've got their own ways of celebrating. Yeah, they definitely are. I do know up in the far north they celebrate Matariki at their council with their mayor, and I'm sure there are different councils all around New Zealand. Would actually be good to know what others do. Yes. Well, They should have show on TV where you just sort of snapshot around the country just to see what everybody's doing. Well, last year everyone went to Wellington because of course there was a big huge Matariki fireworks, but Wellington City Council have cancelled that this year. They've said no fireworks, so interesting. But no putea. Yeah, no probably. Money. Well, they would probably want to spend it on something else, but it's definitely an event that the whole of the region looked forward to. O le matana no le wha mamalunga po le whailonga fo i o le Matariki nei New Zealand. Mana e pe ai lopo ame o whai umai si vaenga ese o New Zealand pūrenga anu. A tonu wai le masina a toa mana e fwoi pena ese pol kalami lungo le TV po le social media. Whaali mai po ame o whai le pūrenga anu, o le pūrenga anu. Ia le tā ue e kaili o tausanga mawai ia sa whaia me whapapā i fo ia le pūrenga anu o Wellington. Ia muni nei tausanga o longo mai e le se me whaia ai Wellington pe whaia. Ia atonu swinga fo ina o le fofuanga ni masina ia a misiri le mawal tele o vaenga ia anga e fo tatou nei porua. E mo tatonu whapena fo ispūrenga anu o mo tō mo mai tatou whasalonga tai au nei. Champion Street closure. We've been talking about different roadworks and different sort of construction work, and obviously there'll be a lot of disruptions going for the next 20 years. 25 years if they're building these houses. Yeah, no, we're looking at us thinking 6 months, but on the larger scale of things, that there's going to be disruption, for a while. Now this is a biggie though, Champion Street, because that is a main route for a lot of people to get to and from home to the city centre and to from work. It's also a bus route, so that's going to be disruptive as well.
as disruptive as it's going to be, and probably a little bit annoying for those that live in that section that's closed, it's absolutely crucial that this work is done. It's future-proofing our wastewater infrastructure, which, you know, we only have to think about what happened a month or two ago, and a domino effect it can have with any disruption in our wastewater network. So I really do think that you know, it's going to take a bit, and people will be, you know, there'll be a bit of traffic. Yes. So so it's from the section between Champion Street, so between Winley Street and Mepham Place, which is across the road from Shell Service Station. That's Mepham Place, and Winley Street, of course, that is goes up to McKillop. So there is going to be a temporary roundabout that's going to be put at the intersection of McKillop and Mungavin Avenue from 7 p.m. to 6 a.m. each night. So yeah, we'll trial and error. Let's see how that goes. I think this is important to alert the community long before the time, so they can, I guess, psych themselves up to be prepare themselves mentally, and so otherwise we'll receive 20 Facebook posts to say they didn't know about it. Yes, no, we'll keep revealing that to the community. Great. Ole vainga le matanoi ole ile Champion Street. E taluai o lo ienga luenga te le lava o lo whaiele paipa I lalo o lau whanua ia e se mai airia I le vai o tōtama tūlanga whapena e te le lalinga luenga o lo whai ina I le Champion Street I le vala na o Wintley Street ma Meetham Place o le fuwhanga lea le pulenga nu le ua watu le teimi nei mo taulo ia I vaenga lea. E ta puni mai le awala lea le lower Champion Street mai le aso se fulu o Iulai e o atu ia Februari o le tausanga lua afe lusu wha o le matua I umia ona o le te leo le ngaluenga le whai ai o le ala tau mwhaila to e whaisi awala e mwhai ai ona whiawai I lato o lo o nofo I vaenga ia e nea whawhaingo fia I fo ili tanoanga. Ai te lele ngā luenga I peo na talanoa ia Kylie. E le ngata ina ia whaile paipale e se maile vaima o wani te le na rolo vaia ni sio vaenga. Ai e mo mea whapetani a future proof. Ia mo le fōwhanga le mo le si fia tausanga I lumana ia lava ma mautu ma le lei ato tole whatinonga ngā luenga lo fōwhoi whai nei. E amatatu la le masina nei Uni aso se fulu valu le o atu le aso se luos fulu tolu o tapen pena e whailesi awala le roundabout po ngā wala fo le whio ai I le vaenga tonua le whisota I awala le McKillop ma Mungavin I porua a mata mai le fitu I le po e o atu le onu I vaveao I ola ia ia fo I isi fuanga mo le vaenga no le awala. A whapela te whio o I ranui ia e mawhai ona e ui va I e ui atu I Awatea Street. Ia mo tōlai ranui ia mo mai wa lela I suinga e tele ai a whailonga la whailuilo fo I ma longa I oto. E mawhai e ona e opea I le Eastern Porua e ui atu I Champion Street. So o lela tamu whai e so e mai se whawhanua tu ulunga le tātou penga so ta inga so soani fo I auto ia le mo fo ulunga so ta inga le penga so ta inga pule ngā lu porua. I think if we take a link from whatever the plan is so that we can put on our site, you know, so people can also view it and as well as the council obviously you'll have it there. Yes, and I gather Kainga Ora will also have something on their site for people to definitely put it on development. We did at council, a couple of councillors and myself asked them to make sure that there was a letterbox drop and door knocking around that vicinity to make sure that the comms were going out efficiently, because we know that sometimes a letter might not work or something like that, but a bit of door knocking, you know, hopefully that they've reached out to those
immediate residents that are going to be affected. Ia nā, o le fo ta no ia kai li fufuanga ia nei wa o pinga fasuta inga ia kai ngā ora o la tolu pulenga anu I Porua City Council. Ia em whai ona whae pi e tue matatou ni li tiona ia whaingo fia fo ina mau ni se masaini no mai. Ai o leo o mafo tala noa ma kai ngā ora ma tala noa ia ina ia I mauti wha mauti noa e avini tusi I pusa media I la tau ia la a fia tonu al vaenga lea. Ia ma tu whai toa mtala noa ia la tau. Awa o isi de mo fa mtalanga ia ai a longo fa pena na fa ti ele I o le vivisi ma fo fo tangata ia ma so ni fo ita pena ma ti ai o la so pena watu I asfulu valo lo so tolo uni amata ina fa fo fanga ia ma lo no winga ai de o le so le no pol va so ni tauna watu ni tu si ma tu ia tu fa to ma tata no fo ini ai ngai tono va ngai o Porua. So they'll be starting soon because if you're looking at 1823 they have to start door knocking and dropping the letters telling them what's happening. They would have done that by now. Yeah. All right, thank you. We'll just take a little break here. We'll ask our DJ to play a piece of music and we'll come back and finish up. Sisipo, ole vasata simani, taufa amazani, lea kuini selani, le ngalo Aotearoa, o New Zealani, le paitoto a Samoa, I le lalo langi, le ngalo Aotearoa. Samoa New Zealani, malole tauatai, so se tu singa ingoa, whapetai foai, e te numera tasi, I le wanga papalangi, leo ta leo te tele, te tonu o le pale mene, le ngalo Fatalo fatu le fafonga le tu o mafatasi ma Kylie We Happy o le sweet pulenu ule o le pulenga nu nei Porua ia te no fo inisium ta upo fatau lava I ngalwenga fai ala to no le pulenga nu nei Porua. I see that we're still dealing with our duck pond. It's been a constant sort of topic coming up every program, but I guess it's one of those things you have to deal to because obviously it annoyed a few people in the past and you already started the work now, you're just working on completing it. Just completing, I know, I feel like we've been talking about this for a long time. Yeah. It's okay. I know it started under Nick Lickett and then you had... And that was a while ago. Nearly there. I feel like we're nearly at the finish line. Right. It used to smell pretty bad down there. And I know that the lagoon is used by many people
many families. It's actually a great place, but the smell just really put people off for a long time. So lucky though that they've worked hard and to fill it in. There's now a stream running through the middle, and it will be landscaped, and a pump bike track is proposed to go around the outside of it, Yes. which would be pretty cool. And I guess people would have another site for them to go around and sit around or walk around. Yeah. And not be an eyesore or a nose sore or whatever. Mana ia mo tau o loo tāria foi po whio wanga i ngā ruenga lena whai I le vaenga le sa whaonga e pato. Le sa e le vaile e ta e le ia pato ia. Nala nav esi o le tele o le namuleanga tu loo lawa whaonga ngā le tinu. Tele tangata na whaitio ia na iwale ia na esi o musa ia tonu av esi mo mo pe fo whamtalanga I polkalami o tōnai. Ia ma ese umale vai ma le fo le otota sai te tonu ia na eli umala ia ai tanu o le ala o ta o le wa matana lam fai un ngal wenga ia fai I ai le fo ma mo e le a fo le fata bilo ia a wala fai ona ti e tanga te I wila vidi vai ia ma sa vidi vai fo atono le siva ingana la to tam fai na ia fa mata mo fie le ma la fo no fo tono polua ia fa nga tanga te lau te le o ma va ai le fo e mastonga la au rosa e mai mo ai fo ia mai mai si a me ita o splash pad ia me fo ta alonga alon fa no ia nga te le la te mi o le mata ma fana ia tono e fai ai una le to to ta pune wa le o lam fai ia tūlanga nei e o mlato e mai long puia li malu le tunu tono polua ina I to so the fiale sila fiale tūlanga we nga renga ila to ni and we talked about closure of roads and things and see that Titai Bay there's another work going under Polua Titai Bay. So Titai Bay Road, yes, so where the mall is and you're heading towards Titahi Bay, there are big, huge pine trees on the side of the road. So just as you come off the main roundabout there. So Titahi Bay Road between Kinipuru Drive and Hagley Street roundabouts will be closed during work hours later this month. Now this is probably going to be very disruptive and make a lot of people grumpy. But it's a health and safety issue because those big, huge pine trees are at the end of their lifespan, and we would hate for them to fall on the road onto drivers. So they've got to be removed. So it's a big job. They're going to begin in clearing on the 6th of June. No, they began clearing on the 6th of June. I don't know if you've noticed as you've driven past. So there'll be a crane and other big, huge equipment required from the 19th to the 23rd of June. So meaning that road will be shut between 9 and 3 each day. Again, significant, a significant road, but there are other ways of getting where we need to go. Well, it's important if we look at what happened in Havelock. Fun of and all those pine trees sort of came off and closed the roads. That's right. It's right, and we want to worry about people's safety because it will also fall onto the walkway as well, the Raiha walkway. So I think we witnessed it with what in the Hawke's Bay area. Yes. It's a lot of, and all those roads got closed for a while. You see all these big trees falling off and close them. So I think it's important that. Absolutely. Imagine if we had an earthquake or something like that. I don't want to scare the community, but it is important these trees come down and there will be some disruption. E le fufuanga le mo la to Titai Bay. Ia le te no tunga runga te tele fa ine o lo a fia I awala fio I ta vale mtangata. Ia la au paina I lunga o se vaenga I lunga o Titai Bay. I le vale o Kinipuru Drive ma Hagley Street. E le fufuina I tapunia.
o nei tūla i whai ungon māsina nei. A leo amatana ngā ruenga pe o le amata mai e le aso ono. O uni, māsina nei uni. Ia wa amatana whai ngā ruenga matapuni ai se i tu ulalo la au nei. O le tūlanga le waila au o le taimi o mātutu o te le o le to e au ngā. E te tauna tu ulalo i te ua to uru mai pe pa mafuri pa lasi mai lunga la wale tele. Ia ona tapuni ai la i o awala. Pe ona moni mawina fo i tūlanga nei e Hawke's Bay. Mai lunga i na whanga ia na awhia i talua nei i le ngate i matangi malolosi ia o vai fo i lolonga lena iai. Ia o tele o la auna mafuli lunga o le tele matapuni ia i le mwhaini whio i inta avale. Ia lau whainanga ruenga lea i pōrua. Ia ali fo i lor ule nganu i eitanga te o le awhai tio fo i ta i mene. Ia on sa o le tau whai fo whanga le i awene i tupus whala vilawe lumanai. Ia matapuni ia i awala nei. Ai o le tūlanga na iai, i e fo isi awala o le tau whai si tūlanga i mwene o roundabouts. Po i vaenga ia le e soonga awala le ta milo ia ta avale. E fo ina ia whai ti ia i suinga ia la ia nei. Ia ai lewa patu fo le le a fo le whaalinga le pokala milita o ne tūlanga o iai fo whanga i mo tō ina i titai pei. Lono winga. E taimi le vao le iwa tau e o le i le tolu le oli o so taitasi. Ia o le mo roundabout ia e le la tapunia. Ai ia fo awala o le a suia. Ia ina mwhai e o na whio ai peta avale i tono le vaenga na. I see that all the wood harvested will be sold to help pay for the cost. That's right. That's correct. And any mulch creator will be used for council gardens and reserves. That's good, recycling it, and right. People will get benefit. Ia mataulia la o le la tu la lola au le la mo i fo fie tafo ia yafima. Ia o fo fangana ina ia fa tau atu fie e mo i stupe so ni tongel ngadwenga. Ia e ni so to lo fie mo ni fie ia va veli pule nganu po le tau atonwe. So ni fo ia auto. And then during the period, you still got the Raiha walkway opening? Yes, with diversions as well. So just they'll close off areas where they think that they'll need to be closed. E ele disi vaenga na le ala savali na ina le ta o Raiha walkway. Ia o le ele fufuanga e mo ia e Yesu inga. Aim whai anu wha o ngā le teimi lea ala whai e mo signpost ma po whai loilo po whai longa e te loa i le suinga le awala e sa vari ei. Ia whauringa mai o lo tere ngā ruenga e whai a lo tau whai fo ia ina ia mawale a manoa e wha o ngā e pia tangata ia nisi o waenga i tono o tō ai nei. Your community planting, how many have been planted so far? Is somebody taking account of how many? Across the city, huge numbers. So more than 50,000 will be planted, over 82 hectares, but 5,000 plants were put in the ground on the 24th of May, just gone, at Belmont Regional Park. Yes. Also, we have the next one, or the Streamside one as well, coming up on the 24th of June at Swampy Gully at Battle Hill. There's another planting event as well, with a barbecue afterwards. Oh, right. Yeah. But so you had a community planting day in Belmont Regional. Yes. And thousands of plants. Thousands of plants. I think 5,000 plants. So was that a community voluntary activity or event, or? Oh, we had so many. So it was coordinated by volunteers, our city council, the Greater Wellington Regional Council, and the local planting group, which is Ngāhere Korowai Collective. I know part of that particular day of the planting, it was heavily also supported by Ngāti Toa Rangatira. Right. So they were down there as well. So it's actually quite a good, and our mayor was there as well. She did quite a bit of planting. Yeah, it's great to see, people taking care
you know. Are these just native plants? Yes. Right. Ole, vaenga le tano e nei, e ia fufuanga i nei pōrua ina ia tutola au e misi ngā tai whale o le tau mwhai ina ia wha mamam wha le leira vaenga le pion tatano i fu. O le ala sa ie le fo i le stonga la au le na whai i Bellman Regional Park. Ai o tu ia e whai tau wafe le wha pepe lima afe i e la au na tuto ina. Au le tō tele o tangata ina awai o tangata volunteer. O le fo i le si fufuanga le aso luas fufa uni i le vao le tasi le wha. Ia e ila isi ngā ruenga i e whai ina ia fufua fo i le tōnga o la au nā. Ai mai le aso lusu wha o i o le aso lusu wha me. I o le ia isi la au ia lepe o na tuto i te tonu a fo i la vea i maonga. Sa iei a onga no mai alum ia whanau i so ni tōnga la au nei. Ia mai dimas fulu wafe la fo i sila au le fufua i tuto i Belmont. E valu se fulu lua ia he katea le afu le te leo le laufanua le fufua i tuto ila au nei i te tonu o pōrua. Ai olo o ia volunteers po tangata i o fomailu la tau teimi so ni le vaenga lea. Whaatasi ma tangata whainga luenga le pulenga no o pōrua le council. Whaatasi ma ila tō mai le Greater Wellington Regional Council. Ma te oria fo i ole whaapatonga le lunga tō pulenga no e whaiesi ngā luenga o vai ma le tise i tōnu o vaenga ne ma le titeli. Ia ma iai ma le Ngairi Korowai Collective. Whaatasi ma ngā titoa. Ia le nta ua e kaili ia sa iei fo i ma le pule nuu. O vo la tō toa la tō la au. So it looks like you'll be planting a few trees over the next, yes, these events. But yes. I get it. There'll be a few other events after these. It'll just keep on going. Yeah, it's part of our climate change. It'd be good to see what the landscape will look like in the next 50 years. Yeah. After you planted all these trees. Yeah, well, I won't say it. But it would be good to see. All right, thank you for that. And FIFA Women's World Cup, we must be getting close to it. We are getting close, very close. So on the 11th of July, Ngāti Toa will officially welcome the South African team to Porirua. Yes. And the World Cup will be beginning a few weeks later. So South Africa will train here in Porirua, at Porirua Park, which we set up with FIFA standards. So that's pretty exciting. On the 13th of July, we're hoping the World Cup will be at the arena for photos from 12:30 to 2 p.m. Subject to change, but we just need to keep an eye on our Facebook page, or the community keep an eye on the Facebook page, and there will be different other events that the South African team may be doing on their own. So it's probably one of the biggest sporting events that we're going to have on our shores here, and it's great that we've got one of the teams at Porirua as their home base. It's very good. Bring some money to the city. Yes, economy. Absolutely. Bring it on. O le tūlanga le tauwanga fo le tauisanga whawao mā lole i whai me nei i le soka a le tūpau te maitai. O le fo i o le fufu o le aso sfultasi o le masino iulai, masino fo ia e whawhiloa i alo ia e tangata whenua Ngāti Toa ia nei si aule mai a Whilika i saute. O le to e tali malo i pōrua le taimi o le tauwanga tamisanga lea. Ia ma naela ia fufuanga fo i e tali a fo i whaile la tau a whilo inga ma whaulu whale fo i tono le aine i pōrua. Ia e fo la le pūle ngā nuu nei o pōrua le pūle nuu. Ma ia taimi o le aso se fulu tolu i ulai. I le vā o le afol sifulu lua i le lua. I o la mo le awa no e pu e mo wata i le arena. O na winga le arena le te raupara hao la mo le awa no e mo nisi fie pu ini la to wata ia. Anga ia tue ina le aso le aso sifulu tolu o i ulai. Mai o se tauwanga pito si le fo lente lele o fai mene i tūlanga o tālonga. Le la tali malo i New Zealand nei. Ia o le iei ma malo whalolongia lea le pulenga nua pōrua.
ia tonu fo isi taimi e mo se ava no tatou le tiu I po e maini ata. I think our media here should try and get a streaming of some of the activities when you do your official The opening, so welcoming. That's very good. We'll be looking forward to this. You should challenge them in the game of netball. Get their mind out of it. You should give and see what happens. They might even say, okay, let's go and do it. We're already trying our hand at football, and I think we'll just leave that to the professionals. And Purua Development Display at Cook Island Hall. Wow, yeah, actually we just got the final, the numbers, the actual numbers. Over 5,000 people went through those doors to see the display that they had at the Cook Islands Hall. So thank you to our community that went out for the Talanoa, the sessions and everything, to contribute to the Eastern Porirua plan. It's huge. So it was great to take a look back in time, kind of where we are now and where we want to be in the future. And although the actual display has closed, they've closed the doors just for that particular time, there will still be so many opportunities coming up, for the community to put their input in, because it's huge. It's going to be huge. I took two of my team from here. We went there on Friday in the afternoon, and we were taken around, had a look at the exhibition, and we told the stories. And met some of the team there, had some photos taken inside, so it was quite good. And during the week, or since we had the program with World Pennington, we start promoting, the exhibition here. So looks like you had a good number. Yes, and also thank you to for your contribution in getting that out to your community to your community, our listeners. That's great. Thank you. So let's hope that once they sign up, because my understanding is that it's people to go and have a look and confirm this is what they really, or at least have another opportunity for input into the planning. That's the one. And then they can start signing off and start building more houses. Yes, quickly. But yeah, not just about it is about the houses too, but it's about the community and what the community want to see happen in their community, And the type of houses. That's it, the type of house, accessibility. Yeah, o vainga matano ne ye ele falinga le pe ona fa sisila tu tato I polkalame tato litio. Sa fa ye ile hola le atu Kuki Ailani e amata mai le aso los fulu no masino me e o mai le aso fulu masino ne uni sa ye le avano e atu mata I whamtalanga o le vaenga ni upurua o mena tupu tausanga vai tausanga I ato falelo ye nei ma tu inga falelo ye e mai fufuanga le anga iluma te le o le avano ia le avano te lo tu tusi ni me te manatu e tau ona ye tonu fufuanga le on tau la ye la to ele la to la una fa pi ye o mela na e au la to na fa tusi le o la to a whamtalanga ia mai lo el fufuanga. We took a photo under the trees where everybody put their little ideas and then hang it up there, so that they'll probably use 80% of the wish list, and the other 20 they couldn't afford, or something like that. Pretty much it. So I think it's important that we share that with the community. A tonu le vai I vaenga ia. O la na ia le vaenga o tonu le whale te rotu tusi me te manatu e tauna ia I tonu o le fufuanga lea. E ona whapila I vaenga nei tau wat. O tūlanga me whapene I se statement tanole I mo le project manager Paul tangata le vai o Will Pennington. E sauta tano wai o te tonu e vaenga me whaina ngā whatia o na whatino. Ai fo I vaenga a tonu e le mwhai o na whatino. I o mea nei mane ia whamamlama ina ia sila fia fo. I gather from that they'll probably do a revision of the report that they did in 2019 and share around and say this is the final report and what we can afford and what we can do. And as long as they do that, everybody should be aware of what's happening. Yeah, and then just keep communicating with everybody.
you know, I think it's important that they continue with the engagement and not just do once-off engagement. That it should be something that's continually happening all through the year for the next 25 years. All right, that's good. The thing now, I did mention to Anita and yourself last month, I think, that we were developing this Samoa language app. Yes. And we booked the arena. That's where we'll launch it on 30th, last day of this month. So you're welcome to come along and swipe around and then start learning some Samoan words. Thank you. I'm going to, actually. No, it's very exciting. We got the test version yesterday. It's quite exciting. We're having a look at that now, and a few things to do, tidy up before it goes to it's currently developed on the Apple OIS, and then when we sign off, and then they will transfer it to the Android, the Samsung type phones. And then you can play around. But I see you got an Apple iPhone. So it's easy. We should give you a test version. You can play around with it. That'd be great. So when will it actually be available to download? On the day, the 30th. As soon as it's when launched. we do the launch. Awesome. Yeah, so people will come around to the arena, and then we'll give it to them for free. Excellent. Thank you. Well, all the best for your work, and Anita, and the City Council here in Porua. It's good that we share this information. But final comments from you, Kylie? Yes, no, thank you for having me today. It was good to see you, and I'm going to try my best at doing this without the app. So I would like to say is whaawhitai maia manuia le aso. Thank you and have a good day. Well done. We don't need the app. No, okay. Yo na o le o whaatai fōi al tātou mālo whalungia whaamanuia atu le so i le whaafonga tātou nei poro. Ia mese fō tau mau maliwha le tanoanga nei ma le pulenga nu porua. I le so polkarami whapene ta i tasi le so lona lua masinta i tasi e maule am no matatanoa tuai. I matanoa e nisi o vaenga ia. Tuni stemi lumana ina mofo le tanoanga manisi o pulenga nu ia temi nei whatofa, whatsoifua.
Ia o te whaatalofa atu nei vaenga o le tai au, talofa lava, malo le soifua i le mamalo lau whaafonga, ia pēr whai o tau maua mai, ia le tātou au nanga ma le tautua pe ona masani ai, ia le nei fo i tai au ona o le. Por kalame masani o le soifua malo loina, ia le ua mātou ngā lulu atu ai fo i e whaawau, ia le tautua fo i e pe ona iai. O le tai au nei, ia o lea ua iai le awanoa e talanoa i foi, ma le susonga. Isa tasi foi o vaenga le au nanga i tutono le soifua maloloina le ngata i tutono le Hutt Valley. Ia e whaapea foi i Wellington nei. O le sunga le ia Catherine Tuakalau, ia o se tasi o tausi soifua o le ema whaina whaatino ina ngā luenga au nanga fo ia fo mai matulanga fa pena po se nurse practitioner e tonu o Wellington o le fo ima wal va ia tu i ona fa maunga ia na au mai le tai au nei e na o ia lava le nurse practitioner Pasifika i tonu o Wellington ia o se tulanga le lei ia ona o se alo matama whanau ia o tatou tangata Pasifika i te tonu o le nei foi vaenga o New Zealand pe ona ngā lulue ai nei. Ia o leala ua maule awanua e talatana noai o le awha awhasilingia foi le sunga ia Catherine i le tūlanga o lana tautua ia e mai se foi o ni vaenga sa amata mai eilana au nanga. Ia ai po le a foi le mafua anga ua nau wai e whaatino pe e anga i le foi ngā luenga a wale tau singa o le soifua maloloina o tātou tangata. Ia po o tangata fo i olo o mawhai o na au i ailana tautua malana au nanga i le nei fo i tai au. Ia se i whaatalofa atul tātou malo lava le soifua i lau sunga Catherine, talofa lava. Malo le soifua Savelina, ia whaftai lava ma le avenoa. Malo, ia. E le lei lava le moto le pā ua i loa, ia ai se e sau noa fo i wha i loa lau tangata, ia ona i outua ia a o fea fo i leo lo o whaatino i lau tautua i le nei fo i vai taimi lau sunga Catherine? Ia, whaftai tele lava. Ia e moa na si le ringa ma le whaftai le atua, ia o tātou au lea mai le nei aso, matungo fia mai se le nei wha moi. Thank you very much, Sevelina, for the opportunity. I just would like to give thanks to our Heavenly Father for bringing us here today and for this opportunity to spread the knowledge and to provide service to our Pasifika community. So, yeah, o loi moa o Catherine Tuakalau, o te sau mai mele atunuu o Lutuanuu. My mom is Samoan, and her last name is Lofalealo. Yeah, o te sau mai mele atunu o Lutuanuu, mai se Lofalealo. So, yes, the nurse practitioner is what we call an advanced expert nurse. So similar roles, similar to a GP. So we're able to prescribe medication, diagnose, and order tests, blood tests, any investigations, particularly for our Pacific people. So that's the role that's been established here at Pacific Health Service, and it's a new and upcoming role which I think will be very beneficial to not only to the Pacific Health Service, but most importantly to our Pacifica community here in the Wellington region. Malo la whaftai, Catherine, mana ia tele whanolongo atu i le fo i le ua maua atu ia o lua tuanu i Samoa ia le isi tu o lo fo i tangata ia ai me se fo i o le tu tonga ia whaftai, malo se whaaianga tele le mata watu i le vea i o oe o se tasi o se tausi soifua lea mwhaiona whaatinoina au nanga whaafo mai. Ai na oe whai o lea e lea to mai mō le vaenga o Pasifika i Tutono Wellington.
Malo lava le tau tua, o le whaafesili lava wha mole Catherine. O le ale mea wa e filifilia ai, why did you choose to become a nurse practitioner? O le mea wa e filifilia ile nei fo'i I tua ainga au nanga. Yeah, whaktai lewa malea noa. It started at quite a young age. I am the eldest of 5. So in our Pacific families, the oldest is always seen as what we call the second mum or the other mum. So I took on that role at quite a young age. So caring, nurturing for my younger siblings was something that I wanted to carry on in my future endeavours. And particularly with seeing my grandparents who passed away from diabetes, from cancers. I spent a lot of time in hospital seeing my family members who were very ill, but there was no one to advocate or to fesosoani them when they're in hospital. So that's where I wanted to become first a nurse, to be hands-on or to be right there with the patients and their families. But what made me want to become a nurse practitioner was be able to provide more service, more than being hands-on, to actually be in the community and help our Pasifika people. We know that access to healthcare is a barrier. So I believe working here at Pacific Health Service, we're providing service to them. So we're going to our patients rather than waiting for our patients to come to us. So that's what pushed me to become a nurse practitioner, was to to help our Pacific people and to reduce that barrier to access to healthcare. Malo, o fia nei tausanga talo na iai lea au nanga. So this will be my second year in being a nurse practitioner. Yeah. But I say that all these years, my experience has come up to about 6 years now in being a nurse. So, yeah. Malo whaafatai. Se I tau whaamatala tu lava vaenga I al tato ngana I nei nisi fo I olo. Mwhaiona whaafonga mai, Catherine. Ia, I pe o tulanga le sa whaafsile ele sunga ia Catherine. Pe I sa le vaenga ua le mafua anga wa ia filfilia I fo I lea I tua inga au nanga e vea ma tausi soifua. Au se tausi soifua e mawhai ona ia whaatinoina au nanga e mwhaifuena whai e fo mai. Nei ia tā wai, nā mata mai lava lea whaosfianga mo ia to alimon tau sanga, ia e pe o le matawhai oilea le tangata pe o se ulu matua, o ia o le isi po le tinalo na lua I tutono se ainga, o nei pe e nafa ma le tele o vaenga e tatauna whaatino I tono le ainga. O lona mā tau pea o tangata o lona ainga ia a fianga o le maisuka o ka nesa, ia e tele fo I taimi sa nofol fal mai, ona o le tūlanga sa ia matawina ma waaia tangata o lona ainga I ngase ngase. Peo nana amata mai se whaos fianga, ia leo ua avea lava o ia matau soifua mao o mai I leisi au nanga po lesi ngā luenga I lunga to le tausi soifua mwhena whaatino ina. Ina ia mwhaiona tu ina atu le au nanga mona I o tātou tangata Pasifika. Ia, ele ngata ilea, e o lava I le meolo o ia le tangata ngase Pasifika, e mawhai ona tu ina tu ia ile au nanga male soani. Pei o le mafuanga nā lewa whaamatala le tatou malo nei tai au. Ia o le ua o i whaatino lea fo itu ainga au nanga soani I o tatou tangata. Ia ma o le lua nei tau sanga talo na via ma nurse practitioner. Ia po o le tau soifua le mwhain whaatino isi vaenga ia o ngā luenga fō mai. Ia ai wono tau sanga talo na ia tono na via ia o se tau si soifua. Ia peiwalan sila fia o le ngā luenga le whaatino pe ona tawa Catherine e mawhai ona ia whaatino ina pe tusi ia talawai mo tangata o ngā luenga I whaatino I fō mai. A le mwhain whaatino e Catherine e na te tusia ia talawai a tangata ia maisi lava tulanga penga o mo su e o toto ia o tangata ngase. Ia o isi uma vaenga I mwhain whaatino
I lana au nanga pe o le taimi nei, le fu unga lue tono au nanga lea, pe ona iei foi I au nanga wha Pasifika, I le taimi nei o lea iei le isi vai ngolo I whaatino I le au nanga le Pacific Health Service I le Hutt Valley, pe ona ia ta ua I le matanga. Ia, mana ia le tanga ia tu isi vaenga ia lausunga Catherine, pe o lea la ua ta ua, o le taimile nei o lea e whaatino le isi vaenga o lau au nanga I totonu I le Pacific Health Service I le Hutt Valley, o whea isi vaenga o le wha ngā solo I lau tautua. Yeah, so Pacific Health Service, yeah, we're based here in Nainai. Yeah. Ole Pacific Health Service nga we are a nurse-led service and we I think at the moment our service is what we call a wraparound service. It's not just nurses. It's also including mental health service, social service. And I think that's important to point out, particularly for our Pacific people, is our Pacific Health is not just clinical, or it's not just about, what you present with. Our Pacific people, health is more than just physical. We have our social well-being, our cultural well-being, which is very important to us. And I think that's what we try to accomplish is that wraparound service. If it's not just nurses, we have our toloa service to also be there for our families in social situations or financial hardship to help not just the individual but our families as well. Malo, whaafitai lava, Catherine. Ia, pe o leo tau whaafonga ni sio vaenga pe o lato o nanga I o lo whaatino, pe e tau whae ma whiwhia I le tele o isi au nanga te itase o lo whaatino, leo lo ia I tonu I le taimine le Pacific Health Service, e fo I au nanga e pe ta o le toloa service, ia leo lo o au fia o mai tonu vaenga, o lo ia I fo ilana ia au nanga, ia I tonu o le Pacific Health Service le I le Hutt Valley. E ini si vaenga whaatino I lau tautua I tua mai o le Pacific Health Service, taipe o isi vaenga I tonu o Wellingtone, Porirua, o na o le mata watu, na o e lava le practitioner, le nurse practitioner Pasifika I tonu o Wellingtone. Yes, so I think that's a highlight, Evelina, being the only Pacifica nurse practitioner Wellingtone and I do hope that this position will be able to to set that example for the new and upcoming nurses, particularly our Pacific nurses who are wanting to not only become a registered nurse, but also that there's more beyond that. To become a nurse practitioner. So I also, part of this being in this role, Severina, is I work here at Pacific Health Service, but I also work at Pacific Health Plus, another Pacific GP in Porirua. So again, it's covering both regions here in Hutt Valley. In Porirua, because those are our two regions where our Pacific people are based in. E malo, o le tautuala le te whaatinoina, e whaia fua mō tangata pia whapea te whainisi a kia mo mi ai lau whesosoani. Yes, so what we offer as a service is, we do health checks. Yeah. If you want to come for a simple health check, check your blood pressure, check, just to check how your diabetes is going. So at the moment, Savelina, at Pacific Health Service, we have our outreach roadshow. Yeah. So on the outreach roadshow, we are going to our communities out in the Hutt at the moment to provide those services. So last week, Tuesday, we were at the Wainui Mata hub, where we were able to provide every service, health check, immunizations,
cervical screening, and we also had our social services there as well to provide support. So we do have more upcoming outreach nurses, outreach clinics in the next coming month. So check out our website or our Facebook, our social media, to find out where our next roadshow would be. Ia. Ele whai any appointments na o leo atu lava pe a whai tau po kalame ia a. Yeah, so no appointments. Please just walk in. Walk in. There's no appointments. It's for free, so you don't have to pay for anything. Please walk in. Bring your families. Bring your children. We know it's winter at the moment, so even if it's a health checkup, check make sure that everything's okay, especially at home. Yeah. Winter is a very busy time for us, but this is the important part, is to try and prevent our families from being admitted to the hospital, because we know how much it can cost socially and financially for our families to be admitted to the hospital. So yes, for free, walk in, bring your family, bring your friends, bring auntie, bring your neighbours, everything. Come down so we can do a good health check on you. E te tusia I fo I la le medication po le fuala au e mo mia le tangata lea pea wha pea le walu atu I siaki ia. Ma whai la tau siaki. Taimi lea. Yep, that's right, Severina. So part of the service, offering the nurse practitioner services, yes, I can prescribe medication, even if it's needing some more paracetamol or ibuprofen, particularly during the winter. Some of the children, if asthma, inhalers, need some more inhalers. I know it can be a struggle to get into your GP just to get inhalers. So yes, I'm able to prescribe medication accordingly, depending on how we go. But I'm more than happy to do those types of medications. Mana ia tele whawhetai mo le fisosoani. Ona o le taimi nei a tālu vaila ta GP po la ta forma I le ainga. Ia e tala mai uto I te tia lima sifuru tā lai whaila ta siaki. Ia e pēna o se tolu I le 5 minute le ato fo I se 5 minute taunga tā tele. Ia ai whawhetai lava mo lea fo I vaenga po lea fisosoani mo le au whafonga a whai o lea ua maua mai le mata upo pio na tala noa I Catherine. O wainu yo mata le sa whaatino le au unanga le alvaenga al Pacific Health Service le uanga I tua. Ia pe le au lotu le sa whaatino ai. Whai mai au nanga I mo'omia ai le ai se tutongi le la pena ta ua le na o talano atu I le siaki le to te le lava tātou e malmla mai alu le chipi ia pe o le tupe lava le tutongi ai ele ise tupe pe e tutongi ia I le vaenga le whaatino I au nanga ne ua ianga I tua I a inga ma au lotu ia le vaenga o le fisosani ne al Pacific Health Service I le Hunt Valley ia e fisosani o tātou a inga le ala ia I tatono ma le susunga ia Catherine o ia le mawhai o na whaia siaki e au nomas tutongi tu si atu lau whala au ma lau waila au pe awha pe e mo o mia I lea taimi o mua vaenga I sam e ma sani o na e mawhai o na whai e fo mai ia ma whai e lau siaki o lau soi fo maloloina ia o vaenga e mawhai o na maua e au noa masau tupe e totongia ma nei a tele nei a wanoa sa to tele ni sina mawhai o na o atu le whaatasinga le na whai I wainu I o mata. Yes, so we had a really good outcome, Severina, in Wainui Mata last Tuesday. Yeah. We had the Samoan, our local church, I believe, that came through as well, who also supported us. So it was really good to work alongside with our community, and we do hope to have the same outcome in the next following outreach clinics as well. Ia e ila lato le Facebook ma a le vaenga le o nanga Pacific Health Service e mwhai nei loa I le isi whaatasinga leo le a whaia whaapea fo I pe o le vaenga le sa whai wainu o matalwai asu talwai e mawai lava noa mo siaki nei e le isi appointment pe whaatonu se taimi e te o atuwai na o lo wo o atu lava I me o lo whai ei whaatinonga ma o nanga nei ia whai lau siaki le toto
ia siaki uma vaenga o lo soifua maloloina ia po mo mia se folau ia po le lei a toa foi ia na faile na faawau pea le nātou langa le leo tau singa no soifua maloloina. E ini lo I tau whea ngai malau sunga Catherine le whaatinonga o lau au nanga? I just would like to say thank you very much for the opportunity, Savelina. This is a very promising opportunity for our Pacific people, and I do hope that it's be something that up and coming Pacific nurses would want to pursue a career in. But for the time being, it's important that we our focus is our Pacific community and going to our Pacific community rather than waiting for them to come to us. Malo aftai. Ia tono le vaenga lo tamu faina mo moli mai sunga Catherine tangata. O le pei o se lui fo ilea mo tātou ia o ai lava e nau e fia whaatino fo ilea au nanga e sel mo o mia. Lea na o to tasi lava o ia o lo o iai fo ia to mai whaapitoa. Mwhen whaatino le au nanga I tono Wellington tūlanga o le tu o tangata Pasifika. Ia o lui tau fo ilea po ieni se mwhaiona o na iei sea nganga whaapea e muli atu ai fo I. Ina ia mawhaiona te lele a vanoa e fsoswani ai na i o tātou tangata Pasifika. Ina ia mawhai o na maua nei au nanga mo le soifua maloloina. Ia, whaftai lava Catherine mo le talanoanga nei aso, i ona o stulang fo ilea pena whaana tinati. Ia ai whawhetai o le maua loa wanom whai ona talanoa ai, i e lui tau inai whi o tātou tangata. E o atu I whaatasinga nei masiaki nei le maua fua. Le maua I lausunga. Ia mwhailo ia toi, fo in whaatalo whaatu. Lausunga Catherine. Te lawa Savelina ia manuia le aso. Ia whaftai manuia fo I le aso, manuia fo I ngā luenga o lo whianga iai. Ia le au whafonga le tātou talanoanga na ni tai au, ma le sunga ia Catherine tuaka lau, ia o se nurse practitioner, o se tau soifua mwhena whaatino ina au nanga nei o lo mwhaiona whaatino fo I e fo mai, ia mo tātou tangata Pasifika, I tutono nei to malo Wellington. E mantua siasi le upenga tawailangi na Pacific Health Service I le Hutt Valley. Le ieli sila to whaatasinga e whaia fo I se taimia le otoe mamau. Ia e mawhai o na mawila wanoa e whai siaki fua, tala mailau vai la au po lau whala au pe a whaapea siaki atu e mo o mia I le atulanga. Ia au vaenga o lo mo au nanga e au na mastongi. O lo o ngalue fsosani fo ia le sunga ia Catherine I le Pacific Health Plus I tono porirua. Ia lea te le lava vanua lo mwhai na maua whaatino ai lea au nanga. Ia e mai se lava whaamama avenga I le tulanga tau tupe. Ia e mawaili fo I lea fsoswani. Tato pukalamena mo nei tai au. Mo ful whaapoponga I lea vai aso. Ia whaftai tele lava le whaafonga mai soifua ia mo le nei vaenga o le aso.
Samoa, ia pai rama malu, ua e se tofa, ila runa au na fia ta'uatu, ia mana loso uleo, ila ufafofonga lo uatu lupele, pe asala senganana. E popo ela utaofi, o Samoa umana tofi, a o au whainga malo, uai no ai lele whakamaoni, ma ai leo I o tangata, taungata le soipua, Samoa ea, me upenga I ato e timata. Wana o se talo sana, na fotu ilumanea, Samoa na yo tangata, tala whaua polona. Whai mai e lea oa ia, e la upua tamawhaina, ai se isi la sina, rohia maua se makusana. Ta'i o lea tunuku, toe li uli se tofa, mana tua si a tamalo, sa taua sa mai le polona. O fea hoi ai lea ngofa, e matalai o mea uma, ma lofa avae, Samoa mo lea tua. Wana o se talo sana, na fotu ilumanea, Samoa na yo tangata, tala whaua polona. Whai mai me lea oa ia, e lau pua tamawhaina, ai se isi la sila, o fia maua se makusana. Wana asa talo sana, na fotu ilumanea, Samoa na yo tangata, tala whaua polona. Whai mai e lea oa ia, e lau pua tamawhaina, ai se isi la sila, o fia maua se makusana. Se tulanga e popole ai o loangana, Samoa e a pofea oi ai tupulanga. Mai mai o loo sa iki manui ai whafo, lo talu mana I talo whaine angalo. Le suena o le poto ma le malama lama, tua matua e tu ia tu le muli papanga. Mawalo ai longa I umanuia wa ona, moli fela nua I male o angalolo alofa. Wa e siti seni ai ni usila, wa e nofo maui Amerika, lo atunu o lo fa atalia tu pea I le poto wa e mawaina.
Whawhiwhianga marasunga ia lene sopo anga mle pese citizen i Samoa ina ua toe iwa minute o na tale o le tūlai sifururua tale sifururua ia o telefon matala mai Samoa ia musika o le auli ia le la tautua tuel te mata ia ana wha solo ia whaifui stou tala maalia stou wha ngongo ia on tau pese wha moiloto le auli ia on pese mori manao ia on pese fui wha solo i tatou mawau whaungan mana i on malulu o tau ili la mwene Wellington ia ale la watu ia whawhiawhianga nei ia tari ai fo i tatou telefon matala mai Samoa ia malo lava le mafuta mai ia iri tatou atunoo.
Talofa lava i le nei fo i wha o poponga o telefou i le tautua le si ufonga o le lau mua mai I Wailingi tone. O le tatou tala mua, o le whaionga le maasina le nei e malanga ai I le li palemia o Chris Hipkins I saina, whaatasi ai ma se au malanga, e au fi ai sui o kompani ma lau fai whaatoanga, ai mai se o la tau e a fia I mata opu tau he whaatau inga. O saina e pei ona silafia o lea tunu lea numele tasi I fe whaatau inga I le wā male malo o New Zealand. O le taimi nei e sidi atu I le 20 piliona tā lai le tausanga, le tau a whai o loa o fe whaatau inga I le wā o New Zealand ma saina. E o mai nei e le iai ni sāpo ni tapu ua whai e saina whaasanga I a New Zealand ona o ana fe whaatau inga e pei o tūlanga ia sa whenga iai male malo Australia ona oni ese nga wha ale wao malo I nai tausanga e le I mamao tu nei. O le ao fia I le au malanga le li palemia I saina I e sui o le vaenga e whenga I malati na e o tau mawha e ngau si mai le susu ai whapea I foi I e sui o le ofisa o tulisi o le ofisa o aonga ai mai se o mea tau ta alonga. Whaalia le li palemia ia Chris Hipkins o le wawhelo ai o New Zealand mo saina e tele I vaenga lave ma wha ai te ngata mai o le maua o so tanga I awala I malanga whapenei e tā ua tele mo le sanga whaale leia tili ai o le wā whāloa ai o malo I lua. O le masina o mati lea sa malanga ai ho I saina le minsta le wā I whafo New Zealand na nai a mahuta mo tala noanga I winga I nisi o mta upu e a fia ai le wā whenga I ai o malo I lua. O le teimi mo mole nei mo Hipkins o malanga ai I saina talu ona tu lai mai o ie le teita inga o le malo I a Januari ina ua wha ma vail ta mai ta I o Jacinda Ardern. O lo wha au au su enga leo I le wha lave na wha fefe ai se tangata wha upenga ina I le au whainga luenga o le wha le tali malo le Nae Hotel ai sola I ma se vai ngā tupe I le po le sana tenei. Whailo mai e leo o le tangata o lo sa ilia o se ali na wha upenga ina I le taimi na ia wha matau ina I le au whainga luenga mamana au e amatu se tupe ia te ia pe tusa o le afole iwa I le pole sa a o le I sola ese o ia I se tavale o le tu ainga o le station wagon e lanu pa auli sa ofu le nei tangata se ofu fai pulou hudi e lanu moana malosi ma se ofu vai u umi pule ma e sa pupuni ona folinga ta ua e le lisatini leo na ia Charlie Monroe e whapea e mauti noa o se ngaio inga le nei I longa o na whewhewhe ai tangata ai mai se ale au whai ngā luenga o le bar I le Nae Hotel ai o le mesidi o na tāua e le aise tāsi nā whaina ai tā ua le li leo o lo fia maua leo ni whaamatalanga mai so se tāsi sa iai le vaenga o Nae le taimi le whaalawelawe a toa ma so se whaamatalanga e ma whaia na veso soani I le lātu suenga o lo whaia o le numela masani le Crime Stoppers e mawhai na whese o tai ai o le o walu se lau 555 tasi. Ua toe amatalia I le vaia so nei tala noanga I le wāla ofisa wa onga ma le uni o whaia onga wa onga maurulunga I le mata upu e winga I lutongi o whaia onga I le tuana iai o le te ena I le vaia so ua mawai e le asosi o whaia onga o onga maurulunga o le ofa o pito lata mai e le matanga aluenga e tu sai o le si tanga o tutongi. O le nei tūlanga u whaapea I foi o na toi a mata I le vaia so nei o na aua wai o na le ainia o ngā wasenga te itasi o kolisi ma o ngā maurulunga. Whaailoa mai e le matanga aluenga wa o ngā sa ofo I nātu I whaia o ngā I a si tanga o tutongi I le vao le se fulma le tasi ma le se fulma le valu pasene e o atu I a te sema o le tausanga fau. Whaatasi ai ma se vai ngā tupe e 5 afe lua se lau se furutala mo sui a wai uma o le uni. Peitai o le ua te ena ua le talia o na o lo mana na o whaia aonga ia mau lunga atu ia se sitanga la tau te maua. O le te e la le ua to e whaia aonga o kolisi e ta ilua tau sanga ia awhiai e le aini aonga ia so te itasi mo leisi tolu vai aso o luma nai nei. O le whaalinga mai le pe sui pe le stene o le PPTA o Chris Ambergrumpy e wapea
O lo mana na fa ya o nga isi si tanga tala whea ngai ma le tulanga o iai le inflation po o le ngā o le tupe ma le tabao a inga. Ai o le toi whaawa wina ai o le te e alu e senga o whaia o ngā o se fufuanga e to tele mātua ua le fia iai ona o le tele ai o taimi māso ua le a o ngā ai whanau. O ana nafi, lea na le aini a o ngā le tausanga sfultasi ma le tausanga sfulua a o nei o le tausanga iwa ma le tausanga sfuru. O le aso lulu a tae ao e le aini a o ngā le tausanga sfuru whapea ma le tausanga sfultasi ma le aso tofi o le tausanga sfulua ma le sfuru tolu o le a malo lo e le aini a lātou senga e whaia ona o le te e a whaia o ngā. Whailo mai le teitei whono le Societe a Whaia Onga le PPTA mo Aukilani o Paul Stevens e tusai 5 i la whaio aso o le alea i aini wasenga e whaia mo tamaitia onga i leisi tolu vai aso lea o lo o toi nei o le kuata lona lua o lo o whaangaso lo o a onga. O le mta upule nei o lo o whina waiwhai a onga ma le ofisa a onga i tongi ua atoa le lei le tausanga o whaia i aite te e a whaia onga. Ta ua i se lipoti le News Hub na amata mai fi naunga nei o langolango ina malosi e mātua i a whaia onga ina i a si tia o lātou tongi. A le mele ua ni mai le neitaimi ua to tele mātua o mutua le fia i le sanga whaipeo nei te e ma ua awha ina ai le awa uina o alo ma whanau. O a onga maurulunga sa upito i a whaina ma tele aso na le whaiaini a lātou a onga e le tonu o le toru tausanga ua mawae, ona o le wha mai, a toa ma wha alawe lawe wha ale nātura sa tāpuni a ia onga, ai maise ai foi o te te wha solo nei a whaia onga. E ali ali mai foi nisi li poti, le to te leo isi whaia onga e le o fia, i le sanga fina u peo le sosi mo lātou tongi, ai manatu i lātou, sa te tau ona talia le ofa o tu i nātu i ai toi foi e wha awau a lātou tiute, i le au au ina leo alo ma whanau le tunu u. Ua, i le taimi nei, ua whaia se folfolanga leo o le a tau mu whaia sa ili i a maua i la tau na whaapongai i le whaalawe lena mali waise suisi nia o le kengi a le mongrel mob i le tūmalo le Bay of Plenty i le whai unga o le vai aso na te nei. O le na maliu e pe o na ta uel datu tala i le aso na nafi o Stephen Rota Taiatini na mawatu o manua tinga ina i le awalo le St. John Street i le nuu o Portiki i le Poles Foreile. Taimi nei la o toe wha popo atu inisi leo i le suenga o whaia ma le sa ilinga o le tangata na whaaponga i le whaalawe lawe. O le na maliu e te litunuina o le Pelestene leo le Mongrel Mob Barbarians o se la o le kengi a le Mongrel Mob. E taru na tupu le whaalawe lawe ua lipotia mai le whaato a tele ina o sui awai o le kengi le nei i le ai o Portaki mai o se tūlanga o whaapo le pole ai tangata o lea vaenga o le tunuu. Whaalia mai el te i leo mo lea i tū maa lo, Tristan Murray, o whaapopo atu leo e tiute ai i o Portaki mai o whaia fuanga i le awinatu i ai o nisi leo mai isi tū maa lo e fesoa soani i ai. Sa le i manao le li pālemia ia Chris Hipkins e whaalia sona manatu pe na te langolangoina pe le ai ia le whainga whaamaya le Greens e winga i la fonga tutongi i na ua vesitingia o ia le autustana i le mai ai o le fontanga le kapeneta nafi. Pe ta eina ta ua le pālemia e mautino lava o le a whaailoa mai whaalawa i tele ia le whainga whaamaya a to fo i maisi fuafuanga le pātia le Labour a o le io o i le taimi amata i nai ia whaato sina o le pālo te tele ia o ke topa. Sa whaamawhaina le li pālemia o le asila fia le leia le tino ufuafuanga a le pātia Labour i le mataupule nei e winga i la fonga e au fiai le capital gains tax, whaapea le wealth tax, ai mai se o la fonga tutongi o tangata whainga luenga i le taimi o le a tuuina mai aialo ia le la tau ho i whainga whaabae. E malaka i fiti i le so le minister le pui ngā le malo ni sila o Andrew Little mo ni talanoanga ma le minister le pui ngā le malo fiti o pio tiko dua o ia hoi o le minister fe malanga inga. Whailo mai Andrew Little
O le nei malanga, o le asanga wha malo si ai le waa whaanoa ai o malo i lua. Mai ua so ma le urua i malanga tau o loa mai i New Zealand nei le mai asa taruai a le pale mia o Fiji a Sitiveni Rombuka le sa fola ai le malo New Zealand le se fulma le tasi miliona ta la e ve so Sonia tuai i a Fiji i whaafita uli e mafua mai suinga o le tau. Ua whaamoi moe o le asa i ni ai Fiji e min star pui ngā malo i lua ia se murienga i le vā o ala ua fita a toa mawaenga au. O le aalo i ai wha le tū la fono, o na mawhai o na ngā lulu e whelangolongo mai i a fita a malo i lua. E na ngata i lea, o le atala noi na fo i e li minista i nisi mata upu tau le pui ngā male saonga le mū. Whailo mai Andrew Little o le whengainga o le Azainia, o le amawhai ai o na ngā lulu e whaatasi New Zealand mo Fiji, i ngā luenga wheso swani i taimi o ni whaalawe lawe whaafuasei e ono ali mai. O le stofi e toi fwoi mai ai i New Zealand i Andrew Little. Sa mai tawina se pa i la whaai o mai fau o le COVID-19 fruiwa na wha mawina i le tono le tunu i le vai aso ua mawai atu nei. E o mai i le vai luanga o le po le sa e i waafe walu se lau walu tolu la whaai o mai fau ai tolu se furma le fitu la whai o maliu. Sa whai lo mai whai le mtanga luenga le soi fua maano loina. O le whaafe fitu se lau lua se furu lua o mai nei o tangata sa maua mua whai le COVID a le a whai o toi o iai le whaasolonga. E lua se lau lua se furu walu la whai o tangata sa tau fia i whale mai mo tō fitinga e o fia ai le tō fitu i pōtu mō mai tinga ina. O foi no melo le vai aso i ona tua sa tula i mai ai e se furu lua afe ma le luas furu walu mai fau ai limas fruiva la whai o maliu ona ole virusi. O se whabitoa al kampani wa lelo le Asia ua tangi ai le ono maua ni pase se pa mo tangata New Zealand fia maranga ta whao i Australia a to ai ma Malaysia. O se lipoti le vaenga whaasera lau le News Hub na ta uai o le nei whaabitoa le Asia e whaatoa umaya au ke topo le tausanga a sau mai au fiai malanga mai au ki lani i Sydney i le tau e se lau tolu iwa tā la. Ai whapefo i malanga nga iatu i Kuala Lumpur i Malaysia e ui atu i Sydney i le tau e se e whase lau iwa tā la ai e iai aso e pa ai ma tau ngō fiatu. O le aso ngofua le ana amatai le nei whaabitoa ia mai o la whaau o PSA ia o le aso sfuru walu o Iuni se ia vanga na ua wawe o na uma o na taulia ia avanoa po pasese o lo iai. O le Air Asia o se kompani wa le a Malaysia e whaamautu i le ai o Kuala Lumpur. O iai se palienga i le malo whalani Polynesia po o Tahiti ma le malo New Zealand e ngā lulue wā maralatai i ati na e tau whātoanga. O se lipoti mai le ai o pape ete le lau mua o Tahiti na ta uamo iai le mau le nei malienga i se whailo inga le kone sula o New Zealand le whaamautu i New Caledonia o Felicity Roxburgh ma le minsta whaatoanga Tahiti o Taivini te ai. Ta ua le lipoti le tele o vaenga o lo whaamo moe e au fia i le nei tau mwhainga e au fia i fuafuanga le malo Tahiti i le whaale leia o le tūlanga o fua whaatoanga ma le saonga le mua mea tau mawha. Na au fia fo i talanoanga suia malo e lua, le ono fe suia ai o te ngata whainga luenga i tō mai wha abitoa i nisi o matata e au hi ai whainga whaipa malati na e o fuala au aina. O lo o iai le whaanaunanga o Tahiti e au ina mai i makete o New Zealand i ala lātou tamato ai mai se ai le masina o Iulaima au kuso lea e tau maru lua i New Zealand ai e te tele ai le fuata o ia fuala au aina i Tahiti. Sa talanoa ina fo'i le ono au ina atu ni tangata e tō mai whaabitoa mai New Zealand i Tahiti e feso swani i le ati na e o lafu manu e au fiai i a lafu povi. E a o le whaiungale nā o talafau. Whātai le tūpatoe whaopopo se o le fōlu tō soi fuam se ola,
Whaawa waitu te mga aluenga whai o le nei fwoi vai aso. Ai alo mai o telefone nei mai Samoa, so na whao poponga. Whamaunia mai al komisino na tanga luenga o leo au apa aulongo i tino Filipo. Le maliwe leo sitinai fast full lima tau sanga le matua soi fua. Mai isi whaalavilave ta avale na tule mai mo li san lolonga i sa vai. E le whaai unga o le vai ason te nei. Whaai loi lipoti leo, o le apo le tinale le ipu me ai sa tui te tono le ta avale la apa u. Na se ai le ta avale le isi tu wala ma feto ai ma se tasio ta avale. Mai na maliwa i maletina. O le tina ua maliwa se whaia onga lea onga wha alai palauli sa vai. Na fia i manuanga se tasi fo o whaia onga o no lato o lua. Ai lei se tasi o a whaina le tasi o ta avale lea na so ai le tina. Ma ua wha wausu e su engal mtanga luenga o leo e wha atatau i lea wha lave. Au talia i pele mea lofa wofo ina mai ele malo au Australia. E lono toi au maia lea o se sui o le na whanua lua lea na whaalenga ina i lungo lea au i sale lolonga. Mo le leo ina leo le ngātai whale o lea tino. O ni ngā ruenga i patino i le matanga ruenga o leo mana ngātai whale. Peitai o se aso le vai aso nei. Wa wha moe tu aloa ia ina mai ia le malo ia pani se tasi o vaa fau mo le matanga ruenga o leo. Mo le leo ina leo le ngātai whale au tādia i fo i le mea lo wha au Stalia. Wha maunia mai le whionga le minister matanga ruenga o leo, le whawalo Harry Schuster. O le ua antoa i nei le lua vai aso talo na awina mai le tino le vaa. E se malanga se vaa o loa na awina wha apitoa mai iei vaenga o le tino o lea fo i vaa. Ma o lo ngā lurua iei nisi mai le malo ia pani o lo iei le to mai maleanga vaa. La tau te tu wha atasia pe wha apipi e nai. Whai loe le whionga le minister o lea vaa. E nā te ngawha tau lima ina le mana onga le pui ngā leo ngā te whale o lea tunu. Ma e mawhai o na o antulon sao le luas fulu le tōrs fulu mai le tau tai le i tū la. E malanga whaata amilo le tala whaatai o le tau langa. Ta o e whawalo, o le tau ato le nei foa ai e tolu miliona tāna Samoa. Ma e toa se fulu ma le whale au whai e lau whinga luenga me whai o na ngā lulu e lunga. O le waale nei ua wha mea lofa mai e le malo i Apani, e viso swani mai e le matanga luenga o leo. Ia lātou tiute o le leo ina leo le ngātai whale, a viso swani mai le waale o leo le ngātai whale a Amerika, lātou te vaia mai ai le ngātai whale o le atunu, mo le teimile nei au tālia lana wa a viso swani, mai i le malo au Stalia, a o leo le a luai waa al matanga luenga, ona o le mea lofa i Apani. Wa motu sia i neife malanga inga tu sa o turisi ta whawhao mai mo mai sei nei Samoa. E mafo mai tu la fono vaalele sa vili, e peo na whae loe le whionga le minister ngafa ma malai vaalele. O ia tu la fono e na o le lua ai malanga tu sa o te tonu o le lua se funmal valu waso. O le mafo anga tonu lea, wa tau fia isi malanga e lua sa wha moe tu sa o mai, e ese mai whainga malanga mua ia sa taunu mai, le ua toi foi i saina. Peitai na whae loe le whionga le minister, o le ua tu ina mai se whaaftai e ta wala mai se pepo whaamtalanga mai le compania le Travel Focus, e whaaftai e ilo tātua tunu e tusai ma le taringa malo, e alato whainga malanga e lua ia ua mahea. O le masino se tema le ua whae loe se pepo whaamtalanga mai le Travel Focus, o le ato e whaawa wina ai malanga tu sa o turisi mai saina, pe a wha mali e ina uma ia inga wha tu la fono vaalele sa vili. O malanga tu sa o e lua ia mai seina lea sa ngā lulue whaipa anga mali tu malo sa sina. Sa no le whionga le minister, sa ngā lulue whaatasi fo e manutanga luengo tangata tā whao mai mō mai, ai mai se le company fo o whaata whao ina turisi le Royal Samoa Tours. Lea foi sa mo le mawina le whaamnu i na yo pisinisi whantali malo, fale ainga ma le au ngosi o loa mea tau lima, whaapea ele au whaipasi lau pāsese, ma ua mauti no wa toi malanga ia turisi saina, ai utu uelu tātua tunu se vaenga o loa mō tātua tangata whaipisi nese, mai whape na foi ilo tātua malo. O lea fiafela sto nai le whai unga le vaiaso, na taunu mai ei se waalele mai le malo saina, e au noma se pāsese na ia au ina mai, ma le wha toe wha fo e tuai le pāsese to alua se lau valu se fulu, o turisi mai le malo saina,
sa tā whawhao mai mō mai ilo tātua tino. O lea ua whaamautino mai, le maua leo le lo ie tu lae mō le sunga ia malele paulo, e lumo le whaamasinonga le toi lui no lana tāno sanga. E tau o le manga le whaamasinonga mawalunga, o lea ua filifilia e le official restala, le tamaita ilo ia miro lui, i lalo po kalame so swani le malo le legal aid, e tula ia i mole tamai amalele paulo. E le toe wala awe lao le mata aupule nei lumo le whaamasinonga, e lumo le fionga whipule ai ambirosa Roma, na talo sangai le tamaita ilo ia miro lui, mo se hawa noe tu inatu e whiuta ngai e mamalele paulo. Wa whātu langa il whaamasinonga le aso se fulmaleono, e toe wala awe le nei mata aupu. O le ulua i teimi lea, ua mauai e se lo ia e tula i momalele paulo, a e tutongi i lalo le por kalamele nei ele malo, talu mai le teimi na talo sanga i malele paulo e suia lana lo ia, mai le lo ia lea sa tula i mo ia. O le whaamao nia o mōlianga mo le sunga malele paulo, e le vasengo whaatonu, le na mafua na wha leo na tungalunga, wa ia le talitonuina le fo i tamale. O le whai unga le vai aso nei, e toe wala a wele mata opule nei, i lumo le fionga le whaamsino ia voi Clarence Nelson. O tātou talafo wia mole nei fo i aso, manuia le tātou atano, whasoi fo ia.
Yanga nuku, nanga nuku lava moni. Tele tele, keke, tele ke. Telangona, nalangona. Tele tele, keke, tele ke. Telangona, nalangona. Hawe, ke mai te olanga. Teki kutuai atu tele tele keke tele ke telangona nalangona 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 otanuku no hito nuku ai te malanga no hito, o te nuku, no hito, nuku ai te malanga te oleva, no hito. Ole a whaina utala, e wingai vai le lo ala la fanga ta fa fa o fia la matata ta mai fa ma sa ni ta ta ole a fai la utala e wingai vai le lo ala la fanga ta fa fa o fia la matata ta mai fa ma sa ni ta ta e te fie malanga mai e lo susene pasi e te sauai a fai wele loi na lo vai na te aluia i tulu oe i le mutore a ai a fai e te fie malanga mai e lo susene pasi e te sauai a fai wele loi na lo vai na te aluia i tulu oe i le mutore a ai te loa e asina talai si onu le uruai amana nini vai le sumu na ia ai le amana nini vai na mata a o le tolu na toi whawhanu i o na nganga te loa e asina talai si onu le uruai amana nini vai le sumu na ia ai le amana nini vai na mata a o le tolu na toi whawhanu i o na nganga te sila fia matata te loa le awhina ainea me lai Samoa na mai tonu le anga e titi e talanga o le tama fōi si o wala la whanga te sila fia matata te loa le awhina ainea me lai Samoa
le tala le ua salalau. O sia une tine wha mau. Samoa e awa e te loto mau. Sauna e alu ua umatama ua taitasi maleno foanga. Sauna e nofo sa leu tongi e sauna e alu ua umatama ua taitasi maleno foanga. Sauna e nofo uti imai utino uti I famalilo le tova na male fale tua lau kele salilo Samoa e o mai atato fia ua taunu le li poto sa fatali tali. Sama se peo, le nofo au mau, ile lau mua ai aua masamala ne I fati. Tau ina ia malolo, ina lau fia ma faa pesi au sinima Whawhiwhianga wani wainga leo auli leo ato e 25 minute e tāleo le tu lai tasi. Ia e toi whamalo atu tato au whafunga. Ni wainga le aso whatalo whatum whamalo atu I la tolo mafuta mai tutono mau tamalawa. I la tau whaelo o whafunga mai I tutono o whawhainga ruenga. Ia ailinga tai leo le pai ala slasi o tato au whafunga. Ia olo mai mua mamau mai I nungo tato penga ta whailangi whamalo le mafuta mai whaftai foi. Mo lau lango lango. Ia la le tautua si ufongo lau mo I le aso ma le aso. Ia ai au ina tu peta to whawhiwhianga su I whiwhiloi mana ia foi mana tua nisi o vaenga tāwane na tala noa toi la whionga le li pule a whamsanga ia ma le sui pule nua tātou pori nua nisi o awala I champion leo le a ini e le aso le la le vai aso leo le atapuni ai ia nisi foi o fsota inga o manga hala I McKillop ia ona oninga luinga e toi fia wha le leia. Ai, malo lava tarsia o maos wha malostino foi nea wa uli whai foi ona whaista maftanga ia ai wha malo atu foi lau kuka malo lava le ngā lulue malo le tau si matua wha awa watu tato wha whiwhianga so I whiwhiloi tau tua si fonga lau mua. Samoa ai se I whai e tula o tāla O tuana I o le laumo O tua masanga mai ana mu Isi o ia I le pāma ane I o sofa I mai se fili lea
Ona I ona tufale ta ilo lava fo ile nu o kana si ona e ama fana pe angi malu mai fisan ona ia ufa atoan e pula tufa I o talo e pal na malu pule na amata le ai se fa atu ala ia sauloa o sau malanga I le vai o ali ia te tali tonua o le vai o mali e toa o le vai o ali I lena e a fio ai sa e na susu ai lufa tasanga tui te ale fa amaonga a fio ai utu ta alonga vale male afu o le ala tawa fetalenga tupa I le sa Toi palauli fa apea mama o tea o tupu a mama o tana o te tiua I Samoa Male malai tanu mawhili na tanu mia I fili o le taua le na o papa na tau e tupa I mana whanua na I o le ulua I no foali o mali e toa o le to o tui Samoa e whango tai tai e lua o ita o le tumu na mua I malai I tofina o le fue male to o e pui pui ai o ainga o le vai o mali e toa o le vai o ali I lena e a fio ai sa e na susu ai lufa tasanga tui te ale fa avaonga a fio ai utu ta alonga vale male afu o le ala tawa fetalenga tua I le sa le vai o mali e toa o le vai o ali I lena e a fio ai sa e na susu ai lufa tasanga tui te ale fa avaonga a fio ai utu ta alonga vale male afu o le ala tawa fetalenga tupa I le sa Fale male afu o le ala tawa fetalenga tupa I le sa Fale male afu o le ala tawa fetalenga tupa I le sa
tua Samoa ina ia pulea he matai aua olo na sua faua vaelua iai tauna na fua le tetea ai mani no lava ole mata ole vai ole a ano moni ua le toi ai ni matai se ona fili fili sui o le fono sili ina ua malo le leilo ai ngilisi o isi fo iwa popoto i le ngilisi ai le ai o se whaauta uta pele o tafa ingata e alona i Whaafifiangana mai le alii o puni a la waa ia malpese na tōwhia i le atua Samoa. Whai mamatai ia manuia le nei aso mona fofuanga. Ia ai wawai atu fo inisio tala ia au mai nei nungo penga te whailangi le TV tasi. O lo lapata ia ia tātou le whaonga aina leo o whangpa o vai vevela se itulou. Le satala noa toi tu fuema tasi ana le la. Ia le mai wha maumaunga a le matangaruenga le ACC e tusa ma le whaafe lima se lau ia tangata e wha o atu ia manuanga po talusanga fo i ono mawai manuanga whaafe lima se lau i lato e mu i le whangpa au se tulou pe a whaonga ai pe wha atolu tusa e wha atolu na tele toile numero o tamaitai mtinama tamaitai e mu mai whangpau ia. Nai lo le tupau ali. E ila nai fsosoani e lisi mai e lunga fo upenga te whailangi. E mawhaiona fsosoani e ia oe ia pe fsosoani fo i whanau le whaasinonga fo i lea o le utuina o le whangpau. Ia o lo whautua mai fo i awane i utua ia i le vai fo i lea whatoa apuna mai lava mai ki poki. Ia tamala nae e mamulu lo le ta puni pon momono. Ia e manino lava matua muti ngā ina lava a. Ia o vai o lima o le whatawhata se tulou. Le tele ona watoa ia. Le tele nau o atoa ia whamaumaunga o tangatai manuanga. Tanga ia nei le vahenga le ona le o mai fo i le tau malulu. Ia o tele fo i nei tatu tinama tama matutua. Le ua whaonga ina fo i ia whangpa o vai vivela wa fo i le tau wha mawhana whananga i fo i ia i nei tau malulu. Manatua awane utua ia i le vai vivela whato a puna.
E ole vai le tau na utu iai, ole vai lima whai ona e tango fo ilia tango ilo lima. Test tango tu ilo lima ili muai. Vai na na elu tong tamana. Ia ole si vaenga le vai atu ole taimi le utu ai tele ina lingi i fuale ki poki mamua toi ma vai. Ia ole matalia lava tatou ilia fo i vaenga o fo ni tu ua le whanau. Ia tu ai ia lom whanau fo ilia leo matutua. Ia e leo tu ai tama fo i taisi fultau sanga. Ia na ia o tau wale. Ia le tō whamal whautanga ilia vaenga. Ia, leo wato e 10 minute tali tasi, ta fo le tasi whaamuta tatou tautua i longo le tatou ala leo, whaawa wato e lava tatou tautua se e pa ia le lua i longo tatou penga te whailangi ma le app, awane ngalo tatou app whalongo mai lua 05 tu la, whaiona e whalongo mai musika sui filoi, whaiona e toi whafonga i fo i porkalame ato nei aso pe whapea, le whatoa e manava wai misi nisi o porkalame tāua o le soifo malo noina, tātoi porua pule nganu porua, ia le sa whaatino ina tai awana leila, whaiona e toi whafonga i le fiafia na nei i longo le tātou Samoa Capital Radio app. Paunga tai longo i pule ma le PC. Whai mai lau lue, se i whai mai lau lue nei au uli, matango fiele ma whanwhana le lai whafu, sulumane watanga mea. Samoa lo
i fai ma fia fianga ia lana tine matama olo si vai ma pepese matata la to ulele na o mai va nella lo oleni na o a masia upele tangi mai lewati olo otu mai imata pele ai o mai va masia upele ta oto ai o pese matilo tino atu isisifo olo otu mai ai le casino mauna moli pa ata amilongilo pe o se peram tai ai pupito le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu se i fai ma fia fianga ia lana tine matama olo si vai ma pepese matata la to ulele na o mai va nella lo oleni na o a masia upele watonu matatau le ingoa wafa aingoa ai Samoa le teni nau le Pacifica wafa imamita mitangaya ita apea ona lauiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai moa ia Samoa le masina se e susulu ia Samoa lo umatundu se i fai ma fia fianga ia lana tine matama olo si vai ma pepese matata la to ulele na o mai va nella lo oleni na o a masia upele le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu se i fai ma fia fianga ia lana tine matama olo si vai ma pepese matata la to ulele o mai va nella lo oleni na o a masia Whawhiwhianga matango whina mai le alii o BNB tana ma le pese le masina se i e susulu. Ia e toi whamaloa toi le tatou au whafunga nei vaenga o le awa uli ia le foi wo mai fo i le taimi whaamuta i tatou tautua lungo le tatou ala leo. Tasi ono te simatasi wha mo whaftai atu ia i latou umalava no whaava no ina mai o latou maota malawa o whalwhainga nuinga o lo whapeona maua mai tautua si fonga lau mua whaftai le mafuta mai. Pa mangalo fo tautua nei aso pe au iei se upua le tautamali i lau whaafunga anga. Ai manuia tele lava fofuanga mga luenga o tutoe tiu te mwhaiva o le alo atuai. Tatu toi wheloa ai le tai au le itu lai fitu. Ai mo tatu nunga Facebook ma le YouTube. Ma le Samoa Capital Radio app. Mafuta mai pia tali tu lai tasi toi au ina atu tatu talafou. Ma lo whaalo lava whaafetai.
wai ua mawhai o na peso o tai ai ua tue nei le whanga i foa i lo su e mano Samoa i la leiti o ua tato whanu wai ua mawhai o na peso o tai ai o le tai au le tala lelei walai o le tato penei ia so e pongisa o mea umana whaingata o nei tāsanga ua tato au lea mai i nei manuia ua tato maua mai Whanga i pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na i matua E iai le si whopoma le lau mua Ua la lau nei o le whanga i pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na i matua E iai le si whopoma le lau mua Ala tai au le tala lelei Walai o le tato penei Ia so e pongisa o mea umana whaingata O nei tāsanga ua tato au lea mai I nei manuia ua tato maua mai Talofa lava i le nei foi whao poponga o telefou i le tautua le siu whonga o le lau mua mai I Wailingi tone. O le tatou tala mua, o le whaionga le maasina le nei e malanga ai I le li palemia o Chris Hipkins I Saina, whaatasi ai ma se au malanga e au fi ai sui o kompani ma lau fai whaatoanga ai mai se o la tau e a fia I mata aupu tau he whaatau inga. O Saina e pei o na silafia o lea tunu lea numele tasi I fe whaatau inga I le wā male malo o New Zealand. O le taimi nei e sidi atu I le 20 piliona tā lai le tausanga le tau a whai o loa o fe whaatau inga I le wā o New Zealand ma Saina. E o mai nei e le iai ni sāpo ni tapu ua whai e Saina whaasanga I a New Zealand ona o ana fe whaatau inga e pei o tūlanga ia sa whenga iai male malo Australia ona oni ese nga wha le vāo malo I nai tausanga e le I mamao tu nei. O le ao fia I le au malanga le li palemia I Saina I e sui o le vaenga e whea ngai malati na e o tau mawha e ngao si mai I le susu a e whapea e fwoi I e sui o le ofisa o tulisi o le ofisa o aonga a mai se o mea tau tā alonga. Whaania le li palemia ia Chris Hipkins o le wāwhealoa I o New Zealand mo Saina e tele I vaenga lawe lave ma wha ai te ngata, mai o le maua o so tangai awala I malanga whapenei e tā ua tele mo le sanga whaale leia tili ai o le vā whealoa ai o malo I lua. O le masino mati lea sa malanga ai ho I Saina le minsta le vai whafo New Zealand na naia mahuta mo tala noanga I winga inisia mo tā upu e a fia ai le vā whenga ai o malo I lua. O le teimi mo le nei mo Hipkins o malanga ai I Saina, talu ona tū lai mai o ie le teita inga o le malo I a Januari, ina ua wha ma vail tamai ta I o Jacinda Ardern. O lo wha au au sua suenga leo I le wha lave na wha awhewhe ai e se tangata wha au penga ina I le au whainga luenga o le whale tali malo le Nae Hotel, ai sola ai ma se vai ngā tupe I le po le sana tenei. Whailo mai e leo o le tangata o lo sa ilia o se ali
na wha upenga ina i le taimi na ia wha matau ina ile au whai ngā ruenga ma manao e amatu se tupe ia te ia pe tusa o le afo le iwa i le pole sa a o le i sola ese o ia i se ta'vale o le tu ainga o le station wagon e lanu pa auli. Sa ofu le nei tangata se ofu whai pulou, hudi e lanu moana malosi ma se ofu vai u umi pule pule ma e sa pupuni ona fōlinga. Ta ua e le lisatini leo na ia Charlie Monroe e whapea e mauti noa o se ngaio inga le nei i longa o na whewhewhe ai tangata ai maise ale au whai ngā luenga o le bar i le Nai Hotel. Ai o le mesili o na tāua e le aise tāsi nā whaina ai. Ta ua le li leo o lo fia maua leo ni whaamatalanga. Mai so se tasi sa iai lewa engo na nai le taimi le whaalawelawe. Atoa ma so se whaamatalanga e ma whaia na veso soani le lātu suenga o lo whaia. O le numela māsani le Crime Stoppers e ma whaia na veso ta iai o le o walu se lau 555 tasi. Ua toe amatalia i le vaia so nei tala noanga i le wāla ofisa wa onga ma le uni o whaia onga wa onga maurulunga. I le mata upu e winga i le tongi o whaia onga. I le tuana iai o le te ena i le vaia so ua mawai e le asosi o whaia onga o onga maurulunga o le ofa o pito lata mai e le matanga aluenga e tu sai o le sitanga o tu tongi. O le nei tūlanga u whaapea i fwoi o na toi a mata i le vaia so nei o na aua wai o na le ainia onga wa senga te itasi o kolisi ma onga maurulunga. Whaailoa mai le mtanga luenga wa onga sa ofoi na atu i whaia onga i a si tanga o tu tongi i le vau le se fulma le tasi ma le se fulma le valu pasene e o atu i a te sema o le tausanga fau. Whaatasi ai ma se vai ngā tupe e 5 afe lua se lau se furu tala mo sui a wai uma o le uni. Peitai o le ua te ena ua le talia o na o lo mana na o whaia aonga ia maurulunga atu ia se sitanga lātou te maua. O le te e la le ua to e whaia aonga o kolisi e ta ilua tausanga ia awhiai e le aini aonga ia so te itasi mo leisi tolu vai aso o luma nai nei. O le whaalinga mai le pe sui pe le stene o le PPTA o Chris Ambergrumpy e wapea o lo mana na whaia aonga i se sitanga tāla whengai ma le tulanga o iai le inflation po o le anga o le tupe ma le tabao a inga. Ai o le toe whaawa wina ai o le te e alwe senga o whaia aonga o se fufuanga e to tele mātua ua le fia iai ona o le tele ai o taimi māso ua le a onga ai whanau. O ana nafi lea na le aini a onga le tausanga sfultasi ma le tausanga sfulua a o nei o le tausanga iwa ma le tausanga sefuru. O le aso lulu a tae ao e le aini a onga le tausanga sefuru whapea ma le tausanga sefultasi ma le aso tofi o le tausanga sefurulua ma le sefuru tolu o le a malo lo e le aini a lātou vasenga e whaia ona o le te e a whaia onga. Whailo mai le teitei whono le Societe a whaia onga le PPTA mo Aukilani o Paul Stevens e tusai 5 i la whaio aso o le alea i aini vasenga e whaia mo tamaitia onga i leisi tolu vai aso lea o lo o toe nei o le kuata lona lua o lo o whaangaso lo o a onga. O le mtaupule nei o lo o fina waifa ia onga ma le ofisa wa onga i do tongi ua atoa le leile tausanga o whaia i aite te e a whaia onga. Ta ua i se lipoti le News Hub na amata mai fi naunga nei o langolango ina malosi e mātua i a whaia onga ina i a si tia o lātu tongi. A le mele ua ni mai le neitaimi ua to tele mātua o matua le fia i le sanga whaipeo nei te e ma ua awha ina ai le awa uina o alo ma whanau. O a onga maurulunga sa au pito i a whaina ma tele aso na le whaiaini a lātou a onga e le tonu o le toru tausanga ua mawae ona o le wha mai a toa ma wha lave wha le natura sa tāpuni a ia onga ai maise ai foi o te wha solo nei a whaia onga. E ali mai foi nisi li poti le to tele o isi whaia onga i le o fia i le sanga fina upeo le sosi mo lātou tongi ai manatu i lātou sa de tau ona talia le ofa o tu inatu i ai toi foi e wha awaua lātou tiute i le awa o ina leo alo ma whanau le tunu o.
Ua i le taimi nei, ua whaia se folfolanga leo o le a tau mo whaia sa ili i maua i la tau na whaapongai i le whaalawelawe lena mali waise sui si nia o le kengi o le mongrel mob i le tūmalo le Bay of Plenty i le whaai unga o le vai aso na te nei. O le na maliu e pe o na ta ua le datu tala i le aso na nafi o Stephen Rota Diatini na mawatu ua manua tinga ina i le awalo le St. John Street i le nuu o Portki i le Paulus Foreile. Teimi nei la o to e wha popo atu inisi leo i le suenga o whaia ma le sa ilinga o le tangata na whaaponga i le whaalawe. O le na maliu e te litunuina o le Pelestene leo le mongrel mob barbarians o se la o le kengi a le mongrel mob. E taru na tupu le whaalawe ua lipotia mai le whaato a teleina o sui awai o le kengi le nei i le ai o Portaki mai o se tūlanga o whaapo le pole ai tangata o lea vaenga o le tunuu. Whaalia mai el te leo mo lea i tū lo, Tristan Murray, o whaapopo atu leo e tiute ai i o Portaki, mai o whaia whaifuanga i le awinatu i ai o nisi leo mai isi tū lo e fesoa soani i ai. Sa le i manao le li pālemia ia Chris Hipkins e whaalia sona manatu pe na te langolangoina pe le ai ia le whainga whaamaya le Greens e winga i la whonga tutongi i na ua vesilingia o ia la utustala i le mai ai o le fontanga le kapeneta nafi. Pei ta eina ta ua le pālemia e mautino lava o le a whaailoa mai whala waitele ia le whainga whaamaya a to fo i maisi fuafuanga le pātia le Labour a o le io i le taimi amatai nai ia whaato sina o le pālo te tele ia o ke topa sa whaamawhaina le li pālemia o le asila fia le leia le tino ufuafuanga a le pātia Labour i le mataupule nei e winga i la fonga e au fiai le capital gains tax, whaapea le wealth tax, ai mai se o la fonga tutongi o tangata whainga luenga i le taimi o le a tuuina mai aialo ia le la tau ho i whainga whaabae. E malanga i fiti i le so le minister le pui ngā le malo New Zealand o Andrew Little mo ni talanoanga ma le minister le pui ngā le malo fiti o pio tiko dua o ia hoi o le minister fe malanga inga whailo mai Andrew Little o le nei malanga o le asanga wha malo si ai le whawhiaroa ai o malo i lua. Mai ua so ma le urua i malanga tau o loa mai i New Zealand nei le mai aso tarwai a le pālemia o fiti a Sitiveni Rombuka le sa fola ai le malo New Zealand le se fulma le tasi miliona ta la e veso Sonia tuai i a fiti i whaafita uli e mafua mai suinga o le tau. Ua whaamoi moe o le asai ni ai fiti e minister le pui ngā malo i lua ia se murienga i le wā o ala ua fita a toa mawaenga au. O le aalo i ai wha le tūla fono o na mawhai o na ngā lulu e whelangolongo mai i a fita a malo i lua. E ngata i lea o le atala noi na fo i e li minister i nisi me ta upu tau le pui ngā male saonga le mū. Whailo mai Andrew Little o le whengainga o le asainia o le amawhai ai o na ngā lulu e whaatasi New Zealand mo fiti i ngā luenga wheso swani i taimi o ni whaalawe lawe whaafuasei e ono ali mai. O le stofi e toi fo i mai ai i New Zealand i Andrew Little. Sa mai tawina se pa i la whaai o mai fau o le COVID-19 na wha mawina i le tono le tunu i le vai aso ua mawai atu nei. E o mai i le vai luanga o le po le sa e i waafe walu se lau walu tolu la whaai o mai fau ai tolu se furma le fitu la whaai o maliu. Sa whaai lo mai fai le mtanga luenga le soi fua maa loi na o le whaafe fitu se lau lua se furu lua o mai nei o tangata sa maua mua fo i le COVID a le fo i o toi o i ai le whaasolonga e lua se lau lua se furu walu la whaai o tangata sa tau fia i fole mai mo tongo fitinga e au fia ai le to fitu i potu mō mai tinga ina. O fwai nu melo le vai aso i ona tua sa tula i mai ai e se furu lua afe ma le lua se furu walu mai fau ai lima se furu iwa la whai o maliu o na ole vairusi. O se whaapitoa al kampani wa lelo le Asia ua tangi ai le ono maua o ni pase se pa mo tangata New Zealand fia maranga ta whao i Australia a to ai ma Malaysia. O se lipoti le vaenga whaasera laua le News Hub na ta uai
O le nei whaapitoa le Air Asia, e whaatoa umaya o ke topo le tausanga a sau, mai au fi ai malanga mai au ki lani I Sydney, I le tau e se lau tolu iwa tā la. Ai wha pefo ima malanga nga iatu I Kuala Lumpur I Malaysia, e wi atu I Sydney, I le tau e se e whase lau iwa tā la, ai e ia yaso e pa ua I matau ngō fi atu. O le aso ngofua, le ana amatai le nei whaapitoa, ea mai o la whaau pēr se ia o le aso sfurvalu o Iuni, se ia vanga na ua vaveo na uma o na taulia I a avanoa po pasese o lo iai. O le Air Asia, o se kompani valele a Malaysia, e whaamautu I le ai o Kuala Lumpur. O iai se palienga I le malo whalani Polynesia po o Tahiti, ma le malo New Zealand, e ngā lulue wā mārangatai I ati na e tau whātoanga. O se lipoti mai le ai o pape ete le lau mua o Tahiti na ta uomo iai le mau le nei malienga I se whailo inga le kone sulo New Zealand le whaamautu I New Caledonia o Felicity Roxburgh ma le minsta whaatoanga Tahiti o Taivini te ai. Ta ue le lipoti le tele o vaenga o lo whaamo moe e au fia I le nei tau mwhainga e au fia I fuafuanga le malo Tahiti I le whaale leia o le tūlanga o fua whaatoanga ma le saonga le mua mea tau mawha. Na au fia fo I talanoanga suia malo e lua, le ono fe suia ai o te ngata whainga luenga I tō mai wha abitoa I nisi o matata e au hi ai whainga whaipa malati na e o fuala au aina. O lo o iai le whaana unanga o Tahiti e au ina mai I makete o New Zealand I ala lātou tamato ai mai se ai le masina o Iulaima au kuso lea e tau maru lua I New Zealand nei ai e te tele ai le fuata o ia fuala au aina I Tahiti. Sa talano ina foi le ono au inatu ni tangata I tō mai wha abitoa mai New Zealand nei I Tahiti e feso swani I lati na e o lafu manu e au fiai I a lafu povi. E a o le whaiungole nā o talafau. Whaatai le tūpatoe whaopopo se o la folau tau soi fuama se o la, whaawa waitiu te mga ruenga whai o le nei fwoi vai yaso. Ai alo mai o telefone nei mai Samoa, so na whaopoponga. Whaamaunia mai al komisino na tanga ruenga o leo au apa aulongo I Tino Filippo. Le maliwe leo si tinai fast full lima tau sanga le matua soi fua. Mai si whaalavilave ta avale na tule mai mo li san lolonga I sa vai. E le whaai unga o le vai ason te nei. Whai loi lipoti leo, o le aapole tina le lipu me ai sa tui te tono le taavale la apa u. Na se ai le taavale le si tu wala ma feto ai ma se tasi o taavale, ma ena maliwa I male tina. O le tina wa maliwa se whaia onga lea onga wha alai palauli sa vai. Na fia I manuanga se tasi fo o whaia onga no lato o lua. Ai le se tasi o a whaina le tasi o taavale lea na so ai le tina. Ma ua wha wausu e su engal mtanga ruenga o leo, e wha atatau I lea wha lave. Autalia I pele mea lofa wofo ina mai le malo Australia, e lono toi au maia lea o se sui o le na whanua lua lea na wha lenga ina I lungo lea au I san lolonga, mo le leo ina leo le ngātai whale o lea tuno, o ni ngā ruenga I patino I le matanga ruenga o leo mana ngātai whale. Peitai o se aso le vai aso nei, wa wha moe tu aloa ia ina mai ia le malo ia pani se tasi o waa fau mo le matanga ruenga o leo. Mo le leo ina lo ngātai whale au tādia I fo I le mea lo wha Australia. Wha maunia mai le whionga le minister matanga ruenga o leo, le whawalo Harry Schuster. O le ua antoa I nei le lua vai aso talo na awina mai le tino le waa. E se malanga se waa o loa na awina wha apitoa mai iei vaenga o le tino o lea fo I waa. Ma o lo ngā lurua iei nisi mai le malo ia pani o lo iei le tomai ma le anga waa. La tau te tu wha atasia pe wha pipi e nai. Whai loe le whiunga le minista o lea waa. E nā te ngawha tau lima ina le mana onga le pui pui ngalo ngā te whale o lea tunu. Ma e mawhai o na o atulon sao le luas fulu le tōs fulu mai le tau tai le I tū la. E malanga wha ta amilo le tala wha tai o le tau langa. Ta o e whawalo, o le tau ato le nei foi ai e tolu miliona tāna Samoa,
Mai to se fut ma le wha le au wha i lau whinga luenga me whai o na ngā lulu e lunga. O le wha ale nei ua wha mea lofa mai le malo i Apani, e viso swani mai le mtanga luenga o leo leo, ia lātou tiute o le leo ina leo le ngā tei whale, a viso swani mai le wha leo leo le ngā tei whale a Amerika, lātou te wa aia mai ai le ngā tei whale o le atunu, mō le teimile nei au tālia lana wa a viso swani, mai i le malo au sa tālia, a o lea o le a luai wa a almtanga luenga, ona o le mea lofa i Apani. Wa motu sia i neife malanga inga tu sao turisi ta whawhao mai mō mai sei nei Samoa, e mafo mai tu la fono wa alele savili, e peo na whae loe le fionga le minista e ngafa ma malai wa alele. O ia tu la fono e na o le lua ai malanga tu sao i te tonu o le lua se funmalvalu waso. O le mafo anga tonu lea, wa tau fia isi malanga e lua sa wha moe tu sao mai, e ese mei whainga malanga mua ia sa taunu mai, le ua toi foi i saina. Peitai na whae loe le fionga le minista, o le ua tu ina mai se whaaftai e ta wala mai se pepo whaamtalanga mai le kompania le Travel Focus, e whaaftai e ilo tātua tunu e tusai ma le taringa malo, e alato whainga malanga e lua ia ua maea. O le masino se tema le ua whae loe se pepo whaamtalanga mai le Travel Focus, o le ato e whaawa wina ai malanga tu sao turisi mai saina, pe a wha mali e na uma ia inga wha tu la fono wa alele sa vili. O malanga tu sa o e lua ia mai seina lea sa ngā lulue whaipa anga mali tu malo sa sina. Sa no le fionga le minsta, sa ngā lulue wha atasi fo e manatanga luengo tangata tā whao mai mō mai, ai mai se le company fau o wha tā whao ina turisi le Royal Samoa Tours. Lea foi sa mo le mawina le wha amnui e na yo pisinisi whantali malo, fale ainga ma le au ngosi o loa mea tau lima, wha pea ele au whaipasi lau pāsese, ma ua mauti no wa toi malanga ia turisi saina, ai ua tu uelu tātua tunu se vaianga o loa mō tātua tangata whaipisi nese, mai wha pea nā foi ilo tātua malo. O le fiafela sto nai le whai unga le vaiaso, na taunu mai ei se wha lele mai le malo saina, e au noma se pāsese na ia au ina mai, ma le wha moe toe wha fo e tuai le pāsese to alua se lau valu se fulu, o turisi mai le malo saina, sa tā whawhao mai mō mai ilo tātua tunu. O lea ua wha mautino mai, le maua leo le lo i e tu lae mō le sunga ia malele paulo, e lumo le wha amasinonga le toi ilu ino lana tāno sanga. E tau o le manga le wha amasinonga mawalunga, lea ua filifilia e le official restala, le tamaita ilo ia ia Miro Lui, i lalon pokalame so swani le malo le legal aid, e tula ia i mole tamaya malele paulo. E le toe wala awe lao le mata aupule nei lumo le wha amasinonga, e lumo le fionga whipule ai ambiro sa Roma, na talo sanga ili tamaita ilo ia Miro Lui, mo se hava noe tu inatu e whiuta nga i e mamalele paulo. Wa whatu langa il wha amasinonga le aso se funma leono, e toe wala awe le nei mata aupu. O le ulua i teimi lea ua mauai e se lo ia e tula i momalele paulo, a e tutongi i lalo le por kalamele nei ele malo, talu mai le teimi na talo sanga i malele paulo e suia lana lo ia, mai le lo ia lea sa tula i mo ia. O le wha mao nia o mōlianga mo le sunga malele paulo, e le vasengo wha tonu, lea na mafua na wha leo nā tungalunga, wa ia le talitonuina lea fo i tamale. O le whai unga le vai aso nei, e toe wala au ele mata opule nei, i lumo le fionga le whaamsino ia voi Clarence Nelson. O tātou talafo wia mōle nei fo i aso, manuia le tātou atanu, whasoi fo ia.
sila mafaatatau ia ui mai ia mafaingata awhionga e mamala ai ngā tawana se e maia ai whaatapatawa o le awhia o lau tamalena lau i ta whaiwha i amapana wailoa ai Samoa Samoa e usile whaafofonga se i o upe se mawhailoa o te le whatufua o se tana ai aona na whamala malama tangata masi o na paasino manga o le ai ngā taua ana le matua moepo malona ai ngā toa fitu o tama awhio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ai ngā o tupu ai ngā o papa ai ngā o ta whaiwha ala mai la ia i matau a e sila mawhaatatau ia ui mai ia mawhaingata a whionga e mamala ai ngā tawana se e maia ai whaatapatawa o le awhia o lau tamalena lau i ta whaiwha i amapana wailoa ai Samoa Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga laumua i Wellington. Ia e toi whamalo atu na umona mai ele awina toi awina atu tatou talafou mai Samoa tapena ina lea e le songa ia tasi Salem Sam ia ma tatou talafou New Zealand nei pe ona fungaina e le whionga ia lauano a te lawa. Ma lie fo i o talafou i a tatou lava i nei New Zealand e ise tasi o tusi fo i le po le tau whapiritani o le notebook le alo whatauina i le warehouse i le whalolo le warehouse whapea mai ua whaitio ina i e tangata se tasi o la tau tusi o lo tusia i le ngangana wha maori le pito i lumo le tusi ua tusia i le kia pia te rā o le winga o le wha Britania ina have a beer day pe inu sau pia ai o le upu sa te tauon e tasi lua matai tusi le ana pe fesu iai pe wa se fo ile tusi ngenu mo le tusi sa te tauon wha pia kia pai te rā o le whawinganga o le have a good day ia po le manuia le aso ai betai ua mai le pai ai ua fesu iai le matai tusi iman matai tusi a ia le fo walanga fo manato tangata ilunga o penga ta whailangi le nei aso ia whamai o lea ua una ia le warehouse tangata e ta mawhala malos ia ai peta ono o i le se tala fo i mai le so upua le warehouse le ai o le whaawinganga sa tata ona a manuia le aso a have a good day ia o me tupu e tātou te mataitu ina fo i ia lewa henga i o tustusinga fo i ia le esenga fo i pe a nei te ua misi sa mataitusi pe se sa upo espela ia ona sui a toa leo le winga ia ola ia o sa whamatalanga ia po sa foi upo foi ia lai mai mo la langi nungo nei upenga ta whailangi ia ai tatou mafuta tupea leo ua luas for 1 minute te ele tasi awina atul whawhiwhianga mai le songa ia jo whailua ma aile mama po whiana iai.
fai pe au le fai ngalo tu. Ia e tu mausu mai le ami o tonu. Tau mamau masiva ma pale apa. Ina de ia pa ua tuai i le angasala. Na olo masusu mai whami whangi isu. Ai le ilo o le masusu o le aitu. Tau nu mai, o sui lau ba ai, no mo mukuka. E karpatu ai, na o le happy, party every time. Ha ha ha. O le ke mai, walu whaasau ai. Ele i malsani ai. Kukua silo matua masito e aina. Sunga i e lupa mai le ainga. Sa ili le lei sau fai moi ponga. Se tamano fa mau le lei ai le usi opa. Na ulo masusu mai tari tari iyo. A ole pusi ai moa si awa mio. Tau nu mai, o sui lau ba ai, no mo mukuka. E karpatu ai, na ole happy, party every time. Ha ha ha. Ole ke mai, walu whaasau ai. Ele i marsani ai. Ona i upu tau mambae si toe aina. Sunga toanga e whalongolongo musika. Pape lako mai ni am siti. Paa tau mai mani DVD. O tu peonga e alu i le whaatau pese. Toanga e alu e vai i a Mikaele. Tau nu mai, tau lo se i ba ai, no mo mukuka. Sa e patu ai, alu e siva, siva every time. Ha ha ha. Ule ke mai, walu pisi sau ai. Whamasani ai. Tau nu mai, tau lo se i ba ai, no mo mukuka. Sa e patu ai, alu e siva, siva every time. Ha ha ha. Ule ke mai, walu pisi sau ai. Whamasani ai. Hello? Mom.
le masinga o ka alo I lo mangava maki o le valukasi ai whangau mai o le kama olai oi whakau fo ai wha ai umai I apia mam o ke leo fo se ua o palo ke fia e mai mali fai oi avele wai ai suinga ke kele o makua alau kama oh my gosh e fele fele I kele a ofisi lo o fia makua ngai ai au uro lau salu pongi solo wha vai vai le mawhaia onga o kua oi lau pele se kau su e aku se kupe mamakakalo mai ia kele e waka reta I he lava yo mo tu mama yo lava yo he lava yo he kau e tu mama no he kau e tu mama yo mama yo tu mama yo alo te tu ke mo tu mama yo waka reta Awina te pe whawhiwhianga su whiwhiloia walau whawhunga nei vaenga o le awauli. Le watoi 15 minute tali tu lai lua, tāwhi le lua whaamuta tato tautua nungo le Facebook ma le YouTube. Awani ngalo e toi amatalia fo ia le tautua si whonga lau moe le tu lai fitu I le tai au. Ia e mafuta mai pia tau nei minute tato tautua alo whātumo o tau lo whapeona maua mai ia por kalame ma whawhiwhianga su whiwhiloi nungo le tautua si whonga lau mua le nei aso. O le aso lua nei, o le aso svutolo yuni, ia I le toi svulfa minute tali tu lai lua. Taimi New Zealand, tautua si whonga lau moi Wellingtoni. I tama se a e lai loa I le tau mawhanga o le maua Samoa a o le nei ua pātala no a o whea e le au tula toa Si auto e upuna e whai mai ai Samoa e I ato ale tai Tali I langi so tātou ai Whai tali a peretani
tilanga whaftai toi nei minu se whaamuta tatou tautua mo lea toi fo i whaftai tatou paanga ma wō molo ma futa ma mau mai ma ua mai fo i tatou whaasala launga nei aso pa mangalo tautua pe o i se sasi lau whaafunga anga ai manuia tere lau fuafuanga o tatoi nei aso manuia fo i le ta pena te fo i piki nei whanau i a onga a me se fo i la tau whea i mga luenga le fia nā nei ia manuia fo i malolonga i la tau le whatu a maa nawa mai ia ai alo whatele atu mo o tau umalava mai le fionga le ni pule ma le au whainga luenga ma tau te whatu wha soi fua atu mo le nei taimi a o malatu i fole Yesu le tele o lo le le me whaia mo a u elo elo mamalu o te lea mautai mo te musua me se malo si e o ma mo le mawhai mawha vai vai pei tai te maolo mana le nga whai e wha malo si I uso keri si ano le ato I lalo le ano ai e a o le tangata wa e malatu mai ai ai o le asa o malu e ngā wale le o na whai se amilea ua sa o mo lo fina ngalo mo lo fina ngalo ai ua tonu e sa valinga mali o uinga ai o se lo tonga mai a tu sai malau sila sila ai o na Ole ola, ilo utuma be